Talanoa manu lenganga nai o le taiao. Abe o le la ua punitia mo I puao. E sau malua fa asusu I lawa lao. Sa sala le pungala au matala uao. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. E amatanga o le aso Faapopo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le leihu aso o ai nei Samoana. So titau pau le sua malie o le vine ula. Papau fonga o le lupe luma o le moso oi pula. E langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso ua foa ina ile Samoa moni. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. Le amatanga o le aso Faapopo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le leiu aso o ai nei Samoana. Awa mo malie I maua. E asofo na valo ia I mapapauna. E inga ua Faafo ia Tuilaepa. Tangata soifua ua oli ma Faafetai. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. Le amatanga o le aso Faapopo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le nei o aso o ai nei Samoana. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. E amatanga o le aso Faapopo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le leiu aso o ai nei Samoana. O te whatarwhatu Samoa ia te o le nei vaenga o le aso lua sumarwha o le masina lona valu, masina o kuso, i o le fōi ua whaau au le tautua masani, alau si ufonga o le tai a fōu. O le aso e atowhaina mo le tatou porkalame masani e taua o le saafi e le whai oa whea ngai ma le Fetalaiga e aso ufoina se tususua pita iane, ia e le ilonga lava o na malo si mai ia le sunga le awao ia sai ma le whenga iai ma le whaauanga ngau whenga iai mga singase o le tino manatu se teimi o momua le nā fui vai aso ia o la whape foi on tātou toi whei loai ia ma le au auna ia po le Fetalaiga e aso foi na se tu sua ia pe apule alo fale atua te iai le soifua mleola
ai o le foi wo to e sa foi atu o le mafuanga ina i Faipea o na whaauau ma whaauau pea ia le tautua ma le auananga ia a le si ufonga o le tai au fou ia walau Faafofoga'aga ia ma le taumawhailava e longo pui alii ia lo tātou Tuilaepa ia ina ia mawhai fo'i o na maua le Faafofoga ia malongo maua sa mātou tauwhonoa sa mātou tauwalau ia taumawhailava e longo i lautou fita Faafofoga i ni mea i le ngata o le nei Tuilaepa me o lo tula i mai ai ia ae whapena fo'i i lo tātou Tuilaepa ia ma le Pasifika atoa maua fo'i se avanoa tātou te toe Fetapa ia i le nei aso o le vi inga na i le atua o le melea ia tātou wanga i a teia ia pe on tātou iai a matanga masani o le tautua si fonga le tai afou ia o si tātou pese ia o se talo fo'i ia a matari ai le tātou tautua manaunanga o le nei aso o si manau Faafo. Le atua lo mātou tamai Nga pa ia o lo mātou fisosoan sili ma ni Yesu Keriso lo mātou li'i ma lo mātou whaola. A matalia fo i tiute ma fe au mga luenga masani o le nei aso. Ui o na lea ua soriata le la ma ngai mai le pōngi sai le nei tūralo langi. Ia ai o taimi amata ia o mātou tiute. Mai al tele o fe au mga luenga o le nei aso. Mai ai le ala whaiane le tae au se i o mai le nei tūla ia le fo i ua. Sui whainga o le nei aso ia matiu te masani. Ala wala au lava i lau o fio. Le tuaina o e Taunu'u o mātou manaonga wha moe moenga. O le wala au lava ia te o e leli ia alofa mai. Fesoa soani mai i le tautua masani. Alo fale walesi le tio ia ua lava le longo puieli ia o mātou tangata i so se tafa o le nei laro langi. Ia o a tala o mawhai o no mātou whasoa. Le atua lo mātou ta mamamana. Ia tai oe, tai ala oe i mea uma mātou te whaia. Whangangana mai la o fio. Whangangana ina i mea moni, ia matala e te tau o na abatuai, o si tala fia, o si tala le tala whiangai, ia leli ie, o i olo finangalo ai le o mātou roto. Ia la o fio i mea uma lava, whamangalo i mātou i toto pa i o ke risolo mātou li i mat whaola. Amene.
siu fogamatagofie o le aufaipese a le e fakasa mai Porirua, Wellington, New Zealand, ia ma le pese pisau tau whaafonga ma iai. Ia, o te whamaluru atu i le tatu au waang fo i e masani whai mo i latou le paanga ia le tatu porkala masani o le saafir whai oa ia ona ua le talawhiangai ma le malosi o le Fetalaiga ia Fofogaina se tusuasua ia masani ona tapenaina le tatou tautua ma le aunaga ia ale saafir whai oa o le ala lelo toe sau whai atu i le nei se taimi ia ona o tamwhai le so tai ia le tatou paanga masani ia le susunga i le li ataua le taua manufui Peterson Nielsen Peterson ia pe o le paanga masani na le tatou porkalame ia se taimi ona tamwhai le so tai atu ne ia mwhai ona whaauawina le vaenga o le tatou porkalame alo iai tatou malo fo i o le nei Afiafi ia tusa ma le so tai atu ma mauai a vanoa ia Taunu'u o le amwhai lava ona maua ia se a vanoa ia ma le paanga masani o le tatou porkalame le saafi le whai oa ia ma le sunga i le lei a taua le taua i se taimi o mua. Ia, manatu o le na ua tea i langi le whetūtai matangi na o te pena le tatou tārosanga ia le Taunu'u e le aise i loa ma se malosi o se tasi. E mwhai ai ona whaauawina ia to inga tūranga whapene io ai maisea o le tāpenanga o le mea sili lea ona tāua. Longa mai au ne tai au ia ele o lava le malosi o le Fetalaiga ia Fofogaina ia ele faingofie le toe tapena. Io ai ona iai foi porkalame fiangai malo ainga i le aso le tai ona leila Petalaiga tatu te olo i meo le soifua ma le ola ofoina i mea ua manatu mo isi tangata. O le mea sirina whaingata le toe tōloa. Neo le afuanga le nā ia ua mwhai ai o na whaatupula ia le manatu ma le mawhauwhau ia e tapena. O le ase mea o mwhai una o tapena i le nei aso whaafuse ia Faipea o na whaatufusia ai tātou i se mea o ngā ma se mea lelei ia mo se sila fia ina ia o le afo i sautufa mai mo au i le nei aso o le mea sili nan taua ia e mo i tātou malava wai mea maunino lava i le aisi tasi o tātou e ato atoa se sila fia ma se loa i mea o lo se ia vanga nā mea o lo tutupu ia na mawhai lea o na tau tala atu ia pe whaamatala atu ni mea o lo tupu fo i le nei tūlangi ia ai mai se lava ia o le lava tātou te maua tala mai Samoa ia ma i lātou o lo o ngā lulu e mai i vaenga o tātou ofisa i Samoa ia e tau manu mai mea o lo o tutupu le tātou o Taunu'u ni mea tutupu le aso na nafi o le nā vai aso o le nei fo i aso ia ma le anga i le lumanai ia pe whapena lava alunga matau alumanga o nei tu inga whaiva whapene ma nei tu inga tiute ina ia mawhai ono matu no nofo tapena ia walau Faafofoga'aga Samoa. O te whaatalofa atu inisi o mawhai ona mafuta mai i le nei vaenga o le Afiafi ia pele nā tete mātaio Wenas ia o sikuka lo mitusi soifua manuia lausunga ia whaatalofa atu fo'i o lo mafuta mai South Auckland, New Zealand ngau menu salu malo Faafetai sikuka lo mitusi o fea lo mafuta mai tāua mafuta mai i fea. Breaking news, Semisi is on a run at Fatuia. Samoa police needs him. He's a suspect of killing Atoa of Fatuia. Community safety and security whaamole mole lau Fionga Tuilaepa ia
Pei o le whaalinga no o whanongonongo e news se tasi na la vere purufana mai le Afioga o whaatoia. A whaftaila o lea ua whailo mai e sikuka. So one of the suspects, Leala is on a run. O Leala po le o la pataia. Ia a whaafonga mai whuru tātou o Taunu'u i Samoa. O lea o i whafo ia le o lea numera tasi lona masalomia ia i le manua lia te uloa iai i le tala po le arturanga o iai le na whamanua lia le pulwhana po ua maliu pele ai ia o lea la o le suafa le tau mai i whaftaisi kuka mea tāua ia o mea le lei mea ia mo le lausi la fia ai maise lava o le saonga le mu o le tātou atunu'u ia o le uanga ia tu i Samoa mea e masani e nei atunu'u te tele mea e masani e nei o te alu ese Samoa e le sea tupu le tu inga mea o le whana e le istangata o le istangata. I don't know. Pei te li lope na i eise tangata nanu whana ina sitasi i lo wai teimi. Pato le ua whata alonga i vai i le nei teimi. Lea la ua whailo mai se misi so tue whaitau natu ia o le breaking news le au mai Samoa. Se misi is the name of the person, name of the guy who he's on run. Lea, he's on a run. Ia ele o loa po le ari tūlanga o lo iai. O iai se isi o vaai ane iai lea tau lea pe talavou po le ale matua o se misi. Longo o le ofisa o leo. Ioe. Longo o le ofisa o leo au te tau mawhai e pue po le ase me whai iai. Tofu mata tom telefoni fa ngata tau ye telefoni yo bala au le ofisa leo ia se misi le ngo le tau le po talavou pe matua po le matua o le nei tangata ia ai pe o le number one suspect le lo ia le terminate ia o le li le o lo after ia leo le tatu Taunu'u ia ono se lave pe uma ona nei po ona nafi ia lea no wharongo ai na whamanu ia isi talo sia o toi maua soifu o le a whai ua maliu ia o tala le ia mo i tātou. Faafetai tele sikuka lo mitusi ia mo lea whaalinga taua. Ana peleti ma whatamai i whea tau ana peleti ese sio vai au ioe. Tele ta se lama solia ia Manita Sink from Melbourne, Australia, o Leipa leo piuti ta whao ia malito tele o i tātou. Soi Faumuina i lau sunga Tuilaepa ia manuia le unanga i le nei Afiafi mafutatu Wellington au te roa ia malo to tele i tātou ia mai New Zealand mai Australia ia tene Samoa whalongo malo soifua ia Tuilaepa manuia po kalame le nei Afiafi ia malau unanga feo lo mafuta me ua ia Faafetai tele ia moli tua le tuli ia tele o tatu ile o lo atu po ferme o lo mafuta mai ai o Falaniko Ulberg watching from Sydney, Australia. Faafetai tele nunu sua o lo fatalofa mai fo i Sydney, Australia malo lava malo le fatasi mai o tautala te lesi lo mafuta ia te lo po feo mafuta mai Marcelina Brown fasoa ioelu ia o puava ale fosio lo felo mai Brisbane, Australia ia malo faafetai moli tua le tuli ia o lo papea ona faatalofa mai ma le toʻatele o i tatou ua mafai ona felo mai i lenei tulafiafi kaisalina tamati tufunga ia faafetai puava alfosia mo faamanuiaga alofa tele atu fale upolu taelega o loo feiloe mai
Canberra, Australia. Apena foi tanga loa fia manase, ia malo faafetai faamaniaga, lai sa alea, po lai sa alea, fatalofa, faafetai le feilo mai, Bistro of Toto, Avondale, o lo feilo mai ai, Avondale o fea foi mai ai Avondale, New Zealand, au kilani ia malo faafetai, watching you from Tamaki, Makarau, Auckland, New Zealand, faafetai tele, when nas, faafetai le feilo mai, sewa muli, matua vau, Tuilaepa, me fua, feilo mai Utah, ia faafetai tele. O Lafiti, Wellingtone, mafuta mai ai, malo faafetai, tina kilali a Yek, feilo mai I Manurewa, I New Zealand, malo faafetai, Pupi Junior, pese faamanaia, o loo faapefoi mafuta mai I Canberra, Australia, ia o luka faalangiga oisole, faafetai, Leone in the house, faafetai tele, ia le mafuta mai. Soi fiso, ia lena faatalofa foʻi I laususuga, ia faapena foʻi fagalele ata o Sydney, Australia, o loo mafuta mai ai malo faafetai, ia faapena foʻi le tina matua ia papaloloa Mary Collins, faatalofa atu ia le tatou tautua ma le aunaga ia te o le tina ia maise le susuga ia suʻa o fatu tele atu mo oulua. Le leiga leota, o loo faapea foʻi ona mafuna mai I Melbourne, Australia. Ia I hoe pelena tele le au malo Vale, someone on the run. His name is Semisi. Ua e vaai ane iai toe longo atu faamolemole telefoni le ofisa o leo. O ia le nā o loo masalomia na ia whanaina ia se tasi foʻi o tauleʻalea I le tonu o le afioaga o fatoia I le malotu tasi o Samoa. O Cassandra Filippo, o loo feiloaʻi mai North Shore, au kilani New Zealand, faafetai tele Cassandra, io e lole, faatalale, Antioch, California, o fea tonu e ele siri lea. California, ioi, o leo te loo California, te loo lopo fea tonu e iai, ia Israel, tuiatua, faafetai, ia le tua Frediona, ia fatalo fatu tatu tua, ia te Taunu'u malava, Augustina, whangafua, Edmonton, Sydney, Australia, o lo mafuta mai ai, Ista se ui, malo faafetai, o lo mawhapea fo'i Evelina, Ulalika, Walika, ia oisole. Evelina, sao ia alofa tele atu, mamau le nā mea ua e nofo ai Indiana, o le mea ua e nofo e po o talatu, so ngafa I se papalangi, po le ale I lina stete Indiana, ia hardly any Samoans in Indiana. Evelina, po ia nisi o tau wheloa I Indiana, a lo fatu ki tatu por kalame, faafetai ia le wheloa mai. Lucia Anna Fuarosa, o lo ta lofa, o I o tene o lole, ia alofatu, Salome Fiti Moeatu, watching you from Sydney, Australia. Malo, faafetai ia le mafuta mai. Fatalofatu fo'i na Sarini Eli, la fo'i Milo, ia Kelisi Viliamo, lo mafuta mai fo'i au kilani I New Zealand, alofatu le tautua ma le aunaga, Merina lua Taunu'u from Melbourne, Australia. Ia. Fa'alongo, Teine Samoa, ia le faafetai, la watching me from Seattle, Washington, faafetai tele. Goldberg, ia o tapi lo tau manatua Goldberg ia so ia nala ulutongia pesi umi a Goldberg left out to vai atu ia te oe from ulutongia li pata malo le mafta mai Rusia po oa fa mole le tau a tai I lausunga le usoli I ale mali Soifua-Manuia oi fa malo ia watching from Melbourne
Melbourne, Australia. Yeah, malo Faafetai. Somebody's watching me from Israel. Yeah. Yeah, Williamu so le ya am ia oe wae mafuta mai le nuu io le nuu pa ia ma le nuu na fialu ia ilu tatou alii ia manuia lo no foi ia po tafaonga po niaonga po se mission po le alava se me o ia ina ia familia lo au mawai i le nuu o lo tatou alii me rina lo tuanu ia fatasi mai uta tauipu Fretten saulele ia Faafetai le felo mai from Australia, Melbourne, Australia, Merina, Lutuanu, malo Faafetai, ia le felo mai Inias Ingatam. Sorry. Sydney, Australia, o lo mafuta mai ai, ia malo Faafetai. Laisa Alea, felo mai foi from American Samoa. Sorry. Ia malo a mai tau ia tatu Samoa. Ia alufatu le tautua ma le aunaga araisa faia alufatu mo o lua ina Oklahoma ia o lua te mai faia ne i lou alii araisa o lea e tapena avele tamatuai ma tenituai o avele ia mo le sana me alofa mo le failogaina o le selau tausaga avele logo atu i lou alii araisa faamolemole ia mafautu ane lava i le aumalo vale faatau ia apainu na sa malo vale solo i taulanga so ona fai na i tangata tafa sole is that right sole se mkwale anga fo inga kalali ia lena a o maua va no e fa longo mai nisi o tatu watu sole ha o le o fo inia onga ni ta maiti mal au fa tau a painu le au la tele so ona ta fai ma turisi a sole kali loali a fela o ye matu o tatu nei la me o le fai se fa nunga le lei male tau te loa o le economy po le tamao a inga o le Leatinu'u e fa lango i tangata tawhawhao na tau te toa le anga tele o tatou Leatinu'u malona tamao a inga e fa lango i tangata tawhawhao nei tourism Yoe, ese mai a mātou nei no no foi fafo ia malafo atu tupe o la tatou Leatinu'u Yoe, se ia mio fa le ia tatou mātou o tamaiti ia fa mole so ia le faia na winga fa pena tausili musa ia tatou le Leatinu'u na faalalata atu tangata tawhawhao tau te sila fia o le te le o le tāua o ila elena ona atu e tawhawhao io ma soona mana vaile ea o le tatou Leatinu'u ele ai tele le tamao ainga o atu ma tangata nei ma sa atu le tatou Leatinu'u atu ane la sengi tangata ia ina tau tupe fai ai le malo Samoa tau te ane fa eni tupe ma fatua i le tamao ainga o le Leatinu'u so ia le amio faapena so ia tatou ia le tupulanga malo vale faapea na amio faapea so ia le amio matanga a le ai se me ise vai pauna me o faatau apainu a ua maua sina faatau ula faatau apainu alu e faatau mea ia taulia ma ave le tupe fesoasoani faatau niu po le ato inga mena te faatau lelei ai so ia tau te faia ma faia fua tangata tawhawhao o i latou na o lo atu o ave au tau me io a le mana o le tangata i alu la tele sanga te whatau iai ai au are so ona whaia whapena i latou se so le loa so le i o ta whai tu fo i se tala e whapea mai sisi po le ala uwhe au o te atua ilunga nei le ala uwhe au e whatu i se tala o le winga i o ngā ruenga nei mātou te ai a ua le whalongolongo fo i sisi whai au le aso sa ua maure awa noe whalongolongo mai a te au whalongolongo le lei au mai le lei wai mai o fofonga ia se i o pua i atua i a te oe ni upu le lei pe a whapeu o le avatua e mātua ni upu le lei i a te oe Faafofoga'aga le lei mai i a te a ua ele alu le aonga
Whaatau whaatau apainu, whaatau afitusi, o ame tau te whaatau ngungu. O marautou sila fia. O lautou saore na ele ngata i outou ainga. E ka le sia. Ma ioe, o nuu mafioanga e tau le leia i autou ngā luenga o whai. Ai autou whapea nā loa le tau whapea nā loa le tau mia whapea nā i nei tangata ta whao. Ia o le ua amata tu whapea lau ioe lau tala mo outou ia so ia tu te toi whaia nā mia whapea nā. Le ala le ua amata o te atu whapea. Ai le i whaia le tala e amatai lau tau tua i aso uma talu ai. Le ua amata i le au mai e su e atu se misi le lau toi whailoa atu se misi is the number one suspect right now from the police department, and he's on the run. Please, when you see him anywhere, whaongalo te foni, wala au leo, ai au te fia alu e whaonga ia iau maso, wai te tele uloa, ia po whaau pengaina, ia se misi pele, pa wala me whai, longo leo, pe longo tangata la tane ia te oe, ma whaai loa iai, e whapena winga o atunu te tele nei, ioe, ai leo lo tau atu roe te masani ei, o la wo, o lo tau songa, o lo tau ainga, whaalafi loa. Au ale whaia natu ranga whapena, po o lo nephew, po o lo uncle, po o lo tausonga, mala au leo. Aisea, o lo mo o mia, ia le fisosoani wha mole. Ia, nisi nā o mata tu whapena soli. Se le tau se le mea tātou, talu ai soli. Ai whapea le tala, ioi. Te loe, o mea ni o tangata e whai mwhalawe lave ia te oe ma tātou uma. E masani a tātou le anga safu le whemei. Oi le wota maiti, o whailanga atu Yesu. O ai le fili o tamaiti, Satani. Ale lau amata tu whapea le tātou, por kalami o ni aso. Te loa u whaatupu pea, u whaatupuina, le malama, ma le silafia, ma le ola. Ia, ua tātou te saili, ma tātou wawa aitotoa. Ile natura lava lea o te pese so ai. O ai, lo fili no metasi. O ai eli Tuilaepa, so fili no metasi. Le la avatu ia lau le pese lea. O le nau tosia kia tua nei, se I Fasa o mai o se si, o le atu mau se lau sufa. O e na mali liu I uma se lau sufa, se lau su lima. Uma eli to iaisisi, ai o le tura I mai pele ngata I California, o Kanata, Canada, o Samoa, ia vai le ai mali liu tangata. Mali liu ina ua whasoro ni Matua, mali liu I le tangata Valeina, mali liu I whalawe whaafua Faafetai ia le isau se tala maliu I le meo le commit suicide. So far, ele I maua se tala I se tūlanga whapena. Ai po le ala wale inga maliu Samoa Leatinu'u e pese o le atai natu. Ioe, ta wai no whapea atu, a ua iai tu tono le li o whala ainga le wala aupa ia le atua. Pese, ioe, tātou te amaia se whamama venga I loto ma fina ngalo ia a o ufitia tātou I teimi o whaingata o le whanonoa. A o le upu masani. E le whatonu folau le whanonoa I a te oe mau. Wai le atua le fiafianga ma le ori o le tangata soifua. Pese lea, watuai alo whaanga ma momoli atua I whamaisenga a le tātou wala leo. Usimena whafo.
matai o te mapui ai mau nei noi mata maligi whaavai langona iyo nei tino le fiai lumate laina oiga oa uea le aise aina sina me amanogi uasiri ya ile oti a ole anofa wafa amaori wa dina wa o mai ilo ule yora ose aula mata lofa amuia walalelei nei mea uma aole nei tanata samali nei una Beira mana o la aya se ataua lata mai o telefone ai lo umatai sina me amanogi uasiri ya ile oti a ole anofa wafa amaori wa diga wa o mai ilo ure yora ose au auna mata lofa ose au auna mata lofa Fetau i le lei le pese. E o he pese ar tia maa ia fetau ia ma le o mai o le fetalaiga le ngoa matua. Ia o le afioga tonu lava lea o le afioga le ngoa matua ia ale vena tamaiti o le tia maa le antou faafoga mai o le pese avatu ai ia ni faamaisenga fo'i ia e tusa le amataga o le tatou polokalame ae usi mai le faafoga lea ua talafeagai ma le o'o mai o le tatou malo le fetalaiga i le goa matua ia ale vena ale ia usi mai alo faafoga ia faafetai le atua ua maua fo'i lenei avanoa ma lenei laolao tāua toe vaavaia fo'i sulu o le tino i ou fofoga aulelei ia le au feaga tofi o le malo e le mfai ana veesea ma lo tagutu tulou ia le lava upu ae faafetai le atua toe maua lenei avanoa o tatou e feilo'i ai nai te taimia ae le'i o'o i le fa'amoemoe i o manatu o se avanoa lelei fo'i lenei mo i matou o lo'o fa'afogafoga mai le to'atele o lo'o fa'afogafoga ma lenei taimi matuia lenei avanoa i lau afioga i le sa tu le tofi o le malo ia o lo fetalaiga i le goa matua ale ia mai le tofā ma fa'aeva le finagalo o fa'afogafoga mai le tatou atunu'u ma le fa'aloalo
Ia o te pastai te le atu I lau sunga fo I lo whaafoea tato prokalame nei a uli. O le asfaleile le nei Samoa. Ne ua te le titi al tolu. Ia, Tuilaepa pastai ua mo fo lava noe to pero e atuai le prokalame fo nei Afiafi. Ia o te o folo fatfoi ma whapero e atu le tapo inga mau. Tato Taunu'u I sale a vea ma malu. Pa ia maua lunga Samoa I ona tupu mauna a ingo tupu ma a ingo nofo. A ingo ma a ingo papa, a inga te whai pa pe hoi, whalopolo tō whinga ma tulo toa a inga. Ia, ma maru maua lunga I nofo a kale sia ke wisiano uma. E le ngata I Samoa nei. Ia pa pe hoi le whafongfonga tapo I mai o tato Taunu'u. Nofo pa pe ngainga. Ia o loo whanono manu I le tua ma ta tua ia whaiva o le tato Taunu'u a mise lava nei talwhatai po o le pasauni atu I whenga palota Leititi o le tumalo nei o Faleata numer 5 ia wape hoi le tumalo si umu ma le waafonti ia tapo inga maua si o tumalo o Leata numer 5 ia Faumuina I le nei tae au dunga lua waafonga tapo I mai a mise lava I le mamanu maurunga si o tato tumalolo Afioga ma lala I tunu mamau. Ia, tato lokalame nei Afiafi, Tuilaepa, ia. O le whawhelo e tuna ma le anganga whalalo. Ia maurunga le tato tunu. Faafetai, taua maua fōre nei lao tāti toi whelo iai. Ua leo toi nā ma le laina, lau whionga li ngā Matua o le tālonga tele o lo loma atu iai le ngata I lau Fetalaiga I ngā Matua ia ai Faapea fo'i ia nisi o auso sa autou ngā lulue whaatasi I le la vaenga o le tātou Taunu'u. O leo lo Ala-Manuia lava ia Fetalaiga fo'i ma saunoanga. Lo uso I le mwhaia o na uwhaia se tala langa o le alana longo maua le Taunu'u. O e wha ia tia unu whalongo ma le manino I nisi o le a lafo atu ia te oe I whaawawina ia le nei paia inga Fetalaiga. Ia o le ala uto e matamata ma lava le lalangi o Samoa I so se tafa. O le lava ufa Taunu'u le lua whainga palota. Le aso fina ngalo I le vai. Ia, whaftai tele lava mo le whafsiri fo ia meise le whafongfonga tapo e mai o le tato Taunu'u. Ia, ua le ai lava seisi mea ua tulai mai nei fo I vai tau. Le aua mautinoa lava ua alo mai le to whawhelenga Matua ia urupisimaka ia mati tau Vale. Palota e ui lava. I ni si whai tūlanga e peo na sauno ia I lau whionga. Ia, au te loa lava Tuilaepa I leo se whina ngalo o le tau whale ngā Matua ia urupisimaka ua afuai e. Au te loa o le awa tele o urupisimaka I le tua lalo atua anisi foi o swafa o lona ao inga. Lena a wala atua I Tuilaepa ina ia. Nei tau whaia whaise whainga palota matau lia foi wa umana saunoa le Tuilaepa sa ilele malie ngau ia leisa sui o Faleata. E tau whainga palota le nei. Ia a o le lato sui la lea lontonu. O le sui lea o lea sa tau whafo I whainga palota I e lua o tona I atu. E o lea la alu wha sui tuto tasi. E o la o silfia umalawa e le lalolangi atoa. E pena fo il mato tumalo. E o tulanga na e uia e nisi lava whamtalanga lausunga I le Fong o tato poloka mele ai wow. Patatia lava ona I tu uma lava. Ta mato walo e penga palota.
le Taunu'u la o ia fa nga filpaua le nganga o ale ia awana ia vel palota mala e mongo el ko au ile fioanga o ale ma ulu mo la inga ma nga foatoe ma le tulo sa tu mofono o le foi mo to amanino le lei le fioanga nei le tulanga le mele o tulai mai mai la sitato mata tu le la loto Faleata numel fa o ma ka lio el mato tu malo ele yangisi Moni. nga le fioanga saina ia male nu ne to mua wa se nu tele pa na pito nu tele lava ia ai tele ai tono lu o ale malona au ainga e va pena foi ulu malona au ainga ia o le tulu sa tu fono wa ia kawa ma porsa lu mal manua e foto file vaila ia va pe foi ala nga foto ia pepe ma fanene va pena foi paiku to file va uluna file lima iai ai ngai fa Faleata o le mato i tu malo fa Faipule na ya lela wa uyo lea lo sunga le Fong o tato polokala mele wa mato walo lava le mato fenga palota la fatu tona i pa wale nganga ale ina ia awane ia vele fenga pipilinga le tu malo ma awala e nunu el to au pe awal me ia to fi malie ma manuia le alo atu mole fenga palota ia pe o le nganga nae sai ma lo fonga nei o oli tele le fina ngalo mala malama i lau talenga ni ngā Matua ale ala va sau sila i lou fioanga ma lou tu malo i tangata na langolangoina oe i le tausanga le palota le luafe lua tasi ma le taimile nei iei se swinga le lei po se swinga leanga i lou lava fioanga ma le tu malo ia pe ano pasot foi tele o tato proclame el paloka len que el lua fe lu futas ele i paloka ni significa pati sa palota le tu malo y el tangata la sala to silfia e te Taunu'u ave foi masu el palmele il Leipa inga e foi na Matua fulsia el palota al matu tu malo ya ma o malenga to ya ulu ya na auxilia ni paloka ia e pe o palota na al mato tu malo e fata si mal suile o le tautua le sa mato tau tu di fata si ale sam to alang loinga malo si la vel fast ilo o la va ai tu ai ile fenga palota ne ele se swinga tele mani la mai la ngona foi lo mafanfana Pea no tala no at foi tele onisia tato polokalame o que lo ala vai o lo ya ta le fulsia o lo tu malo Faafetai to palotaina o e fa waule nei no foinga e pe o lo na ia longona tui Faafetai no lava i lau forasanga i le loto tele maritoa lau talenga i le ngā Matua mana to la le taea tele ni fesili e winga i le tau whaaleanga o loo le lea solo mai ma tala o le saveli ai la ngai tonu kava le tātala noanga ia mō lau tāpenanga are you fully aware i le tūlafono ma le whaatosina. Wa le foi la ua le solo le whaangaina o tupe o le ploketi e whai ai au whaatosina. O e tira fia le vaenga lea, ma le whaaloa. Faafetai ui ia wa o lava ia tam talanga foi le le lunga o penga tfailangi ia e meise le tele o whapatalanga e tauleanga i nai lau nei tangata. Mali lava. Ile taimi nei lava ia le polokeki. Ua umana o whaalau i loa. E le o iai se mea o le polokeki. Lau e tono le penkel mako kupe Fasa lau lua suli mape. Ai e le o iai se vaenga o le polokeki. O whaonga le taimi nei
ona o lea o te matua malama lelei. Pau wale mea lae kuri bakai mai he vaenga lea. O se awala ia lewa whalongolongo ngai a Tuilaepa, o fe mai o lewa i wha maumonga mo kufanga wilpaelo manga, i le whaia ale ngā men kufanga wilpaelo, ia wape o ke alu e kufangi wilpaelo, mangi mea polokeki, e le ma se mea tasi al polokeki o whaanganga i le, i renga whipininga nei. I am well aware. Thank you. Il tulanga le makai ku mai mawa ye foi mo meu attempt. Yeah. Wa lua kolu fa wa lima ngai mea wa ngai mai e kam faia e mau wa kwaya o mo kupe. Ya o ke lo le ya le set up le sa I am fully aware of it. Right. So, o leo te mutua malama lelei ai i tūlanga. Ma le whaua o malama lelei. E le kau whakosinga inga fo elo tu malo ngi polokeki poangi. Ngi mea lawa. O mkua malama lelei ale tu malo. E aleo ke sa whai lelei ale mea lawa whai lwaanga le. Ngal ka miro solo ama o kawanga au kangaka. Tia. Le alava o ke mawhangawhanga o ke lo alava o lo iei ale anganga o le fulisia o lo tu malo. E toe whaawau pēla o nanga. Ia e mesi ei o lewa o wanga i o le whenga malo le so. Le kama mai nafta date. Ia wa ale me ki ngofongofoi o le japipi o le ale. Pa o lo ku malo e moa. So it's a wise move. I should think. Okay, lo le finangalo fona lo tu malo. E pe ole so atu nga le vai ngo ta proklame. Patai ale o le tāua si vai sua tonu ale wa e pai ai. Wa e mawhai au na e nofo ai oi o matali lau totongi. Ai e aila se me tele ale tu malo. Ai whaftai le tō wha ua e. Ua sili o na e wa ai mo le lau te lenga o lo tu malo. Nei lo na o e lava. Ai o lea o la o sau nuanga ale. E le mawhai o na e nofo i tua. A o whai le whaasoa Leatinu'u. O upui au sau nuanga pe o lea ua lea solo i lungo le. E se mwhene e whalau tele le winga tonu o le sau nuanga pe o na o pe nei. E whaftai le whonga le taru polokalame. Wa o le anganga moni lava o le whaalau tele ina o le. O lo lea wha o le ina o le anganga o au nei. Ona i le alo atu le whenga malo le ua pale mai nei i le Faafetai o le malo. E matau lia po i o Faleata. Lea i le whaalupenga fo le Faleata. O Faleata e whaleo i ai ia upwhai o malo. E langa la kele kanga kai le mala mai. La e Faapea la kouia ai o le whalekele fo ele ai. O le winga. La e mangingoa o le tofa ma le whautautanga. E fesili ai aolo ngā luka kai o whai o malo. Ngā fesili lo le ia Faleata. Ilang ko wha ma langa whaukokanga. Ilo au la ia mangaku. O aua ia o le sui o Faleata. E ka kauanga o iai loko koi kongo o whai o malo. E sao ai se tuua lalo le fionga le tamaitai palemia ma le kapeneta ma le whainga malo. Ai mai sea i le tele o mautula fono. E fia ofia tuai se ele mawhailanga o yo le kula yo. E ka kauanga o maoleanga moni lava o manatu e whaasee i le whainga malo. Onolo le tautuaina lo tu malo. Ia Malaysia tu ele mawhaina matung to ngā lue whatas. Ele mwhai. Wa sisila iai tui le tulanga le iai le alo atu mol whainga palo. Ele se mea whaingofia le alo atu mol whainga palo. O le loto tele ma le anganga e fia sa ili malo. Le au koe foi mea pelo palo.
ono manatua e tu sai o tu la fono a e fa ma vai mai lo vai nga fa fai ya wa ava no lo fo a le ava no ai la le fo no tu la fono la le ya le la wa o to mena tona manino ma la mai ele o tu malo ono le la o se e tu o fenga malo o fa tu le tu sa mo tasi e lo no winga la tau no to sa o fele o fenga parota o i la ka o mai ai po i le fina ngalo lo tu malo o te alu o pele ai a fai e il fina ngalo lo tu malo o furisia foi le melo ke lu o no winga to fa palina o to Tuilaepa ia kai pela mele sa no so ele fionga ya Tuilaepa sa ile le malienga oi ngala nga malo ko ngo palo ka le cha pipi ia le au te fa so ko e de makoko malo le palo ka le penga paki ia la sisila foi penga palota le lumbana ine ia pe o le fa so atu na tu sai male tato poklame lei oli La so fina ngalo le se fina ngalo lo tu malo o le u a pe la stona nei le a matai le vai nga foi le le fa la wiloa ia ma le road show le masani ai ia le fa tu le tu la se tape nanga lu tu malo wa pe mo la sto to na ilona toru e lo fa ilo mai e o to ilo tu malo la se la mona la ufionga le suita wa ia ma le tali mai o le o atu o le vai fa fai ia waftai o sunga le fonga tato poka o aunga ko e a maka i la skonga ngei okay ina ua mato felo ai foi ma le taitai o le vaenga whaupwhai le fionga te mai tai palemia ma le taitai fono ma le pele utusi ma le komiti foi o tapenanga peitai la ono le astona i nei ia o le whaamavaenga le ma lo mato whaifi au foi e whakasa le ua pensione le sunga le ia altise le su Vale ma le sinal ngā ruenga le ala wa fuai se finangalo ko o le afase atu le amtaina savalinga le wa fa fai fa tu le tu sa mo tasi mo lana road show e amata mai fangaloa ia o le stona ila o vai aso asau ia o le ase atu le fianga si ia ona fa i o maile ine ia tau Faleata faila so iva masina fo ia ai to e fa ia so na mata le pre-polling ile aso sultan ia ole lava wa amata foi no fa la lo tu malo me se lava o supporters la to fo lo langoina ile tu langa foi ole afio mai foi ole tu malo se i fa fonga foi wa te mata ulia o Tuilaepa ele i mafainga sao mai le road show al fast con ngu ngai e tele tau mawhainga wa kama leanga alu leanga koko roi mako ole akali yo ole makai ya leanga rani le tau tua ai leanga rani le tau tua tama leo le ala sopo le viliamu leanga o mai volo ai nga kai sa kun mofongo wa o inale matai o au foi le fa pongai il makai apa mai ke awe ave esel makai maka ofi mga ko awa so pel kama yalu leanga e olae o ke ilole le makaulia foi o over ko sur ka usanga o portis okay e wianga le ai ke mal malele ai me ko kia uma fa nga ola la sa fa pel va engala ola ko ki ai o palo ai le lo e o ke mal la ko palo wa ke makaulia foi oi o urupisi mak le aingo saulu alu le chapipima a urkini ngalu la fakula kalile wa o ma wa wa la silfia uma o la Faapea alu makai o ya isi makai alelo o ke ko le langa sila ia el melen kula mai penga palota len kule lua fe lua futas ia ka ko makai kula paloka ngai wa lewa
lewa alu nei u kingi ma u kupulangi ele o a kola ai no sa lu le ile mta upule u pismaka e pe yang o pe aku Tuilaepa o kele ko inga ya ko fale ngam po ya u wa yo mala malele ya o le finangalo ulu lo wa le my own thoughts wa ia kalia inga le fau kuanga ngofo aswafa o le aingo saulu wa o la fo ema fau ulu ia ko alu le sparo wa anga kausisi ngei ulu langa upung fa mai ya ale ela fo mai kofi longo winga longo fa boy mo le sparo kale lu mangai ele ko longo winga ia le aingo saulu le la wa lu ko wa ia ulu e fai le finga ngalo longa ai ke lo Tuilaepa wa lo fangia ia wa au ko kua le aingo saulu Mo ya lo kala lo fakia 70% or maybe more. La kilo o ke le fa mawunga lava langa lo ke lo. Ile fa nga so longo o ke le malo lo ma li la mai o ke confident lava. O lo ya ke o le fulisia o lo tu malo I have the majority. There is a competition but si o uso ya ulu pisimaka he's only fighting a losing battle. Olo wa nga ia mangakul mako fenga fifilinga. Ai si kako walo atu pe yai ko e lua malafa vai aso le toile penga paloka. Ole alava e faapopo maya there's more votes coming and more and more and more. Ele alu lalo ngumela alu nga. Faafetai. Ilo wa nga ilo kanga ka ilo fangia o ma ole kele ka faleanga ya kia. Ole lo fangia fo nga malo o kele o kali kwa yai o me ia le ka wa ia ulungo Facebook wa hack ke ngakala page wo so ye kon ki a follow Tuilaepa o kele fa valvale fa ye comments fa penga lunga lo page Faafetai kalunga lunga o penga ka fa langi mo ka ko fa ka kalunga o ke mo kwa fa lo kele i upo e tala i Leatinu'u lenga wa o makai fa ya lengo male kumalo o ke le so nga la lafa ngi upo ya kangia ai o au stangata ele fa lo le fa fonfonta poi mai Leatinu'u ai o wasil fia foi menge yo o fake page la lafi mai ai ma hack page ma o so mai lunga yo isu ba ko fa foringa mai pe o ko mai ya pa makalanga foi ko mai mo waka ma aka sio ko lua me fa penga ya amangalo ki ala ko the more they say a lot of bad things about me, olonga ia lo ia ole lo fangia foi nga o lo tu malo. Ia ka poia da lo tu mole fenga filfilinga. Ia pe o la nga pa soat. Faafetai le sai la ofisili no tau ofisili atuai langa no mata tu ilunga o penga tafa ilangi. Ia me se foi la isi le tio e langoina le la foi vaenga. E matautia, e matautia upu matala. Ai Faafetai tele la o leo lo atu. Ia ale ai. O langa lo tua ia launga ngana i lunga ole. Faafetai leo mau e Leatinu'u. E leanga ia le wa hack e tangata la page. Ai la leo ia. Mo le lava. O ani si me o tutoe o lau tapenanga. Ale man fa longo Leatinu'u. Ia, Faafetai lawa leia se mekele o le alava o mato saunga tu mole penga fifilinga lo tu malo paule meo ke fai ke le ye o le ko kele o kanga o mai akia un kupe mangi me fa penga le awa umano fa mamala ye lo tu malo o le penga palotan le wala nga ko e fai penga palotan le ona o leo la sui le vai nga pa o la o se ai mai lalo la tu la fono a Faapea ke alu ese lo mai lau vai nga pa o la e ko alu se si vai nga pa o longo vinga e ke ko e sau ko e fai lau fai nga filfilinga ia le ai sau no vai a ku le pa foi le ma le cha pipi
e ngala o nga malo o ngo palo kale chapipi ia la se ka ko ba ngela ye e ka ko sila ngela ye pe fa mata e fa pe il nga langona o le kemin ngai wa se e mai le va o le sal penga malo le fionga tmai tai palmia o le penga malo le fas ia o sui foi langona le tunu ke lo va pena foi lo tu malo ia le foi wa o kalo akulo ku malo e ko mai au ke ko ia lue pa wa ne no foi ia mo to tuina ta tu malo o manguia ai o ka ku malo e ango pe ya ku foi e wa le winganga lo kala Faleata ele mo foi kua la foi paso e ka taunga ia tu sao i fai o malo to tuina o ta tu malo wai o meio opposition you can only blah 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 e fai alme el fin ngalo malo e ai pongo el malo e amanga ia so finangalo awa foi o meio o finga malo ko o mal malama leia ia ele fai ele si finga malo e fiwa ku la loku en ale va ko ali si pu kalinga o so si pu kalinga ele ese me fai alme finangalo el malo me foi ngale o fiase e ko i o finga malo ia tuina le mau ke loa mang ia foi le mai kai palmia mal kapineta mal finga malo al fas ia se manatu foi o se vai nga foi o nge ko inga ia awale tuina ka Taunu'u o Matua o Faipule Fetalaiga ai mai se lava wa le ke inga ke le i tulafono nei ai wale le foi la Tuilaepa se o Fasa o kua le maka upule ale maoto vi inga ia la kom ka upule fe mai e o foi ya Tuilaepa ma le baanga le chapipi le la ke foi mai ya ulunga page la o le fe mai na ula lawinga le corrupt the fast there was never ever I make such comments in parliament ole winga ola o ta ole tule ona o fautuaina o malo ina ia te tau ona faise tula fono e no tia ai le fe ave i okupe ki kele ngai makaulia o el kaimile uma el fenga palota Tuilaepa onga su le Faipule o leo ke kalango aku langa le o ke malama le ai nga o le ke minga mo ofa ke kele a manga o lo ave kuar kangi Faapea malole ya mai ese mesi con ya lo ya mesi se la wafe yo se la wafe yo nga maka mai le na negotiate mai le Faapea nga o le winga la lo fam kalanga le o kala sanga ngai malo nga ia face tu la kono lengo mga oila ia le e kakao nga allocate se vanga tupe ile Faipule ile suikauva e fai yang fauloa ma fai umangi i lona tu malo ya me se foi kemile suwai oe i mo fa cosinga me fa penga wale ya se le ya san kupengi me o palo ka kele ni e o foi palo ka ni ole aya nga i mai ia ka kupe me fa penga ole foi ka fai ka fa mal malama ka o ka ko palo ka le kikinge o palo ko fa mau kuinga o palo ka kele onga le o sui le kule o ke ale a Faapea la sa e palo ka ya ke o palo ka kele lenkengi ia le o walu le kule a e loko ia il mele o fa ia e ko lang ina o le winga la kala lenga o fa ku ia. This is the most corrupt practice in the arena of politics in this country. But I never said a corrupt le fast. Ale wo ngofo maliu fo le fa mai o wo ngofo malau le fast. A me ser kam kiki ngale o fa le ke ngale. Ya longa o ai ka le po e manga mo le o fa ka le la unga ngal pal menge le mo hansa. Menai Ale winga na lo kasi nga me o ke fia loi I all fast ai me se la o le ko ke winga fa vai I should think that it's a must for an amendment to our constitution o le si ai ku ke fia Matua kau winga I ko finga le o le al malo
Ele makua mauku le faavai to finga le al malo. Ai sila le ai le mka upo le ita pipi ma ko le epa le nga pai i le ko finga le al malo. Le wa fa kai di pa kausanga. Ia. Ai sila fia le taimi o kula mai le fianga i le mali to tan ma fili le lua. Le ai se me kasi nga se. Ia. Ti sila foi kolu fenga malo, kolu pal mia kai me kasi. Ia. Nga pa u al kala kupe ya sau ai simi. Malolo oe wa sau kofi kamalea ya malamai forkai au fakauko. Le ia se me kasi vesi ele tu. O le kofinga ai o le al malo e ka kauanga ave kama ainga. Sui al fono so tofia e ka kau o ngai kama ainga. O le pale mia mal kapengeka mal fenga malo o menga e o ia le kungu e kufi kaufanga. Ilo wa lea mangaku. Ma ia patulanga le leile kofinga o le al malo. Wa leo mai kawa kungi ya ole o ikufa kawa ngai e kon o le parlemene o le famsidonga ia mal fono fatonu e el parlemia mal kapinga al parlemia la mal kapinga o le nga ke fau koinga le head of state o si sila ye the head of state should be independent o le pionga le ama malo malo e kakao nga ia maka kuinga uma vaenga ia kodo malo ia ilo wa nga ia mga ia markele isi makula fongo mangi makula fongo lewa wa fai ngai wa be se aila wa ya kakau wa silvia foi in palmen wala ko ia masa ya kakau se faipule i all palmen e kula fongo le fai ngai le chapipi le wala be ngai mako you have no right at all nga pakulanga mai fa vai wa ve ese tu la fono la le fai ngai Tuilaepa male chapipi ia peole malekele isi mau tu la fono pili e kolu o meo fangua mea fapenga ia pe ang ula unga el palmene ia okay pia fa wa pela o nanga ile malo e ala tu tu malo ia male tele asao ia mai se lava ile a telenga lava ia ole pia kau koinga lo tu malo tele atina e pia patino le tu malo Faleata ngumel fa ia ele mafainga ngo faku kua mai ia e peo le nganga na sai mal tato faso fo ni o mana tele Faafetai ona o lo na we isuia tu la fono nei ai o te tonu ale mawale lua vai tolu ele mfai fo isuia tu la fono pe ona e fa fina loina ai o te tonu ia tatu o ia le lava le mele ungal palota ia o le metsini na ona taua o te tele ma au te to e nanu le taimi a tonu le mena le mala mai la o ia o fai mai nanu io le mala mai o ia alango o lo alango ngagu langa there's a lot of non Samoan speaking ele leila wa ko kele ka ka no te ma ia kele ale se mal malama kwa wa kele iska ka ale o la pe follow my polele I ka kom ka upunge ia pe ka interpret de se si fole le ka pe sini po la el mele pe mai ale pa de le go ngangwa e mama la mai ia ka ko generations winga second generation le winga na la tala langa to tele la wali ia e te nanu lo no mi fa solo a tolo channel se lo ia wa ta mai le ase tape nanga muli a la suma le ase te ta lama ai le faia le tapalo ia fainta telena oloe ale meio me va pengi Tuilaepa pe ko voile le numero lima voile le so ai nga ko lo lima ku ka ka oki o la o penga la nga mulmuli ele penga o fam kala ko le plan le wa ye paloka but it's gonna be a successful plan ia ai pawan meole sabal bali oi ngai ainga ma karkalango ai malanga pala foi o mai la wolila mala nga oleanga bela la o la wolila o alea
Yo nga leanga ai wa kire nga lo fangia o tanga wele ai se me leanga ale o tau singa ronga ngu tama ong yo ale o ba ye au ke pai aku lo kala anga se kala le ale e pai aku luma ronga ngu ya u do la ka wa ya le alu o angi kupe o angi fili fauza ke lem pai no ko solia lo upulanga wa o ale ke lem pai no menga ke fa ko menga ese ma ko mala wala e Menga leo ke lofa ya ulu pisi maka. Lenga leo songa loko la ya dwai. Amanguia ku yai. Longa foi ya finangalo. Lenga ulu pisi maka is an intelligent gentleman. He's a degree holder. Yes. Lai ke loa ya langa ko ya ulu o finangalo ongisio swafo longa ai. Mana ya. Pero o tulanga na ya kako kapo ia nei fai ngā whiwhiringa le ngata na uso fo mo matu ia va penga fo si o tu malo la so fina ia wala fa mai la urila ale o la so fina ngalo pe a fai e to e ono tura I mai Tuilaepa e fai matai tai o tatu malo la so fina le ai le la sunga le Fong o tatu o ke makua le ai akulava e pe ngo fa la lo wai va ngai masinga o kalunga o fa ma vai mai vai nga fa fa le chapipi me venga le fie ku le pa ya ka you know ele ko e pale mai ku le pa he's done woma finish pa wala nga mela wa fa ngai nga pa bevesio la kuma fa ara ka wala ku vai o ia ko kasi le ko fa ngel ma ko palo ka ni money it's him ol palo ka la le fa la ka fa o kanga ka uma palo ka suile independent le ma ka wa lo ko mina la palo ka ya ku le pa le la ma palo ka ku le pa because o ia ko kasi o nga me uma wa fa lo fonga fo yo va ngo ai ko nga fi ilanga live la sa mai ya le o ye me fa mole kai mi munmuni le fo fa nga me o polo keki ya la se ka ko va ai ke munmuni ya wa ke munmuni wa nga me fa ke munmuni ya e fa inga se singi e anu e ave au gi wit pa eno o ku fa ngi wit pa eno angi wit pa eno ale e yo me o polo keki e maka nga ngi me fa mai o ave o ku fa wit pa eno kai ngoi ya se ka ko o ku ya ya anga sei malo lo le ku le pa o le vanga umale ela ngai le mafaya ale e o le ko pa se kofi palmia tai la kala ngai fa ya kula fa long mai o le mesili na faingata ale o tangata o muli e litoina ele ia se si toa ma fai se tala o te tauro ona nofo malolo tui e kele ka ngaka la e fa ko yai pe foi o fa ko fo yai ke lo o makwa ma fangal ma mafkanga ko le pa la fa makala ko mele o la fa fonga mai i le fanga solonga me ke mile wa makanga be vesi de cha pipi i kai aqui e fa makala mai foi aqui o fa kuole ia ole mawalunga o finangalo le toina ngai ongor ngumela the numbers yeah sano mai wango fa kuo ia na fa mai lan kala ya kau a me sha ia fia mema malauli wa pe la ko ia le wa faumalo ola fa kuo fa ia fa ma popo mai fia mema malauli I should think it should be time e kakaunga e silsila nga ele
le leadership. Ia ele mafai ko inga ia lau ka ko va ia ngi ia. Tolonga fa mau lunga le wa fa penge ia le ko ilalo. Ia wi le ko kele fonisia o fam talanga wa pe o menga le wi ka mai kele ia kia. Langa le fa ia ku ia o kal. O ia ko kasile wa le ngi fen ma ko palo. Ia. O longa ku lalo mai ngofo aswafa foi ia convince lo le o ulu pisi maka kele ku inga si o so ulu ke lo fa kele ya ulu ulu de le kele mamafka o ka foi le aluen ma ke o ma ulu pisi maka ka fai fa ma ba nga mal mako fai fi au ya alkisi sur vale wa maka ulia foi o ma ulu o ka koliko ulu me pisi ya o kingi ya ma o le fakasa e le lau fai ma kongu mauru vai le ma ke alo paro ka le ma ke fai kongu mauru ma ke o pa ba vai ma ko fai piau la nga le se fai piau nga le pakasa o fai piau ngu ma ni la ya le ala vai si sila mai ya pongo le kua ya e fai Faafetai ale ia la manatu la ta mersi u yorta por kala melanga le fua matana mai ia uta fale ia o sofai ta ua mai ia se mole mai se saunga muli mole fioanga ia mali tu malo ta fa mavai ia Faafetai tele lava e lau yonga foi le fonga le por kalambe le Afiafi ia o te moli atu Faafetai tele lava tu sai foi ma lo sai lia vando mai ya ia o tato Taunu'u Samoa lau Faafofoga'aga maua ia malu ave o pingalo pe fai ia se upo te malo ale wala vale foi tato fatatanoanga nei o uli pa ia o tato tu malo ia taua lava le polokalame nei ina ia malama e foi tato tu malo i me o lo tupu nei tato nu'u mo tato tu malo o alo atu foi fainga filfilinga foi ele ngata ya siumu ia mal ba fonti ile fontanga le Taunu'u le nga au mai e lon maka upule wala ko ya lu uru pismaka wa umalanga o forsia lu monno ile lu manga i ongi ki fainga palota pe apule lo fale ko au nga ko au mai ngi maka upo fainga palota i lu molno ai ar kanga langa o malolo sikele meio vai nga fa faifa paki ia o ke makingo ai o foi palo ka kele le lua felu fuluongo wa yese si paki e ko e kulai mai ai al tangata ia o fialu palo ka ia kala le vango alua kongian kupe mfeang campaign ma bolal paki alua ia e wangi ko e mai ngu e pa lua fisasi e fu kulanga ia al fenga nu ma ia pe o kulanga le ngai ia ngo mai o mai le fai pai upu nu e mai ko sofa e le manguia nga me ko singon bu mal ma ko ngofo el ma ko fianga nei ya michel ma ka mai ale nu michel ale ma udo langu ya va felanga le ngu ba so mo ya ale ma udo le fa ya la upo ele ko sisi ya pe ol tulanga na ya moliatul Faafetai tele pa ya tatu tu malo michel ava tatu tu malo fa fong ta poi mai ia Taunu'u me mau ia o te lofa tele atu lava ia o ke kalo foi na ia mo moli mai o tau finangalo i tatou ainga uma lava i nei tatou tumalo langolonga ina foi o nei foi patau wa ia e toe whaawaula o tau tuaina o tatou tumalo i teimi o toe nei tau sanga ia Ala-Manuia tele le tua lo Fetalaiga Tuilaepa il tato fatatanonga tato proklame pa ia o Samoa lo tapuinga ia Manuia tele lava lo to no pia ia ina fo ia Taunu'u e sa ele Manuia ia awa foi le tautuina o ainga ni Samoa ia e kalesia ia meso il tato malo
ia manuia tele lau whainga whiwhiringa Faleata wha ia e ro whis ko inga o o wiria ko e whawau nei o fo inga a e sau paloka o ko e ke wha boe a be si kou sei whaire paloka le lua whenu furuongo al paloka ngai paloka mo ale Vena ale mo le manuia lau tumalo with the fast part ia manguia kele la pasasonga Leipa sai foi ia to proclame Faafetai tele ale o lo alo lofa tele atu Leatinu'u i lau Afioga ia i le waftai Faipule na ve share tala na ma fofonga o tangata manuia tele fa moe o manatu o Leatinu'u e te toe tula'i mai lava e fai o e masui o le tatou tu malo e mo te minei atu toe mau se isi te mili lumana'i a lofa tele atu Leatinu'u ia te oe e lango tele Leatinu'u i lo toe tula'i mai ia manuia tele a lofa tele atu mo la Afioga i le Faipule o le tatou tu malo so i fua mai manuia ia sai foi ia God bless waftai so i fua ia sorry tamo le va o tuinga tangata i e mo o mia i le tatu whainga malo e mo o mia tele i tuinga sui Faapea tangata e toa le loto tangata e le nau i sona le leina o ia awa ana o se tangata e nau lona lava le leina o ia e nofo ai o e mawalon te tongi ioe mawalon te tongi o i le Faipule Fetalaiga ua mafaufau nei tangata e le na o lātou na lana o mei Faipule ia maua se manuia mo lātou tūmalo ioe le ala le ua mawhai ei ona e le peila o le si vaenga la nofo i o ae ona o tūlafono o loo faima pona ia ai le tautua a i lato o ina le o lo tele le fale ton ia isia tatou sui o lo lumanai to lua tatou sui o lo momua o lo lumanai ia ona lo fodi mai le Minisita o Pisinisi ma Leipa o Ala-Manuia Pisinisi o Ala-Manuia Pisinisi ma Leipa ia le Afioga ia Faumuina Fong tatou lesia tatou malo na ia ma le tatou malo masani o le tatou pokalame le sunga le ataua manufui ia e whauma iai ia tanoanga o le nei Afiafi ia o le nei teimi se me lau whaafonga tasa tu pese foi mai whaawau atu iai mata o puta ua lava e te tau ono o iai le talano me whafo
Atalafatu le si Fong o le tai Fong mai pia mana Samoa. Wale stala le si vainga fa fai fa por kiki Fong i Samoa. Le Constitution Democracy Public Party o le CDPP. Parti fa mai demokrasi mo tanga tala tele. Ai to lua male afavaya so fai palo tala titi. Mai tasilo na sui o le ata va mai il terminate. Le sunga a feutanga email le sua autoloto o tui malatu. Lolua Brown. Il tato fatal no ngama le sunga feutanga email lei. Le latu pati sa ta pena lava mol palo te tele lu o luono. Ai o le o amata tu il palo te laititi. Mai le o se taimi mua fo ile nei o tau mawhai tuai. Ile no fo lona i tu malo. O va a fonti. Ma o to tolua i a teia sui tau va o le tu malo. So o tuai ma Faleata fai to lua. Ma le to lua foi. O lo tau va mai le no fo si umu. Fetalaiga o le suitauā a le pati fou le CDPP na tātou ave iai le Ala-Manuia tala noa mai iai i le whawaina mai o le lātou vaenga whaupwhai fou sui whaawai ma le whaamoemoe mo le pāno tala ititi i le asa tolu ma le asa lima o ki topa. Ia, le moi le pati fou e miei o pati le CDP ia Constitution Democracy Public Party o le ngona tātou pati fou le moi ai talo el falta ia o le chairman for le party ia o le ia Robert Patrick Oslo ia ona se fontai o Faumuina ia Faapea foi ia le ia lilo ma le ia ngolowi ia Faapea foi ia le ia ngofaleatuma ia foi se lilo ia o ia foi ni Samoa ia te lo mana le party la na le o moe ni lalo le fugale TTIP ta pena ngoma ale party or ready to go. You all first generator party or Samoa for Samoa in late. So to Manatu the ground. Yeah, Faumuina mole Manai and I could see fear to love away not to Malo, Chile, yeah, and she around my Yamatula. Either yellow is too long of a swing or the lay or a malo, ele vai no momento para ele lá o presidente de Faipule, e já teve o trato assim só tão feio, então foi o imagem que ele tua e a pela o tua não le montana na foi no Vale e a Vena faz foi o sui na tem então foi o no tua na pasta coisa então foi o sui no rentai no montana e a Vena na faz foi o sui e tudo não nada o lima suinu o tsama. So e te no foi taulanga pe te no foi Tuilaepa. Sia lo fai kan dia la i vai no taulanga on no Matua Pisinisi foi ia no a tua foi se Matua no lona sangalo. Lele te le tanga palo ta va fontile ye. Le lolo le tenei ile no la foi se tu as sala mai tua a le lola tua ile sta na mai le general election hace unos lados muito tempo então ele foi da ele partiu capinanga todo o hace ono porque ya no luego para hacer el election luego a ver la nacional no ale mi parti E ta elo tala pe ava no le vai asto le nei mo matai mai tu malo e tolu e fia fa au loi swafa pe afia to vai palo tala ititi o la tu malo. Inisio tala mai Amerika Samoa le tasi se mata upu fa soli tu la fono. Watu inatu ele official Homeland Security ile official le loya sili ale territory Fetalaiga. O le sile o mata upu na fiavea ia ifa mtalanga ili Taunu'u ele vaa le kite rana ia pia mafai lana kilia mamalanga tua isava il masino apelila. O ta waile li potio suenga le Homeland Security lungol KHJ tala nei. O le imeli mai tangata e whai ngādwenga le ofisa o ngādwenga o ngādwenga mwhalawa inga i Samoa. Mō tish peau, e whaamul mole mana umia bawe, le COC mai pango. Po le pepa le ai kilia ai le waa i pango. Sa tatau o na malanga mai i upolu. O le Taunu'u le pepa le awhatu ama whai ai o na tuta makilia le waa ai matautu. Mawane, o le tangata sa tatau o na sainia le pepa. O lo o malanga i fafo, ai esele lima na sainia. E ui ina sa whaatali le kilia o le waa lea, ai walu laba, ai iai le tangata,
na ia sainia le pepa na ave I upolu e kilia ai. Mai loa ane e pe ona li putia o le tangata lava o le custom I Amerika Samoa na sainia. E o ane I le taimi na avane ai le li potia le Homeland Security le solua o le masina nei o kuso. E le I fo I mai lava le isi talu ona ua tutuila il masino uni. O le tapeteni e pe ona li putia o ia sa livi malolo mo le maliwa lon tamai savai. Aina tal sangala na fisoso ane kaptenia le vaa. I le asa lua lima o apeli la adu ese I le valu le tai au. Ai tu sa sfutasi o le vaa ia pia le asa lua ono I Samoa. Kato ai loa ia pia ele ia isi certificate of clearance po le COC na alu ese ai mai pangpango le vaa mai sa se lava ia. Sa tatau ona ia siaki uma pepa ele io ese. E tō tolu tangata whai ngā ruenga le malo Amerika Samoa Faumuina ele li poti o le susuenga le Homeland Security e mō lia le tau whaase ma le awai I se tau pulpulenga le soli tu la whono. O le iso I lato, o alulona ingoa I lungo le pepa o ia e ana le vaa le kite runner, tolu sufutu se fulu le au vaa mal pase se ai mawane o le vaana le stala ya Februari lua o lua tolu, ai ese le ingoa lo o alwai, e pe ona li putia ele KHJ tala nei. Au tali ai se tato whaatal noanga mal whaaton sili o le Homeland Security le sunga samana vea. O atunga lunga ma popolenga o le nu'u lava o Faleatinu'u I marijuana whaawau pea na whaafatoanga e lo la Taunu'u. Ma o ne ai I le longo I leo leo. Le tala mai leo leo le mafu angal na o le alo la te was whainga le mai sanai. Ma maua ne ai la au e li mafe, whatu la au, o au penga ma tautia u mia whaasoli tu la fono, ma le toa lima o I la tau o masalomia na o la tau abanea. E le whaatustusa leo leo e o le luasilau lima sfulua fetala le tau o la au ia I lungo le wala. Mai le ofisa o leo leo lo whaawau lava. Ona tau mawhai e whaamuta whala o whaasai Samoa. Ona o Taunu'u mo na afianga le tangata. Mai ufautua ina fo Leatinu'u e Vale a wane leo leo pe ai loani tūlanga Faapea. I so o tanga I whala au whaasam Faafetai ai fo Leatinu'u. I le ngā luenga whai whaatasi. O whai whaatal noanga mo le taimi mua e Samoa ni ai inga whaasanga I whainga Ala-Manuia po corruption. Sa tau la mua I komisio tangata whai ngā ruenga al malo le Pisinisi I Vastuai. Ua whaamau whaailonga ai le sao whaawa o Samoa le mata I tuina leo whainga Ala-Manuia. E ala le fausia o lanta I ala po le anti-corruption policy. O le tāpenanga o le nei wha moi tono vai Vastuai. E o fiai whaatal noanga sa whai amsui tai tōtasi, mai whala tonga tūma o te o le malo so sa yete, ta mai tai ma autolavou, sui al parliamenem tu stala ma lau whaasalau. Leuna I al whainga malo le lei whaasangata watu I whainga Ala-Manuia, ma enga ta ua na whaatala noa, ma le sao Samoa le bloketi malo au whaatasi whaasanga, I whainga whaasoli tu la fono le tātou tūlangi, ai o lana polkalame. Le si whonga tai a fō mai Samoa mana tamua le yaso, Ala-Manuia tolu mangalo toe. O nisi nā o tātou talafou, io e mwhai o nā tuinatu i o mau tamalawa I laula mangangana. O ina, tu whaatasia, ia matuina mai, ele fionga I ale lua a me sene tanielu. O le sui o le tātou tautua, o nanga re si ufonga o le tai fou, o lo Faapea, o nanga lue mai Samoa, o mawhai o na avinatu o tātou talafou mai Samoa. I le lango malo si mai o le Paradise Supermarket and Store, ia Faapea na fo'i le au nanga le Crystal Room and Board. Ia o company le na umawhai o na lona lango malo si mai le tātou tautua, ma le tātou umawhai ai o na awinatu a tātou talafou, ia awalava le suia o le Faafofoga'aga. I le longo maua le tātou atunu'u, ia o le awinatu o tala o mea sa tutupu, o lo tutupu, ma le Faapea lava o na tutupu, I aso uma le soifu. Tasia mea e o mea le tātou oti. E fuli fo lava tātou I le lua. E le taitai uma mea ia. Mea ioa o news. Aisea e tutupu pea mea I aso uma o le soifua ma le ola. Ioe, ai nei ala le tātou tuu se I tutupu mea. Tātou oro le I e whaitala. Ai leo tui ngā mea fo ele I tupu, a o tātou o whaile tala. O le mea na tau, o le whaatupu tala, ma le whi ave I tala se. Oe, a whafte tele, I le tamatai o le lua,
tanielu ia ona o le fui vaenga o le tautua o le tamatai o le tatou sui mai Samoa o lo i tutonu Amerika Samoa. Ma nei ala nei tala i tatou whaalongonongo ni iai pe o leu tele nei tala e anga i mai i Amerika Samoa. Iai la ma le vaa le kite runner la le uto o nono ai lunga. Le ala na o mata i no whaalongona sen me si a tau le porkala merto ina o Tuilaepa. Le foi ua nofo ma au mai, vai la le ese o news e au mai, avatu sa o i tutuila. Ma news ar to ina le lava ua nofo ma fai mai, e tau ma fai ai mi milo ina ia afia Minisita, ma le fai ngā malo o lo tu. Le la ua manino nei, ina ua uma o na faisa i linga, io e ale territory o Amerika Samoa. Ma le lava la ua manino, ia e pe e sasi atu lava i le mea nalwa toi le va. Ia ua saini le pepa e lea tangata matu ua territory. Ne la eo o mai te minei, ina ua faisa ilinga ia masa ili malia nei, ma le tangata e ana le va, ma le pepa e tu e alu ma le va. Ia, le ala utatou mautinoa. Ia e. E le o le lava pi tam fai foi ia le toi ina ma le laitu e toso a le whainga malo ia ma Minisita ina ia ma whaia o na afiai a le lava la utatu whanongolongo ma le manino ia e le ai le lava i manino le whainga malo tuila le fionga le kovana ia ma sa i linga ua whaia ia o le na le utatu whanongolongo ma le manino se le leia le tatu o malama e le leia ai so ia tatu te whaatupu tala. So ia tatu te whaatupu tala se ma wha se nai le Faafofoga a Leatinu'u. O le Paradise Supermarket mana o nanga o le Fale o lo Samoa. O lo o iai tutonu o le ai o Anaheim, o le Fale o lo e te tala mai i le tae au o le asongfua ta puni le ono le Afiafi, mai le asongfua si e pa ia le ono le Afiafi o le asofareile. E tapunia le sto na i mala so sa o loa ia e mawai so se o loa Samoa o me tau lima o tau tina tau tamaitai o puletasi la tau tamaitai o ula sisi o ula nifo o ula whapena ia o mea o tau lima o tūlanga uma whapena i le tuoli e maua le aloa maua le i whaitanga mori e maua le ula whala lanu mumu lanu ena ia ma le la i so se sais ma so se lanu le tua me tau mafa ia e maua me aitu apa e leni pi supo wahu ia maisi o le kampai e mofala le apa lu autu apa ia le lu autu apa maua fo i le tautua me unanga a le Paradise Supermarket ia e le maua se me tau samivela ai o maua fala tu spa ia ma pese Samoa ia le leile anga ia i pe ale le maua sa tu spa ia le mo so pese alu ina fa tau so tu spa ina vaturola ia le tiu tiu elu ngoro TV e ul faitaua yo ele ngata foi la o loa ia ai fa pena foi i le tu e foi o loa tau palangi e mau tonu le fale o loa Samoa o ni ngalo ia te oe asisiane i le Paradise Supermarket i le aio Anaheim i tuatusi tolu tasi West Lincoln Avenue ia i le aio Anaheim California, iwa lua valu o tasi. E ngata le nao le tautua le Crystal's Room and Board o fale te tele, ma ono fale sa lima le uono le teminei o le wha moe tausia le iai senior citizens o le malo nei, tele fui tangata o tatu o sa ili fisosoani iai maua le tautau ngofia le potu e te no fuai tali lau sua mai le tae au o uli Afiafi ia. I le aawanga lei o le tamaitai o le atuiva o le Crystal aso au. Ia telefoniane i le telefoni fitu tasifa 553 550 o. Fitu tasifa 553 550 o. Le ngata i lea ia o le life insurance. Ni Faapea sa tatala ula le te whai so ai. Yo e o mai lo melo le life insurance ia o te manatua sia mafanau Faafetai tele yo Lisa
Fong mai Faafetai mo le tongina ia o le lisi ma life insurance. Al whainga na outou whanau, yo tongi life insurance outou matua. Salo ma ua o le tōru ai leo ma life insurance o lo whapena ai le leia yo le sala. O wal me moni, e sola oe, pe te mariu mai pe tatu o tatu, e toino no whaatu pe ia ila tu ile ngata na whai ai tatu lau ava, whai ai whanua tanu ai tatu, yo, le me moni a te le tu pe toi, ai u mai la tu, ta mai ti, lo no winga tau te o tatu, ai manuia ai whanau ma ainga, life insurance uta ua le Fasa FFS, First Financial Security, e iai tu tonu o lana main product uta ua le IUL po le Intex Universal Life. Ngalo ia te oi lana winga, e iai tu tonu o le Intex Universal Life po le IUL, ia le mea uta ua o le Living Benefits, e iai fo i tu tonu ma le cash value, o winga o ia mea, e mawhai ono tatu whangaina, a o e soifua ma o wola pea. I leo tu inga life insurance fu ia so ia e turia si o tatu mari si o to mari liu ma tatu feoti ia ona ia esu e ia su e ia e so o amalile uma ena el uyoe o fia ni pe meni le fa ia te ala fa alvanga le e ma fai ona e fa ngaina lau lava policy na alwa ia tupe e ma fai na e fa ngaina e le ma fai fo i there's a possibility you're not going to pay it. O tasile na me taua e le mfai ona e tutongia pe a Faapea e le mfanya to e tutongia ia le vanga le lona le leile na o le tuinga product lea pe ile se product ta tele ile maua isi o langi pe na America so far le o te whaalongo te wai le qualify fo inisi mai tatu motu America Samoa New Zealand Australia e pe mai le i tulanga lea me taua e tatou uma fo i fai atu lau physical test po lau blood test le pasia inu le asia me moni ar tara na ma wa ye fa maninga na tu fo i le tu fai lau a fai tu le pasia lau blood test e qualify uma o le popore qualify uma tatou i lalo o le vaenga ua o le final expense for final expenses wala wane i le telefoni a le pule o le Fetalaiga ia mata'afā ratami fatilua i le iwa fitutasi tolu o tolu fafitu tolu lua te whafonga mai o le telefoni ratami fatilua iwa fitutasi tolu o tolu fafitu tolu lua ia pe fisili lon fatua te matai o seri fatilua i le 5 o tolu tolu lua valu fa ono fa iva 5 o tolu tolu lua valu fa ono fa iva mo seri fatilua au ne ngalo fai se life insurance a tato o le tu vaenga o Vale afi ia e mo o mia o mai tato o le tau le ale o le ainga pe a le lei ia le Vale manatu fo i turn in sa Vale mo se si fo i tu inga Vale fa so tai fa Vale ia o le vaenga le performance auto sales used cars only e te wala au iai i le telefoni 5 ono iwa 5 ono iwa se lau o le vanga lea fe soso ani tele ia i tātou le lei credits le lei fe orolo leanga o le matua leanga o credits wala au i le telefoni o le 5 ono iwa 5 ono iwa se lau ia po le telefoni fe avea i iwa o iwa ono tolulua ono 5 ono tasi fesili mo le pule aiki manda e le ia se o le ia sa mai Sri Lanka e fe so ani tele ia i le tatou e faale e faane e tau ne nefu credits ia o lon tuatusi o le tasi 5 fa o East Whittier Boulevard City of Whittier California 90601 e te iai ia pe a mo mia e fiasiasi iai o le isi tatu Faapea Vale la lea they carry both brand new vehicles and used car e le lei lo vala au iai i le telefoni
lua tasi tolu, valu o ono lima ono, o le ngor whata vale, o le Aaron Tots of Noko North Corona, Corona no winga, o le San Bernardino County of San Bernardino, iai Riverside, iai si nu'u nā tua o le katila lea, e le lei tau le ma outou, o le Tots, Aaron Tots, ia o loo avea ai le alo Leatinu'u, o se alo fu o tatu Leatinu'u ua fai ma sales consultant, o le sunga ia Brian Vale Lima, ia o le alo sunga whawhengainga, ia Douglas, ia Lima, ia manifatua ia Sarah, lalo lea ia o lo fai ma li o le manager o le vaenga o le sales, wala au ia i le telefoni, lua tasitolu, valu o ono lima ono, e fesoa soani tele, ia te oi paperworks, ia pe a turn in sau ta vale, fa tau sta vale fou, fe sili, ia mo le li o Brian Lima. Tasi na fata vale taua, e la tu te iai ta vale fou, brand new, ia ma le used car e maua uma, i to tonu au onanga, ale Aaron Tots of Noko. O le whare loa o tau o le OCI, o le whare o loa e maua o mai foi o loa o mea tau lima, o mo ula tu ngā ula lea o te ula tuai, Jesse Lakapi, o Jesse Footballs, o mea uma pena e te maua uma i le tautua ma le unanga a le OCI po le Orange County Islanders, Polynesian Store, ia o lunga o le iwa fitu ruatasi Karen Crow Boulevard, o le intersection tonu a Calway Street, ma Garden Grove Boulevard o ngā ko le intersection tonu o lo iai tonu le kona, na o lo iai le whale o loa o le solulu, iai e te Fetalaiga na bakery, ia o le nā e te maua umai so se tua i ngā vaenga iai le panipopo, o le half moon pie, ma mea uma whapena, ia e whapena o na leai Lilian leai au popole ele o misi a tiau tane pele lava o te lo atu au ale polokaina nei tangata au ale polokaina nei tangata e mai pela tu ia o ngale iai ia bala awane lima fitu tasfa lima i vatasi lima o i valua ia fesili mo le tamaitai ia Kathy Tiulin fuiava ia pe te fesili i le lipule o mualia po mu fuiava i le lima fitu tasi fa lima i vatasi lima o i valua na o le asoto nai lava e te maua ai le tau mawhavela i le asoto nai ta le valu taiao i le ono i le Afiafi ia sina tatu fasalaunga taua lava ia mo lau Faafofoga'aga Samoa maua fo'i tatu talafou pe ona e Faafofoga iai ia o le mea tasi lenā tala matagofie ia o le va'a na o le kite runner le fo'i na vevesi e le tatu atunu'u lua tonu masina talu ai ia le fo'i toe ono a'e le fo'i toe ono a'e ia ona o le taumawhaia o lesi vaenga lele ia e tausa'ili se so latou ai ma tausa'ili ni mea ia fa'aleagaina ai ia lea fo'i ia le whainga malo o lo tūlai mai ia mana Minisita ia se mai whaafonga o ne ngalo tue lua tatu malo whaatanoina o le Minisita o Ala-Manuia, Pisinisi ma Leipa ia le Afioga ia Faumuina, Leatinu'u, Fong ia ma le sunga i le a tau o le taua manufui Nielsen Peterson e fa uma iai ia fa tanoanga o nei Afiafi tele pea tatu tau pufi tanoina pe mai tatu pesere usi mena fa Ana ole te Faleata soifua Ana leo o e so tofi mai Leatua
Ana lea ai la utau tonga safai. Po o atinga o te inu iai. Ai se awa e tangi tau talai. Ele fa aluaina o e ila ua. Po o ai wana upu e se ina o e dia. O o e ole puridi se sa Filipina. Ana ole avana I o Matua. Ana ole manatu yo uso matutua. Ana le ai matao sia ufanau. Ualeva ona alu o eletu ngamau. Ai se awa e loto tina. O se taimi mua mua wa e Faapea. Ua o I leo ti hamila utala noa. Ua o la ngona tu sumalau Fasa. O mafutanga mafana pe ano po malama. Pe amso ya emana tu e ya ile tali o me umalaba. Yesu na fetalai, singa mavai. O Maria te aku, tau te malolo ai. Faasoa, faamole mole. Faatala tala noa. Faasoa, faamole mole. Faasoa, faamole mole. Faatala tala noa. Faasoa, faamole mole. Faasoa, faamole mole. Faatala tala noa. Faasoa, faamole mole. Faatala tala noa. Faasoa, faamole mole. Ia, si ufua matangofie ia o alo fo'i ma tamaitai vali pepese o le tātou atu'u malie pea o le maua atua le ngoa o I la ua. Ia nei vanga tāua ia e tatau pea on mo loutou silafia tātou paitasi a le tātou ploketi fo le miliona. Le ina so o solo le toi ina malana fo'i vaenga e taumwhaia e sa ili le ua me lipoti. Toe to a whā lava I tū malo. O le lipoti whātua ina lava lea whatoa o maua nei lava. E tele I sau le tātou ofisa. Au mai tonu lava ia I lātou whea ngai tonu ia ma le tātou ploketi lea. Toe to a whā lava lea ua solonga le lei ia whā se lau lea whulana e whaafonga nei I le tala a le Fetalaiga le ngoa matua ia ale. Lau ata oto le lātou whā se lau rua 5 muli. Ono winga ua atoa le miliona. Lea lau sau le tala. Toe to a whā lava nai tu malo o loo iei le toa I le tātou miliona poloketi. Toe lava o whasale le anga numela 5 o a ana lofi
numela lua. Ia lo umale o numela 5 le fasalenanga numela 5 le no fomaiai ia ne fionga ia pesta o fo ilo nei ngotau le. O i le alofia ana na lua o le fionga ia ai ono tile. O i le awaa wale sa nganga numero 3 pinati o fo i le ngoa matai o sitoina. Pei o le nā tasi le nā i tu malo ia ma le pā. Le i tu malo le pā. Toe pau ana o i tu malo lea o lo iei le toa i le miliona. A o lea ua alu lava le toa tele o i tu malo i le tatu miliona ploketi. E alana ufa matala le melea. Ia manino pera tatou atunu. O ele o malo lo pea ia i latou salapi nati Faafetai. Salapi nati le nā olo ina i le sanganga numero 3. Le iei tutonu le au waa o alisa. Ia. Pe o Faipule i e to fa le Faafetau di nei. I le tūlanga fo i lea e pei o le mumusu ia tūlai mai i se tūlanga le lei. Ia o pau le me lea ngai. E ta oto mai ai le mon meo o le tangata manatu whaapito. A ngana leo le nganai. Le tasi le nganai to ina lea o le manatu whaapito. Hei alala no ta ua le manatu whaapito. E tau mawhai ai e wha malie lona loto i mea o manatu i e sao i ate ia. Hei le vava ai le i tū malo. E le vava ai i le au te lenga. Mai o lo tau mawhai ia. E su e ni o pū. Po ni masai na momono role i o le 5 tutono le masai. E vili whapepe sa sai ia te le se masai. O winga leanga winga ia. E le o ni winga le lei. Pau ale o le lato me fai o le fai tau masai sai. Ba aini nei masai o na momono role i o le ulu totonu ai matua lulu ia te le maso na te le se masai. Tinga lavala o na fai atu o lea ua wha Taunu'u ina mea na ai tau mawhai ai mai se ato ina lea. Ta oto ia le to tele o Leatinu'u. E ala no wha no i to Leatinu'u e muli le to ina lea. Lea mai matanonga ma ale nei. Lea manino le to ina ulevana la ngā lue ma to ina. Fai por kiki fatas. So le fai merta ta ua manino le iai. Ma malama i le to ina lea. E le se au ngata tala noi fu isi mautangata. O ia le pongai o mea uma. O le akilo le o le mai. Ana ua mai fafo le akilo le mai. O le vana pe le mai. Ai langa se lo foi mai sua foi ata tu ia so ia. Se longa e tafa le mai. Ai vane mai fafo le akilo. Matua i faapea le akilo i fafo. Na vai lona ua pe le ia le mai. Ai lema faina pele mai le vai le la atoa le 5 tausanga o no fo inga e lema faiana uma le fe vai ai ai sea tanga le lava ile atilo le mai au levanta tau ona au mai fafo le atilo le mai le na maui lo la ile o le proketira le miliona le fu ono no fo ma fai si fa matalanga fa pe mai. It's going to be a long time. E tio lai Samoa, ma le 5 million le. Ai le iai masisi ua atoa se miliona. Ala le utu whafonga mai le Afiafi le tala. To e pau ai o i tu malo ia e o lo o wha tala le o le vaanga lea. Te pau ai o i tu malo. A ana lofi numela lua. Ai ono tile. Fasaleleanga numela lua. A numela 5. O
asanga lano puapua. Whatausiusi unga o whaasaleanga. O lo iai pesita. Tasi le nā tangata. E leo mautinoa po feo iai le lua afe. Lua se lau afe. Lo po feo iai le i maua atu se li poti o lua se lau afe. O te le tonu i tala fo i e whai mai wa sola man Faipule lua se lau afe. Ke longa e Ala-Manuia whtau tala noa tu e sa. Tasi nai tu malo o lo Faapea o na whatau tee i le proketi. Ai ono tile, pesita, salapinati, ma Tuilaepa. Na Faapea leo tangata i tō whālea. Ai sawhai tangata tō tele o le tumalo. O tātou o le tumalo, au e te whaatali Faapea e o atu le tufa o le tupe e le tufa Faapea nā. O lau tau whaalongo i le whaafewhea na operate le melea. E ave lau e te Faapea o tau whia whaisau Papua e te alula ave lau mori manao i le komiti mai lātou o lo nofo i to tonu o le ofisa o a fo i no Vale. Fon whaavai. Ofisa o fon whaavai o lo i to tonu i tu malo te itasi. E o umai ainga te itasi o nu. Pe ainga malosi, ainga vai, ainga feololo, na. O tuinga meana o lo mo mia. Tau te o iai a Faapea, for example, a Faapea ere fia whaisau Papua, ia te alu tau iai e fia au pua iai, pe fia maua ni au pua, fia maua sau pua po ama sau pua a whawhine se tasi. Pe fia maua sau povi po ama sau povi whawhine se tasi, e a matai, ia pe fia maua ni au tia pula, mea uma Faapea nā, e te avela i o le whono whaavai. Ia ona, au mai fo le whono whaavai ia te o le tupe tarawhia ngai mane mana onga. Pe i Faapea nā la tau whaalongonongo atu, i le tua inga mo mia e tato. Ai pe o tō lau atu Faapea i tu malo ia. Li poti nei ia. Fou a li poti le afta. Au me nei ia au sauro. O lona winga. Ua tele i tu malo. Ua atotoa le miliona. Ia, ua. Vai le ua Taunu'u. Taunu'u si mea tato. Ma e tari tonu rau tala le whai atu. E uma ane le 5 tausanga o le nofo inga lea. Uma ma ua tūranga le lei, ainga. Ma lesi mea, a whai o le miliona lea lai o na tam whai e te pālota i le mea. O te whai atu le ai, e le o le nāe te tau ai o na e pālota. E tele ma whaulai mea e a fua ai o na e pālota. Aisea, o le mālo taru ai, pei o le lātou atiru tilo, ia mata i le landscaping, ia vaai i le Leatinu'u o Vale, ia vaai i le Leatinu'u o le taulanga, ma le whē i lafi o Faletio ata, o le malo le teminei, o le Leatinu'u o ainga ta itasi o le Leatinu'u atoa. So ele o tāua la i le malo le teminei, le Leatinu'u o Vale te tele ma Vale mauarulunga le town area. O le Leatinu'u o vaalele ma vaa, o mea muri mai mea nā. A o le si itia o ainga ta itasi mai le 5 vai se ia o ina tino mai. O le aunga nā au te ale whainga malo o lo tūlai mai i le teminei. O le aunga nā au te o le whainga malo le nā o lo tūlai mai i le socialism. E wha ia si itia tangata uma. A tu te sila fia. E le isi itia, e le i fausia Roma, i se le whaumangatana. I se tausanga e tasi, i se aso e tasi. E le i fausia lona winga. Le ala tau te tilo i ei le tau mawhainga o le malo, lefto a lua man afa tausanga.
Compare ile lua se fulu tausanga. Compare ile tolu se fulu tausanga. Au le pisa Tuilaepa I se valele. O le pisa I se valele. Fai mai ana ua au mai se valele. Eoi, ua makua ki ngā ukalinga le pese ko inga lea. Eoi. Ua matua ki ngā ia ukalinga. Ki ngā whai koe pa urua le pese. E whi mei o te pese pea I se valele. Ana ua au mai le valele. Ua lewa la ki angi mai a whi mei kokongi ai ka lafu. Kokongi e ka lafu o le valele. A ua fia kausanga o ngofo I le malo. Ea. Eoi. Fia tausanga o ngofo le malo ele I se valele. Ani e pese le pese pa urua Faapea. Eoi. Ai toi wharongo lo pese atu ia to ina le valele. E pa lau tala se tu ia. Uia uki ngā karinga iau pepelo. Eoi. O ana me kokia. O ana aikia mana me uma. Ua matu ioi. Way too old. Wale o toi au ngā. Ioi. A o tātou le taimile nei. Ua matua advance la vale fast. E mamao I luma le fast. A pi e tau tua. E pau ale fuala au le tam fai ai le. Ia le HRPP. O le lato. O le mea le api o le lato. Tam fai le teminei. O le mea o le tam fai e. Le ta ore me. Se o ti ngā fu uta talinga le upo tau faleanga. Ai o le mea tonu ana. O le whainga tonu ale nā o lo. Po le ase mea lei o lo anga I mene malofo. Tau te wa ai ati ai tam whai ati. Ma ai whai le wa ale o le kite runner le wa. Le na tau whanongo o mana nei. Nanga oi. Pena whai atu e iei le fiso ta inga wau. Ia ma le fo ina ma fwaina latu le wa. Te le tue fia tala no ina mea. Ai o le mea fo le tinga le na o maneli li poti. Ia ale Homeland Security ale nei atu mana sa ilinga. Ia na uforinga mai e. Pei o le ponga ia tuae a fua atu I Amerika Samoa. Sola esele na sainia. Esele sainina aluai. Ia pei o nai tala manino na o le o lo. Ia pei o le lava ta mawhai. Ia le taitai o le tuangai. E toso pea. Ia e toso pea. Ina ia afia. Ia le whainga malo. O lo tu lai mai I le teminei. O le meleanga le na o lo tu lai mai. I le tatu whainga malo I le teminei. Ma nei ia tiau ia le matanonga ma whatanonga ma ale I le so. O le no fesiri sao ia ale la so fina ngalo. E ta tauna to e a maisto ina e tai whai mai ale. Never. Ever. Po le mea pe o whatu le ai ele ita so ina ia ale. Ele ita ale so ina. Ai ua manino ma malama le lei. Deliberately and intentional ignored the development of the nation because of their sickness due to post-traumatic experience because of their faults, because their political dreams is not successful and profitable, corrupted business they had. Malo sikuka le na o mai ar tamo se misi a sikuka la se tala muli ua maua se misi I ore mea moni ale na me sikuka si vale pa sesa se ua leanga le ulu sto ina ai ua toe titi oso lea o se stroke po se heart attack
malo io e mfaina sao tamauli por Sheminko toro tia liu misiona malo misi Tasi Smith Salevao Peleti ala inu ese ia malo manisi William Chance Kelton o lo o mafuta mai fia ia lena faafetai ia le feilo mai o nisi vaenga na tonu mani o le poloketi le o le o uina o vaenga o tina i le vaenga taususui lea na mai le lipoti faatutuaina e lese poloketi fou poloketi na a mata mai le 2018 to 2019 ia a sauro mar koviti pio ina na tau poloka ai poloketi lea lela ua faauauina tula i matamata i pa le mia ma launga tasia pei ele i le leile au mainga ua tula i maila le malo i te minei ma ua faauauina le poloketi lea ma ua au mai uma sui o i tu malo ta tasi lima sefulu tasi ta lua mai le tu malo faia le o semina ya o ina i latou i le vaenga tau sui ia ona a ngai tu lo sui i tu malo e a o ina a inga ta tasi o tina uma o le atunu i le poloketi ia ma le faatupeina o le poloketi tole silmana ia ia mea ta te whaalongolongo tu iai ia male tonga mali wana sore kafefe tu loa le pa ia o le afioanga a te roa ta uro le afioanga lea ua pe ua sira fia uma Samoa le afioanga o Faleatiu ia to inga mea i meu fatoanga mali wana pe ua le ua le tasi le lua le toru a ua tele ona maua mai faatoanga ia lima afe e fai maila a faatupe a faapemfai ona taulia e lua se lau lima se fulu afe ta la le tupe e maua i la au ia a lima afe la au marijuana na maua mai i leo sofainga leo i le fioanga o Faleatiu i le atua ana ia e la ngona le whanono i nei mea ai peia ona ufai atu e tau te olo i le natura o mea mo no fat fuile aisa fuile tau te vesia e le toe o ese na ula i titi mai a e fale atu lo le marijuana tau mawhailo ma le whainga malo e tape le mele le marijuana i Samoa ia so ai a so ia utala titi ia wane e le o mawhai e le toe mawhai e o fuile aisa e le toe mawhai aisa langa o langa le tau te o lai o langa o whawhitauli o whawhitauli e a o onga ai i tātou ia pei on tasi na mea o leo ke on nouti na usau ni mau ia mawhainga palota leo o tātou whaalongolongo le ngata i le sui le ana tātou whapea o le a alu wha sui tau wha tuto o tasi i le tu malo le wha fonti whangaloa. Le aila is no longer an independent candidate. E leo te avea mas a candidate individual. O nuinga o lea ua iai le vaenga wha upwhai e pipi iai ia le swafa o feutanga i me le Lei Brown sa amata tu le vaenga foi le SSIG lua tua i tonu la foi le si vaenga fa faile sa iai uni sa polu le ai e lo tu sai le si vaenga na ia ona so e lea ma le anga i le fatutua i le tua sa mo tas pitai e le la tu ua le fatutua i le tua sa mo tasi ai anga i le vaenga fa ta ua o the Constitution Democracy Republic Party ia po le CDR
Party. O tangata la te ia. Tangata la tu ni Amerika. Sai vaenga au Amerika o te o mautino pulan vaenga au sai ai o seri loia. Ioe. Ia o pei o le lili na sa lafo o le Samoa First le na latu loa i whiutanga i me le Lay Brown watu i nei le SSIT latu i Australia ma alu e le Samoa First ia whai ane le Samoa First te le eise latu i sui ia ona mei lola ia lea i le ia se pule ia sa o ale talafu lele pule ia le lo makua ia i langa ia kama le lo makua ia i langa me e paua o lona pona ia e mana tua foi tamale o limoni ai afi o limoni foi e le Faapea o se original member o le HRPP le la o sau limoni le o tele i le HRPP e Faapea le anga le mio le feoa i mare a o ia foi tasi foi le tangata feroa sa ta ita i le tautua ia le foi lau sau i le HRPP falenga mea tuai le o tele tuai i le HRPP a wo ese tangata na a tia e le HRPP na halu ailo latu taimi na halu ailo latu tele le meta taua male a matanga wai o foi a Tuilaepa ia ele ia le amatanga o le HRPP pe atato wo esa ili original members or founding members o le HRPP none of them e mori maua i lau tala le te whai atu e latu Tuilaepa umana form up le umana whaatino atoa whai le vaenga le ROPP na le latu asau whailo mania ia pi ia tuloa malana tama le o rimoni ia pe o la ua le pe o sifi o le HRPP ale mori mau ma Samoa male atunu o Samoa e o atu o umana whau le ROPP atu o umana whau le ROPP mea tā ua ma le mea sili na ona matautia ioi a to tele foi la le HRPP te mine le matua mamao ila o he ROPP a wa le tau talatu matua mamao ai fo marisi wanga na le ROPP ma supporters le ai pe o ngana tangata sole na la to fai le mea sole ai ka fe se nga loka e o solo ka me i ku le me talu ai ka ke i o so ku le me talu ai winga o tala o upu whamatalanga o ka le malolosi fa i fo i maso sa masoni ele maua sole le malolosi upu o nei tangata sa ai e kasi se upu masoa e tasi ole makua masoa upu ai e ka ke fiu e tau whaawasenga se palau vale pe se umi o se freeway tasi se upu palau vale au wala o ka e le mafau o nguto tangata so mai foi la palau vale mai lunga o la tau tua ale au te whai atu le matuwanga au le vau ia tamaiti natu mai ia tamaiti e o mai ia tau se whai atu ni ala tu whale aonga au le vau ia tamaiti wai palau vale lo tamaiti i tangata lunga i tamaiti o le tangata matua ua ola le mafau o tamaiti mea le whai atu au le vau ia tamaiti i natu mai ia tamaiti e o mai ia tau se i ua o ina le lei i lato o ta whai le upo Yesu o le vau ia nai tamaiti tu mai nai tamaiti e o mai se i whai atu ni o latu whaleaunga o te le ma o sia i sa latu palau vale o te le ma o sia i sa latu palau vale ai o te alofa e o mai si ia o onga lei se ia o le lei ua le o fo ia se upo le tama marisina Tuilaepa Faafetai sua e whai ma whaleaunga lava ue whai ma whaleaunga o tun vai le tala sto ina le matara non nei whai ngā au hackers ia sole hack le pages ko inga ngau mai ale pretend
O mai ale pretend. They said the stupid words. Pretend o ale le para vale lungore. Si ko fau ka ia. Ko fau ka ia wingo tangata. Ai. Au ale or kanga kai alu malo silan tala le sanga te foi tala e tala I upu le ma upu moni ma upu le ai. Ai. So ia. Le la ta le palota. Pau le tala le no whanongonongo to ne ie. Pi o ma le no whanongo ni na tolu sui o si umu. Se fa sa o mea o si sipele. Na matara noa na nafi. Ma le fionga le whelau tusi. Tau mai wa tolu sui o si umu. Ana o whanongo ni sa utala fou. Pe na le lua se sinto e whanongo sa tu ladies whamone mole. Si umu. Wa ona nafi na oso le sui o e so whea whalongo. Na nei. Yo pe o le na le tala le o whanongo tu pe to e lua. Ia suia o tamomo e mai I si umu. Lea la. Ia, lea la ua mai le ua mai le update o le li o se misi le leia le faima o avatua pe ilunga I ina ia whaalongolongo whaafong mai tātou nei Samoa whaamole se misi is still on the run. Yeah, and the police is after him right now. If you see him around, please call the police. O lea mai le reporti o lo fea lua I se misi o lo fa au pengaina. Se fa uta I mea nuu umana I tapatapa o si usenga o ale sa a utou whaafongafonga mai o afia malu o tia papata e whaamole o nuu uma ia o whaalau ina atu pe o lea mai le lipoti e te tau o tapatapa o si usenga o afia malu o tia papata o ale sa o nuu a uta uma ia whaamole ia utou whaafonga mai mautou maua mai so ulea o le teminei. Tau tuana ma utou ia lea fo I alii o le suafa se misi e o fo ia utou nu itua tau te leiloa lava I o tumua lava lea o lo momelipoti nu itua fa solo atu I nu na lua tu ia le sa fa solo tu itua toa mua uta nu umana fa mole se I utou va aiane ia se misi se tangata ingo ia se misi I utou silafia o na o lo fa au pengaina mai mai o ia tau aveina se fana ia o ia na o lea o lo masalomia ia le otie stau le lea ia ma I le fioanga o fato ia I le town area ia pio le tu vatu Faapea la o nanga mo e Samoa o ne ngalo le mele ua tau ngani atuai e va ai ane le tau le lea au te tam fai se fainga o mea tam fai muri ai ia pe tam fai tu se vala audio leo fa mole Samoa ni I utou Faapea pe I se au te ina inai I le to ina lea mea nea len fai ngola upor kala mea le Fasa le Vale Taunu'u leva na pou mai Tuilaepa mea nei I lo tatou Atunu'u o Samoa leva na pou mai after mate ia ne ia le tupua to ina lea Io e whamone tātou nai au mai ali poti whamone sen mai se atau se misi se itu atulunga ina ia mawhai o na tiro I tangata ia
e fia se lau se misi. Ua tala noa ni le upu lingo le se misi. Lingo o tomititi o Matunu'u ingo ia se misi. O si tamititi. Ele a onga. Ele ia onga i le Matunu'u ia soia. Ai talo le malolonga fe o faila ka pia tamiti. Te ia lo to vai me tua. Ale pulu la tamai la ka pia. Ele a onga. Ai talo le malolonga fe o faila ka pia tamiti au. E vai me lo o pulu o to i la tamo se misi male. Ia umano foi leo tale longo to foi tamiti le i potua onga. Ia to e mo me la tamo se misi lu la to ai. Ia e. Fa pena ia o le tala malia la o se misi la ina iona tei ina iona se na uso na tei ne o lola i utela wala nga lue yo i utela wala nga lue yo pe o te fai popo pe o utela mo mang ia o fai o le sawa yo se misi na iona tei o fasi nei la se misi se on tei ne na o se misi tau la po la titi wa halu nei la tor tentiti ua tuli se misi le maua se misi ia sion teile alu atua le tentiti tu mai lungo le enga to mai lona sela kangoro markinkiki fasila au Faapea tusi la lo le au lengo se misi ai valea se misi ai valea sekolo tusi ro mar sekol ke lea ala tuli atua se misi na tuli o atu lo se misi le mele na tu se tentiti le ngo se misi ai valea la tu se misi ko ai longa sela lungo se kola ko ale sela se misi ma fai tau fiu se misi fai tau le fai tau a se misi fai mai lom se misi vala au mai lo tintu wa e na le wa ifo le fa me wala ki anga o saunge o ekusia se mero ngo e makamaka ia yoi alai longa te tele ai se misi ai valea Faafetai o mai martatu malo i le taimine se mera fafo ia o te Samoa Faafetai o le foi wa maua nei avanoa to filemu salo se te mimo mo le to a mo so wa avanoa male fionga le Minisita ia o le uso foi ia Leatinu'u Faumuina Leatinu'u ia so yalo Faafetai tele mo le avanoa ua faavona ina mai nei i tuaso Faumuina ia si o tala i foi mo te mimomua ia i le faafofoga foi ia lenei vaega o le Leatinu'u ia e pei ona ou tautua atu ai ia matuia lenei avanoa i lauafioga i le Minisita ia e te maia lau o le fō ma faailoa mai ia siagaga faatalofa i lo tatou atunu'u o tele o loo molimauina tatanoaga lenei i tulafiafi ma le faaloalo ia faamalo le soifua lenei ia so i lauafioga Tuilaepa malo le faatoatoa fo'i nei vaiaso e mese fo'i galuega faatino ia e muamua ona faatalofa atu fo'i le mamalu ma le paia o sio tatou atunu'u fai ona faafofoga mai pokalame lenei afiafi ia e vatoe fo'i ia malutuega o le tele o taimi o loo taumafai mai ia ae le'i maua se avanoa ona o tulaga fo'i ia i tuano'a ia mese fo'i tulaga o a fo'i o pisi ai fo'i galuega faatino ma tulaga faapena e pe ona silafia lauafiaga o aso lulu a ia pesa e taumafai mai ai o aso ia le kapeneta ae iusi lava o le sefulu taeao i le 5 le afiafi ia i taimia o le 6 ia pe a faapea lau tele o la ia nia fo'i mataupu fo'i talanoina lona mea lena le talia atu ai le a o isia aso ia e maua lava le avanoa pe a e vala'u mai ia vagana lava nei te'u fo'i o iai ni tuatuano'a nei aso a o ana nafi sa matou o atu ai i le fa'aulufalega fo'i o le malumalu fo'i o Saleapaga ia nei ina i le taeao na alu tālolo le matou aiga ona o le fatua fo'i suga le faafegaiga ia mese fo'i o le tinā o le aina nei ia le gata fo'i lea ia sa alu fo'i le tālolo fo'i le matou ekalesia vaigaga ia laga e faigitā o tamafanau o le asio matou nu'u i nei vaigaga ia ae o nei la
ia lewa o tere ialu la fa ia ona lesa ei foi na I tu no foi o tulanga I appointment se tato malo yo lesa la sa awai tu e ne aso e malo lewa mo ta no ne fia Faafetai tai Faumuina Leatinu'u Ioe o la solua o la so lo waso atofa na mo le tio nei pe o le mena le fetau yelo taimi ma outou ia o no la so lulu na outou I Samoa o me lo soifua malo lo ina uso tau so tu lo fionga Minisita ia pule lo fale tu lo mo wale ola man malos ya I faafetai foi ton fitinga o mon fa Taunu'u ia le wa solo man wi ai ia o fa te foi tulanga foi o le mai foi Samoa ia o te to le o umar te tonga ia le fo wa pule lo fale tu te fa foi sia malos ia pa wa me le to anga u stai fo mai ia I tulanga o mo me umar fa Taunu'u ia pe o le tulanga le per fa sili tai fai malava lau malolo sina me io mo lau fionga ta amata ia lau tanga luenga o le fai ngoi na I lona tulanga fa Samoa o Ala-Manuia o Pisinisi ma Leipa o fea tonu mo le silafia Leatinu'u le afianga I o tofi mo tiute fea ngai male matanga luenga ua tuinatu I lau fionga ia o sila fia le mamalo le Leatinu'u o le tasi namatanga luenga lo ilalo o lau vavainga ai mai se o le Minisita o le MPE po Minisita fo o foi o company malo pena sila fia ia e valu ia matanga luenga o ilalo o le vaenga na ai na le ministry ale o le commerce industry and labor po tulanga ia o le o ilalo fo le vavainga temi nei ia ai peila o le MPE o le Minisita o le MPE le la ute ia temi nei ia ai paule o le matanga luenga le ministry o lo ia ilalo o le matanga luenga le Pisinisi Ala-Manuia ma Leipa ia pe ona sila fia ia tasi lea matanga luenga tele fo ia malo I fuafuanga faatino fo ona o le tele o le matanga luenga ia o to finga na malo a mai nei vai temi ia o le alava la multa ia le ala fai iva ia matanga luenga o lo faatino temi nei o te tatu fo ia tasi nei matanga luenga po tasi nei sekta e tai pe o le fionga ia o lo ia po isi matanga luenga iva I lalo le vavainga fo ia le fionga Minisita ia o ia pela o maua la le ve mele ta iva matanga luenga lo o vaia ia e pela matanga luenga le Pisinisi Ala-Manuia ma Leipa le o ia I lalo fo e vavainga Minisita lo ia temi nei arta unga lava ia o le Minisita o le MPE po Minisita o a fo I matanga luenga tuto tasi malo ia pe o le faamamainga na le lau fio ele titi Faumuina ele titi responsibilities o fea ngai malau fionga commerce and industry no vava ia tu po le lua vai aso po vastaruena anga ia tu lau fionga I savai le har fa moenga o le anga ia tu savai o lau department pe ona sila fia o lo ia le ofisa o le tanga luenga ne o Pisinisi Ala-Manuia ma Leipa le I nofoanga le o lo ia market fo sa le no le ala o ia le ofisa I Taunu'u e na to tolu le o fainga luenga lo ia le ala sa faatino I tamai fale nai au tafa o le market fo a le ala ua sa ia fofuanga le matanga luenga to fa tele la le fale ma to fa popo ia se si foi au fainga luenga ina ia mafai e pena faatino le o nanga le matanga luenga le motu tele sa vai ita ua tele le matanga luenga I le motu tele sa la fai ona te e Pisinisi la iti le ngata ilea ia e fo ia o nanga I taura faatino I lor tau afio mai ia pia le ala sa to e tau faatele la iti ia le fale ia ele yo ola vai fuafuanga tai pe o isi matanga luenga tele la ia tai pe no pi fa o fale na to fale ia e fo ia le matanga luenga o leo mo matanga luenga o farmai ia mai si matanga luenga tele na ia le matanga luenga I o
o Ala-Manuia Pisinisi. Ia pe ia e whaia sila i titi. Ia ai onga le au nanga. O le la sa tele na whailoa i na matua ola i to te tala le extension. Ia pe whapa ia fo le to whatele i nor whale. Ia ma whalau loa ai, ia ma whasoani ma whaile matua sisinga. I company fo i po ati nae. Sa ma whai ona whaatupe fo i ane matanga nunga i lalo whasoani le ana malo le avatu i le tu whai i societe. Ia matulanga whapena i taipe o le Hotel Association. Ia taipe o le Association of Manufacturers. Ia Association o tangata whailafu manu. Ia Association o lau whai whatoanga. Ia male Association lau whai tonga whai matulanga whapena. Alenga whai lea o le Association lau whai Pisinisi laite. Ia whai mea tau lima matulanga whapena. Ia o asosi umala ia le o lo whaatupe. Po ave e whasoani an malo i le tau sanga male tau sanga. Ia e tufa ai ia whasoani mo le whaatinoina o lato ngā loenga po le administration cost. Ia peo le tūlanga lea man mafuanga lea le matou asiasi tui i savai. Ia le ngata fo i lea. Ia matua fo o le vaenga lea o Pisinisi Ala-Manuia ma Leipa. O lato ia le whaia recalibration. O mea o pampensini. O mea o fua po scale ia whaonga e fua ai ia me tau mafa pe fua ai suka pe fua ia o scale sumala ia e kaunga ia le recalibration. Ai whaila le MCO ia tūlanga lea. Ina ia mawhai ona maua sao o loo whaatino sao le fua ina o suka ia o maasima o flau maka matulanga whapena maalaisa ia le ngata fo ina. Ia mato e titilo lei po sa o whaasolonga o litas ia e utu i ta vale ngata autele ina ia mawhai po o mawhai ana na to renew ma ko e recertify ia tulanga ia o sa o lava le alo pensini ma tupe le toni ma le lita le ina pe o tulanga ia le fo e fatino ina o ma ele ofisa nei o le Leipa ma Pisinisi. O lana winga Leatinu'u e sa ili uma mea ia pa leni le sene ua alu le whatawina ma le lita ua alu i tonu o ta'avale. Ia, o le tūlanga tonu a lea, a le ofisa nei sa ilia la tūlanga ia, e o umai pampensini, ti tilo e po sa o le recalibration. Ia, ele ngata i lea, ia e otu lato e recertified. Ia pampensini na ia mawhai ona tūlanga sa o te ua e sesi o alatu i le tasui ia me whangai o le fuaina o le suau ma le fuaina o le pensini. Ia teimi le alu i tonu ta'avale. Ia le ngata fo i lea pe ono whai atu. Ia mo scales po o fuaina ma moe o suka ma me o mawhapena. Ia sa o le leini fuaina. E mwhena ngā oi e tangata. Ia, na te sira fia fo e whapena lama ia le whainga o le tūlanga le iai. A o e tala noa mai lau Afioga le Minisita i vaenga i o le kesi, i vaenga i o le pensini ia masuka ma masima. Na tau lolo mawhau le me o le price control. O le ase tu langa po le se vaenga o lau department o lau o vaenga i o i lalo lau taitainga i se vaai i tūlanga tau price control a tatuatu. I le aso lulu lente i nei le fono o kapeneta. Le oto e pasi e kapeneta to e le orare o le price control board. Po le price control. Sa abe ese i vaitemi utua nai. Sa i ele melenta o le competition commission. O i lato ula i ese ilonga e watu lau fase a il matanga luenga. O na whaila i il matanga luenga susuenga. Ar teimila nei. Le ua whaile price control o mea ai. Whaile price control o ua umana pasi e kapeneta. Le la ua la amata e ave sei nei la o malo. Le ua umana pasi e la solu. Ona sai nei la ia le ar malo na amata lola ia nga ko into effect. Le fo ila ua uma ona seta tu le matanga luenga. Le au fa inga le profit e tauna maua mai. I lea fo i. Le profit o lea tūlanga whapena. Ese la le profit e savai ma le profit mark up o polu. Ono savai e mamau savai. Ono lo a i ele transportation e vaa ma ta vale ma me whapena.
ese langa leo ia te au te mine ia le se senga o tu langa ia ai ele mark up e tawa on follow ia faloloa te tasi e page la mark up ia I lunga o invoices ia fa ia tiute maila official tiute ia information ia nga ile official Pisinisi Ala-Manuia ma Leipa ona fu ila ia la tou leo fa ingor tau o lea product ma lea product I lea masina ma lea masina e tai tolu la masina masui le ora o te mila nei le wa approve mai kapeneta le ora le store masina ia esa ave ese ele fenga malol nei momoa ele price control le la o to faile ora ko fatino ai ia la solulu la len fatino ai ia le foi la fai masia singa go into effect lo ia price order ia la mata wina o ia le matanga menga e asi fa lo po sa o tau o lo po sa fo le fu hai o lo ia me uma ia le la to fatino ia wai sa ia le competition commission ia tere se longa ki complaint to o le matanga so al mela le to fatalia la ile tulanga na la o fatasia le competition commission male price control ia ele swinga lela ia o malo fasala pe Faapea mau atu ia se tu nanga Faapea na ia ole si me e alo ai wanta puni mal falo lo foi pe Faapea o le usta ia tau le o man fatati atu el mitanga menga ele Faapea la ve ai la ia isi le o mana ele lisi o man fatu langa ia mata ai la price ai mesa la tu langa me tau mafa ia ma tu langa Faapea na pele melana lo Afioga leo o toe amatalia pe a saini mai le al malo ia po lesi vaiaso po le lua vaiaso malo faafetai matagofia le tala mo le faafofoga'aga le tatou atunu'u I le avesea o le price control I latou na se'i mavai atu nei o le price control lea e aufia ai Leatinu'u ia le tulaga o fua fa'aeleleaga o le talo pena le oloa lava e latufafo e lavea le price control lea le port lea ia e le lave ai ia fa'aeleleaga ia fai tonu Samoa mantua fo'i lau Afioga e le manaʻomia le Pisinisi o le fai maʻomaga ma le fai fa'amota e lē fo'i ia latou tax e tipia ia o si vaega lana e pei e tu'u saunoa lava latou e le tau ai ma le tau o talo ma mea Faapea ona e leʻi se price control e control ai mea na e leai fo'i ia latou laisene togia e le au faifaiva ma le au faifatoʻaga agana lava la ua fai lou va'afagota ona le stala la o lou va'afagota o le fagota ia e te alua o e sau mela le te va'i e fe'ese'esea ia tau o ia le market ona e leʻi se control e leʻi se price control o mea na e pule fo'i ale faifatoʻaga ia pe fa'atau ana talo lua talo sefulu tālā pe lua talo lua sefulu tālā pe lima sefulu e pule lava latou ae Faapea fo'i se vaitemi alu alu fo'i titilo atu le mālō pe ua le mafai ona ina fai fo'i le se tau fa'atatau ae tau la tulafono ma tulaga Faapea na a o temi nei o le faifaiva ia ma le fai fa'ato'aga i leai ni a latou laisene i leai fo'i ni tau fa'atatau o latou oloa e fa'atauina manaia la leu le pese fo'i le fau'ula I aso ia o le e pule lava le fama ia ua le matutupu nei mea o le taugatā o le a pule a le fama ia ua fia mau se latu seleni na uma tamata atu I lau saufa'i mai le maketi se taimi o po le lua eva I aso talu ai tele le talo le fua o le fa'aeleleaga o lau fa'ato'aga a le lava e sau le tala e onge le atu si ta me te isi e sea malau department le ale sa o le tala le onge le atu ia e alanga onge le Leatinu'u pe a mana o tangata e tau le onge a le mele e ni le Leatinu'u o tatou I nei I le ia ma sesi ua fa'aleitonu ona Faapea e le mau se tau mafa po se tunaga Faapea na ae afio mai fo'i nei e fola atu atau talo a mata atu ana malai va'alele tau I pia e o le situ e fola atu ai ngā ia e tau se itu lo fo'i e tau ia e tau respect e o I whausea ma tunaga Faapea na ae titilo la ia o mea ia e tau le a mai fafo
e te alu le talfatai pe te alu ngā uta e whaatino ai tūlanga ia. Ai lei foi ni laiseni. I lei ni la ko business license. I lei foi ni la to price control. E pule a oi. Ia, o le tūlanga foi lana. Ia, o le e whai ana I part-time. Ia, whai ama whai whaatoanga. Tō talo ma tūlanga whapena. Ia wai te alu olu ai whai lau whai pule. E se to hi ua i le maumanga se tu lou. Ia o mea fo ia. E te tau le alu whai le so laiseni. Nā lo la tua a ine au tama e so soani a o le to ino le maumanga. Whaonga, ai tongi la I la tō whanga I le casual pay. Ina ia soani e la, ia wa teimi nei, ia o te la in commercialize, ia whatoanga fo I ono le tūlanga e ave whafo. Ia e vai o le la ui whafo, ai le ini license. Nā lava la tūlanga na o le export license ma mea whapena. A o taloa ie pulea oi po fia ave anga iei, pe ave valele, pe ave va. Ia le foi la whaamano si ai e le whionga la ule mali toa. Ia whatoanga ie nei. Nanga paule o le me e le whai voise lai se ne o la fuman. Pule lava oi pe fia ni au manu e tausi povi se tulo. Ia, o me uma e mofua. Ne ia encourage nga te Samoa e tuto. Whaonga. Ai a whapeo la te mativa. Ia lo no winga. Ia pe onge. O oia la ia. A Faapea la ai oso lola e tau se Faipule se tūlanga Faapea I tono o le mautafonu. Ia pe kere vai mo whamatalanga tū la fuai. Tu la foa. Ia fua iai. Patai tele. Lau ua tatara noi le price control lea. Na ta ua losi o matu motu isa vai. Ai lelei foi le tatara noi I e manino me isa vai. O lona winga e iai asi e se senga le titi o le tau matu isa vai ia ma tumua ona o le whelau inga. O le kisi po le pensini. Ia, sa o le lei lava. Whai ora mamao a whelau inga. Ia mantua oe, ia o ia pia na sawa ma le wafu alu loa I le wholesale ma retail. Ia o salafai. Ia, sau ma le wafu. Toi alu le loli, toi alu le vaa, toi alu le silon. E tai pe ia fo o tātou mai e toru pasi e pu efto a o ia pia. Ma le vaa e tasi. Ia pe e tūlanga whapena o le se senga na. Ia e tawana a lau fo I se le expenses le po le expense le whaonga le whai pisinisi. E whela ua ia na oloa. Ana whape fo le e saure wa oloa a whisa wai. Tu oi le container. Ia atonu e taritusa la ma pia. Ar whaolawe e saure wa oso mai wa oso wai ma o poru sau sa o I matautu. Ano ti ngā wako e kusa o le oloa le nsau mai o le utu e latu I. Ia te tunu foi e mantua le vaa le sa paulia. Mai I mulfanua. Sa tamu fai fo le vaenga na vai teimi na ia. Fai tūlanga le wha mamami. Ia e peta. E le Taunu'u. Ona e le ilava le loto le wafu le sa le lo mai whaatino e tūlanga le. Mana ia la. Ono sa I tātou sa vai se I se international warfare sa vai. Ia on putusa le tau a le me manino ia malama fa malon manga le Minisita. Ia te fu ko mumu se sa vai fa pe o kon casa vai ia ka ngofia polu. Ole weta ua Faumuina ia tupe fo ia te tufa I company tu maoti. Le foi la ua maua e anga I la ua se singa. Ina ia aluatu la tua se singa e le o tala fea ngai le tupe na avatu ma le whaonga ina o le se le ni na avatu e iese fuafuanga ale tau alau whionga Minisita ma tau komiti e tau atu I kampania e le o le lei o na whaonga ina tupe on tu atu. E se whainga whapena pena ave ni lapata inga pola. E le eise whainga whapena o iai ngā le asosi. Taipe, for example, o whapea le asosi le o hotels I o I Savai. A watu le sosoani mo o Hotels Association I Salafai. O le vaenga la e whaia le lipoti. O le vaenga le na ave I se le ni. E toi lipoti meri tupe na watu I ala tau po whawhianga whaonga. A whapera I umai for tau sanga a ele ese lipoti e maia. Ave ese la tau ma lise o tupe maua. O tupe ien
se longa lava la comply mai li poti ole fa nga ino tupe ia fa pena foi la fai la fumano fa pena foi la fai fatoanga e avatu ia le tupe le avatu le matanga luenga ona avela ia le asosi la tula ia faia o onga ia ma fai foi ia fuafuanga mole au fai fatoanga o la tula na li poti mel matanga luenga ia fai mai le li poti tau mai ia le fa nga ino tupe le na avatu awale si tu fanga tupe o le tau sang ava pela o tu ia le se li poti ia vese o to le to mo o to se ia va pena foi mai si so si foi o lo i lalo fa malunga la vale tasi ia tai pe for the chamber of commerce la to ave ia tu pe ele malo le fai ele administration le fa ma po la to sosi a mo foi la ona to return mai la ia li poti e fa ta mai ia wa fa ngai na ava pela ele fai el mena to te le to mo la va se le ia le ni ta foi le e ye mo so ani lalo mo loans i lalo business hub le ma sanina ma tu ye loan ta is furu afe ta is furu lima afe ia melana so ani na ale na foi fa la po tonga ia e o sa wala o to o business hub fa tonu ye ia loans e foi si o mele sa tu fa ma lo i Pisinisi tu ma oti o stimulus packages here stimulus covid o le te fai la tu langa na le sa abi tu ai hotels ai tu ai fai Pisinisi uma pe ono afe ele ni Samoa wala ia fe lima se la na vai te ia o va tu ma le ono afe la to le tu fai nice futa si miliona ia ese vola melana ta o tu fu atu ele mana muteli poti o armia ia le stala lo Pisinisi ma ia lo Pisinisi ia ona mola ia le Faumuina na ia Faafetai tai lau fionga Minisita wa ta ua le stala o Pisinisi pe o le ata pu atu lau au saunoanga ale na ma ua nei ale tala mai ana nafi ni Pisinisi se lua mai savai mai motu savai ma ave ese ai ni tia ai le ava malosi ma le Faapea mai ua mafua ona o le ai se la sene fatanga e fanga yo ai ia Pisinisi fa tupu ia tulang Faapea lau fionga le misa o lalo langa va inga le official tutor okay le pau ale me faatino me tanga no Pisinisi Ala-Manuia ma Leipa o le stala Pisinisi is a company registration i lalo le MCO o le stala so se sila me fai ona le stala lo Pisinisi lalo le MCO ai a o lola inga koleki inga ia mana ole tanga no e koleki ma le tax ma GST o inala a matailona issue e matanga no o tiute ia melor business license e mawhaiana na le stala lau Pisinisi o na yeis Pisinisi e ka o mo non-profit organization e le mawhai o na koleki mai ingi kupe whanga le whaiese se return e au ingi tax mai mea whapenga ai a whai lola lau Pisinisi e whaatawile a malosi matunanga whapena i o laisene la nga e lua e sau mai o tanga me ngau tiute ma le revenue ma le IRD ia e issue mai business license to issue mai liquor license Faapea la e maua te le official duty o whaatau lau whangmalosi pe whaatau o pia ai le isa o liquor license ia ona se ila ia o le ave ese la ia o whaaleanga ia pia ele whaaleanga ai a mai ele matanga nuenga se ilonga ki comply mea ia ai issue la matanga nuenga o tute ia le liquor license o mea ia ele mwhaina e alua oe pe whaatau po isa o whanmalosi a whanmalosi la fo yele tu la fono tute yele pasene fa pitoa e mawhai ona whaila o whangmalosi ia ro te minena whai melo whangu maso matulanga whapena ne ia ale ala o mau atu le matanga luenga e whai asi tele o pasene na ia e la masani na mau oila le mena o to e mai lalo ia whangmalosi matulanga whapena Faafetai tai lau fionga Minisita e tai talawhiangai ala le mta upu lea wa pipi umata te vatu pi tai tusa ma le mta upu foi lea le fionga ia afoa ma le RSA ia ma le meo le lease agreement
e tai fōringa tutusa mana mata upule. Ia, o tūlanga na e o te lo, o ele business, o ia ele lika license a fōa. Ia. Ai le se lease, ele se lease. E tauna operate ai ia wharekalapu fo ia le RSA. O le sa su e atu ele matanga luenga. Ia o lai operate lunga o tūlanga whanga le ngar whaia ele se lease, na mai mai se o le lease la tauna mai le MNRE. E mai le sisio manga. O le lisi nasa ye o le lisi nasa I lalo le RSA Return Service Association le pete sila fia wa o pale nasa avenir soni e fa tino ai tu langa na ya e te fo so e ele fo se lisi le RSA ia tau fa yo ya la ya le lisi ya fa pena ya le la o fa lo le ye inga le artiute ya so se pisinisi e tau fa tu e te tau na mai la lease agreement ele mele fa tino ai wa to tele o isi pisinisi ia la kwa faila pisinisi lunga fango le si ainga ia ngalo ia la ia fapenga ele se lisi le se ainga ia o mela na le wa final officer duty ne ia mai po yongo lisi a oi fo yono pisinisi o mena le o mafu ai o no tele o isi pisinisi e nei e fo linga mai o pisinisi e saina ai te fio su se sainga ile ngor pisinisi ele se mea no winga ia o whaonga ia tangata Samoa e le stalai a e se tangata e ongo ia le pisinisi le la ua laina mafua o na demand mai la le ofisa o tiute tu langa le ina ia au mai tonu po ai onga pisinisi a oi o le stalai a oi ona fandua le patino le pisinisi pe o mafuanga o lo lalo tu la fono le ofisa tiute ia e te le ele fatino ina ia le la ua matalona enforce le tu la fon ia le pe te tangata pe folinga mai se me fo ia o te tonu me o leva ia Faafetai se ia tangata o le tatu Tuinu'u le faafesili mai faamole e taua ai ava malosi na Faapea I savoi e o mai faanana mai saina e iai se winga Faapea na o e tausilafia e ele fale fai fangu malosi sa fai vai tele sa alu ele mato se singa ia e titiro nei la fatino ina o le pia man fangu malosi e tele yo masini e fatino ai alu mato se singa ina le company ina vai tele e ngale lua paelo e sa mai lesi paelo ia sui roa o ko fangu malosi allo I kua le la ka ole o fangu maso o fangu maso la nga le pe wa mai tawina le matanga lenga e te o nai roa fale tonu lo ma fa le la wa le on to tele la to wa mali liu mai nei vai temi e o mata wa misa matula nga fa pena o tau le to yela se me termine ona o ta puni fale na ta puni to mai si fale ia o leva ona fatino ina ia o le mea fo ila le tele na sa o le complain le saune ono ava malosi e mai fa e tele atu pasene lo la malosi le fai nei Samoa a le uta puni nei Samoa a sa wa fa e o mela na le o titilo yen matanga lo e tau faila ina ia au mai la information ana o le tunu o en faina la tu ta o mai la ia tu langa wa ya lu le spot checker matanga lo ai le mo uma ia mantua fo yo tamanga fa tau mai laro counter e fa tau mai potu leitua ia po tulanga fa pena ia melana na tu po tulanga fa pena o po ni fan malo si fo nga mai tonu nei ia ona fa noila io tulanga fa pena ia ai to yo ola vai official tute wa la tu le sia ki o ma container ia mai tu tato e fo itasi mai ia afoa ma le RSA fa mole a Faafefena tupu le tulaga Faapea faisi umi o le fetoa maua ele o totogi le lisi o le a o le tagata sa nofo totonu o e faia tulafono ia pe atuu I ni faamatalaga lata mai ma faagaina ai outou o le tonu o le palemene outou tagata fai tulafono o lea la foliga mai na soli ala le mea lea a o le'i a o lai totonu o le palemene o le sa'o lea faamolemole e mantua foi o lea sai tono le chapipi ia e te mai a fo
ya wane alu ese mai te alu ese lo mai kapungi oi ya pe se tio vanga le Faapea tao fi oi pero telefone i ya telefone isi me ma pa apena ai ise me te mana oi ai ngal malo in fain fatinoi ya ai mai se ala pe Faapea oi le sa alu palo ma oi le oi malo mai ma oi le oi sa ton me na sa tu por te mile na alu atu to ya na olo i or pitola le te mantua ina foi le foi sa ka pungi di far kala po olo le ta ole nos ya mafuanga ka pungi far kala po olo ko e cancel sala sile lisi ale a olo sa fainga o ta le e tu nga sofonua ona mafuanga na a Faapea ke de fi sau i le chapipi ole a cancel au lisi very ole ia la men fai le fionga ya o anu ese file mua sa fai e fo ngare pinko olo ka pungi ko e mar pinko ai sia o mea e fa ngai it's like a power e fa ali le power e control le tangata sorry melana le te lo len tupu le fionga ya fo tinganga ai lo e fo na vai te mi o le fa le tonu langa lisi le tongi fo mal lisi ya e fa la e langa le i le cha pipi tu e pe o e fatino pe ia tu langa fa pena le la o mai nei la ia le fainga malo le i te min nei le lo tong fai tu fa sa uma power me PTO PTI ai e follow tu la fono ya le la o lola ye le tu langa le wa tu la me te min nei le wa fai nai la ia le farkala po le RSA ala mafuanga na la ufionga faongan power faonga marpule control le tangata ia one e ese ai no foi PI ia ese la malifionga ya olo tapungi ma Pisinisi olo na ye na vai tem ona lea ia le foi la mantula o le lisi le tu nga sofanua sa lisi ila o fai tu sofanua ka per menese ona pe pa o mai lola ia le o te latu ton wa cancel le fionga ya Tuilaepa masala si le lisi le au tu sofonua ma fa matalanga o tolenga avele lisi ya olo le ongor fale le nga lisi ai le para kala po olo ma faila nga pinko kwam kau kiari ya ole a cancel la to lisi ya olo vaya so mo ala va Minisita le Samoa Corporation at tu mai le au tu sofonua ma se fa mo le lo fiong wa cancel le fainga malo le ia le lisi ama to tu nga sofonua ya ai o su si me o ia le lisi nga mai salasi Samoa Corporation ya fai lola e mar su nga fai ku su nga e sa o cancel lisi ya ave lola o paper capeneta e fa amaru ye ma fai o mana o tu reinstate le lisi le tu sofonua le la o to ma wela to lisi termine au uma cancel ona o to ma nia mai termina ia fa mai la ia skala si vai nga le sa fai le o tu nga sofonua ia wa mafua mai o le mato o veo le saplis le ia o lo felan kala ia o fatu to ave se sofonua to ina mai yo na ave lang sofonua tu ia fo fa ko kasilanga menko tingan ko lo ele mo sofonua nga ver ko ai ku ia sofonua ia mela le lo ia le kele me o le mbuli o sofonua ko ela ko lo ko felan Pisinisi yo ia mela le ku ia ur ko fai na me o le fai ko nga sofonua ia le lau ko ko fio mai la ku ko ngai ma la lau ko le ia la le maolo e fau le se fare kala ne fa tino i re to ko sport ia ma fai le se lisi pe futa usanga renew policy se futa usanga le lau to fi lau fai tu sofonua no mo la to ris ia wa ese ia ma olo ia lo titi dot avo ko fai si pinko nga ka ia la ngala fo lo free wa nga pinko a olo lenga ka ofi malanga pa ia tu langa fa pena o le pawa la ofio
Ia ustai mal mele, ai le ustai mai ia te le no mele. Leatinu'u o ta whanoa e lo whamatalanga o nei mea le paua le an tatu ui mai ai maua le o whai e tātou tūlanga lea. Lau fionga i le ma se mea whapena o whai. Faafetai. Ave le holta unga le mea, ave le freedom. I ona tangata, whaatino ia nato pisinisi, whaatino ia nato tūlanga e taona whaatino. Ele ia foi ia le whainga malo. Ele whaatino ina, pauan meo le ala tu la fono i e ustai. Ia, ala mea. Le ala olo whaatino e temine, ia la fo fai fia. Awa, tai pela mato i tu malo Faleata lua. Maua upa whanua isi nuu i tuapala. Ia abi whai eia la tu whaatoanga matūnanga whapena. Ia, vai nganga vai yusu vai lo. E tua, wa ave le whanua le tua, whai ei mala e ta alovanga e, whai mala ka polo matūnanga whapena, whai eri sports complex. Ia, o le ini whanua e mau te o ie. Ia e hotu ngā te sam. A le fu whala la, mai le wafu o le a whai ngatai. O lono, e hotu i lumo i o le wafu, o hotu i tua i o le malata alu. O whela le la o ie, le mato i tu mano. Le mafu anga nā le na whi nawai. A wane i whai se wafu. Moa le wafu wha vau malo, pe e tusa e tu la fono aia wha vau malo wafu. E lua mai le wha tafa. Ia, ta milo ai ia le pui ngā le wafu. E le mwhai lono winga. O whanua uma ia mātou i vaisu. E alo uma i lunga. Ia pēo le tūlanga na. Ia e me pito siri na te e ia au nei. Ma le mātou tu malo. Afia e le mātou si o manga i ngā tai o sami. Ai mai se le loan tolu se lau miliona Amerika e whai e me. O ia tō ia. Ia tongi tātou. Ia le sau tana whai mai. E ia kana ka e o kunawa i kemi o mea ngā risi o ike i o mai e Fong. O le no whanongo i le po kalame le sistem whemele o le crunch o le tupe e whaifua le wafu. O tai i le wafu le wata ua o ele se Minisita Matua ina i eto ina Matua i tato ina i ate oe ono le wafu tonu alea o le aso langona o to ieni langona regret i ate oe le wafu o ua mausali le fia o tu malo ina o le Taunu'u ina le proketina. Titilo i lau whaingo pārota no malo ai pito sinin tele pārota uma na whai. E o fo i nai te mali ina matou o na tele tu whatasi ele i mo le a whao pārota. Mon. O ina e ta umai ai. E le i au le matou tu malo i le wafu le whai. E le au le wafu. Wa ana whai. E motua i o le lope whawhena na se me o i e matou tu malo. I tu langa whaatino ino ngā luenga ne. Mo te hatu la a matan whai. Mo te hatu loa ta ofi. O le mea mua sa se o su e whainga malo. Whawhena tongi le wafu. Ia e o ma temine. E le ia se tala o se grant. O le futia i e tono kapeneta. O le fo i e le fionga ia o lo i e. O le loan. Ino i e whainga le wafu. E le ia se grant o i e. O ai tala fu uma. A tangai fo la neva i temi. E leo to ia statu ai tala fo to lela lua lela to sanga e leo to ia se ai tala fo fenga malo pauan me ye o grant a mo se grant mo take the grant ai fa pe o se ai tala le si tau tongi tatu ai tala e fa se la 1 milion nan tatu ai tala fo le penka sing o le tau tung a fa inela male wa e toru se la 1 milion na Amerika. A toru se la 1 milion a Amerika ko kia pilionga. Le tau le whaatino ai. E silia. E upa leo langa nei. E o tato o ese umama leo langa nei. E le whai ana tong. O le ala le simetu. O mai lola tau avele waf. Le ye isi atunu o Pasifika lau tu la e me whawhena. E le ma whai e au nei. O le Faipule le tu mano. O na whai se me Faapea ina iemu. Ai ana le malo le fast. Ua whapingi walu. Woki.
E matua foi le matou faleaʻoga le sa o fai atu tasi te si le 1 milionga na mai le grant mai le World Bank e fai e matou faleaʻoga na ana ua aloʻe sea ma le hpp taofilo ma le faleaʻoga vaigaga alala le mea ua e temi nei e tolu vasenga ia e fai le matou fale i vaigaga o le la atala i lalo le faleaʻoga o le la ato e fai le World Bank le matou faleaʻoga ia aise ia o te mau te atu tonu la ia ia tupe o le faleaʻoga e leʻi avesea na mana o faiga malo le tuna ia tunei e ave fai e le faleaʻoga o moataʻa ea po le faleaʻoga ae mai e le pasia le World Bank laga o iaiga na alaina fau faleaʻoga vaigaga ua leaga i tulaga faanatura o le matou faleaʻoga la it's like a model school ona o le shelter alenuu ma le faleaʻoga e o iai ia ua alaga o taʻia taʻua le faleaʻoga e o le mafuaaga na alaina toe ave ese ona ua ua olo ese ae faafetai le alofa le atua leu matulaʻi mai ia ma sa o mai sisi vaitemi ua tu le faleaʻoga tulaʻa fogafalelua vaigaga ia o e brand new ae le ese tupe aloe o loo faatinoina le World Bank so ia te faalilia le toeina i oso se mai o le toeina alii lou tau faalili le toeina o le itu laga o lalo uma o lau taʻitaʻiga le vaega o galuega faavaitaimi te loa o ina tonu e o tau iai se mafaufaga foi le se fesootaʻiga tuʻisaʻo i taʻitaʻi o malo Samoa New Zealand ma Australia o fen me oso mai ai rico lea ma leu te vaai atu iai o se faisau faamatalaga e faamanino le na le lava ua le o toe se mea o lilo le vavaai le i te lopo a agency ia o le foi la taumafai atu lau department e feagai ma me se e faamanino si vaisua le faamolemole lau feoga le Minisita o le ua uma ona faatinoina le policy o galuega faavaitaimi ona faiga faavae ona na matou o mai e leʻi taatia lelei ni faiga faavaega i ai o lea la ua iai faiga faavae fou ia ua i ai ina ia mulitaʻia ai ia le faatinoina la o galuega nei mo le puipuiga o tatou tagata faigaluega puipuiga o tatou pisinisi nei Samoa ia e le gata foʻi lea ia ae maise ia i latou o loo atu i fafo o iaiga faavao malo e fai le foreign affairs a tatou malo ia ma vaai fafo New Zealand ma Australia ona faila ia o le tulaga lea o iaiga ma ave i le matagaluega lea o pisinisi Ala-Manuia ma Leipa o latou e faatinoina ia le process mo le aveina o tagata ia i fafo o le afioga ia afamasaga ia o lana ia foʻi na auaunaga i lalo agents o lo faatinoina le recruitment o tagata faigaluega e ave i fafo taipei fo le falealili trust le lalo le afioga ia tua tagaloa similar faapena o loo iai foʻi isi agents la iti itua o loo faia la le recruitments lea e lē o taofia le tatou faiga malo i lalo le policy ia agents nei o loo faatinoina lava i le agaga e tatau na faatino ai a ua iai iaiga fou e control ai la agents ia ona le mea ua tupu o le tausuʻi pe faafena o i fafo tagata faigaluega ia galuega malo faigaluega leoleo o ae foʻi o kakou nurses faiaʻoga i latou o loo faigaluega e lē tatau ona o i fafaigaluega faavaitemi policy na iai na vaitemi e ono masina e tele faigaluega ai fakoʻa e entitle i le galuega faavaitemi sa fai le MCO iai mo le lisi o le unemployed le MCO la ia le lisi lea o le mea ua tupu ua ave a tagata faigaluega i fafa a le atu maua le lisi o lona e lē o avea tagata unemployed ae ave tagata faigaluega a lē la iai le MCO le totonu o le matafaioi le MCO o le process o fuafuaga ia ua avatu o sulufa lava la e mai e agency fafo e ave fafa e ave a ae tatau ona iai le mea lea o le research peni tagata faigaluega pe leai lea la e complain mai ai employers nei Samoa faigaluega lasfalai le e aru valele lasitonaʻi aisea e lē o faia le process na lea la ua fai le policy e fai le process na ae fai ai tumālo i 5 po fono faavae ai tumālo ae fai pea le MCO le process lea i le latou va
ma employers mai fafo o lea la iai la le tulaga lea la iai agency o loo faatino lava i latou ae le mafai la ona toe a mai le lisi ma ave i fafo o loo iai e aiga fou ia iai e fai lau mai lau lipoti nupi fā a mai le lipoti mai nupi fā o lae kipi lau nupi fā o lae current lona winga oe te whaingaloenga lona winga oe te lea e tauna ko e kere o foli lalo le ono masina e le tū o lalo fo o le unemployment list a mai la lau lipoti mai nupi fā a la lava kipi lau nupi fā e le tauna fo o le fai lau le ie lau nganuenga e ona umai lola ia le afaina le pisa mai ei tatou Chamber of Commerce kako employers kako hotels kako o latou na whaingaluenga i tangata fias 40,000 ai su e atu alu yo o le inka ko ave loli o le inka ko ave masin o ako e kako leo o ako e kako fomai o te tonu e te lere tonu a haula o le ia inga sa iai e le taunga e anu o o ele te whaingaluenga o le whalangolango ia le mea lana leua lainga mai le policy lea e whaatiti e fo e whai ma taiala le whainga o ngā lunga whawhaiting a iei la se o le MCO e nā te toe a vea se tangata i whafo e whainga lunga e a whaina le whatinonga ngā lunga nawit i te milela iei mea lana leua kau whai ei ia agents a e manga o nyau ka whainga lunga e kiaru le kumalo whawai e amaine o tangata e tialu i whawalanga lela ale stala umo i lalo o le ieinga ale MCO. Ia ma fono whawai e tu mano te tasi. O ele o tu mano e siaki e whaiwhiau po lo po o whaipesi. Po o tavo pe whainuu le ainga ma tūlanga whapena. Po active Ia o mai e la ia le ilo ilonga lea. Nau mai lola ia o fafu. Ai ei lani pe fea tupu mai fafu. E toi sau o ala le fasea. Sa wahalu le tumalo. Alu le kalesia. Langa o mele sa iei. Ia la tau e ula vale yo. Ai tali e malo ia whaitionga matulanga wapena. Aru malo ia. Nā rafa atino process. Le ala mata ona ia a Faapea le foi e tupu pe fea e ula vale mai o. Ia mai fole ia ave i le tumalo ma ave no fa ia fasala auto e le to aru tanga te longa o discipline le le ma o sta ia le ia ingole o le ngaluenga fa vai ting ona la fo i fa fitau li fa fo lo fio mana e te sila fia Faumuina ona na fia no fa longo le por kala mertoina e fe mo wai le foi la o tua ia o to le o tele na o ai tanga te fafo ana amata mai foi pe e santo ta fia ia tangata yo i ngaluenga fa vai temi ale foi o suire fatir pese to ina sa le ta taunga to la u tangata i fafo o le ai si Leatinu'u ia ai o le ia ona o tate o sia mu le fa mole a le foi o pese to ina le ai le to mo pese to ina le Vale o le upu e pese mai to ina I pese mai ia so o le pule pe mai ana to atu fai le Vale wa uman tongi dai tala fo le Vale fia a pe o le facilite le Leatinu'u fa fenga pe pese le Vale ko iki se lau ko sanga o le malo ele ai se Vale le e mai pe ia sa tala pe te langlongo ina le tala to ina lau fionga te tauna mo lia tu la fono i la tau fatino ina le Vale le mele al mo le negligence o le ti nganti ki lo ko lua se lau milionga le ngau ai fatino ai ringi la ko lua se lau milionga le ku la mele utu le utu tongin malo 5 miliona ale Samoa west le utu e mai to tongin malo le utos le ngau le loan le na fai 5 milion o kongi le malo e o ko ave ese mai ma kusia Samoa Airways sei ma na vale le company Vale ia le la o fatino company Vale
I lalo lako domestic services. Le lau ko profit le company Vale. Au ko lako profit ko milionga la I kausanga le ngengi. Malo. Nga fo ia le mea utu. Ele kai mafai o nga kokongi. E company Vale le kasi de va. Se long ko kiki o le 2 milion. Wa ngawa ye se lau mar fa milion 5 kausanga le ngoma. Balu 5 milion ia kupe ai kala. Na mai. Le lau ko fa le kongi malo 5 ai kongi pe Samoa wesi le 5. Aringe ya la pese mai. Nga te sirafia. Ele mafai ona fatinoina. Lea olo ye nei ia nai ai ingam fatanoanga temine. Pe isi si company Vale le sau mana o Faipa'aga ma Samoa wesi. Ia olo tatia nei ia tulanga temine. Isi awala fapena. Pauna to ina awala mfaun tato fatinoina. E mafai tato Faipa'aga ina e pa uai ia le pasese. O kila ko fatatanoanga ia temine. Ia pa u pasese le. Ana Vale. O fiti ma New Zealand. E tele o lato tangata e ia lato miliona. E mawhai na reserve e ave maro ye. O tato, e le lava tato tamau ainga. E mai ini miliona. E fio songi kampangiva. Ai mawhai nga aika. E umale le ia kupele yu. Tausa la inka ko aika la fua. E le mawhai anga profit le valele. E le mawhai. A ko e mai fo isi se lau miliona. E ko e ngau fo. Le la o ti kilo ye tato whinga malo. Langa ese mafofonga. Mafofonga ngau la tano e lato. Mo le tea. Langa ele na kokupe. Ale mafofonga le ye tato whinga malo temine. Ye fa tino le atinai. Ai fai se me e mafai on toi mau se le. Ai on site. To titia tato wo tu langa na. Anga yengi ka ko bo se lau milion ka ko fa ka mas ka ko vale. E vai ka ko vale le la iki ye kemini. Wa fast food luka usanga le makua le si vale. Korus food luka usanga le makua le si vale. Lela luas food valu ka usanga le makua kama itwin otters like ye kemini. Ya. E pai anga vale le nga ke fenga lunga puring sia Yo. Le ave se la milion nga fa ka wai fa ye lisi. Olisi ele ngi kam ele ka ngofi. E lisi vale le e mai mer vale le mai mer pai laki mai mer kenge fero el vale. Ya, te fa fia on ka ko fa yer nga kula. Skama ye ko ngu va pe. Ya el melale ya pole ala bar tam fai mai lo fio. Ya e kam fa se ko fo mai kong alanga lengo fa rongo ku ya ale. No can. Ya. Ya le sa longo winga. Ya e sa oyan se ko sa sa fu le ngai. Ngai fa sa ngai. Fanya ngai lo me fa isi si vale. Mana Faafetai ia leua manino me wa lau sunga tonu o lau fionga tonu fia ngai la malimtanga luenga lea. Ia tate pese fo ia na pese ia tari ia na pese ia o mai. Le fia kausanga lingi fai mai e koe mai se vale le. Ai mun muli ale uma lore ta fa mo no fionga Minisita. Mo me raw materials o tatua tunu. Te pio le ava dry ava. O i se mafofanga lau fionga mo meo a mai fafo ia tunu nei mo meo pharmaceutical I la tufu I faia vai la au e ono fetau I ai le tatu ava Samoa I toinga au mai ia tunu fafa misi fo nia tunu nai te sirafia. Sa walu le fono le World Intellectual Property Organization yang fai Geneva. Ia. O inala e ave tatu ava ele stalai. Ai peitai. Ele mo tatu e isi ava. La voile ava fiti. La voile ava tonga. La voile ava Solomona. La voile ava Cook Islands. O tatu tau fao umala. E ese uma ia ese uma taste. Ese uma le whengo o ava nei. O lea lava la tatu tau mawhai atu le stala tatu ava le World Intellectual Property Organization. Ele mawhai ono la fo o atu istangata malato ava. Ya, ave lola ia test. Avatu lola ia test. Ya, lela o falong. Logo ye la to mawhai ono fatino ina tu langa lea. Ai vanga na o tato le stala tato o tato ava man tato meto tinole. Ona
lola ina faatino mele ye sa o faalongo na ave fafo isi a avatu lola ye tau faatino mena ia ala fona si la fia le fona pen ma tatu ava mai isi atunu le lau to tala mai te mine ai mana ye tele fo isi tatu la au e mafai ona faatino ina tu langa le ai te tau le o ye cross te mine le mtanga le fo le ilalo le pulenga ilalo le papainga le fiunga lau le maleto o nana le la testaila ia tatou ava ma isi la ia ona mau tonu i lola ia le tūlanga i tauna whamawina tatou ma amelo e le stala le waipo i tini ia ma tao ia tatou meto tino ma amata i lona whaatino tūlanga na whaatino ia vai la au ma me pena ia faafetai lo fiona Minisita e fai ro fatu i o teimi i o no tia o teimi taua ia o lo ia foi teimi faafnoina mo lo lava li o fale ainga e mali ia tia le talafu le toina e mai sale la tu vai mai ale ai talafu se malo o le malo pe le malo pe ale o la ai talafu ai o le ia ona o le tataimi pia le nei ava no la fiona Minisita ia i sau noanga muri fo i e fa mai ia ile ta noanga faafetai tele lava mo lo avanoa ua faavanoina ia ono le faatala ula atu le siufoga le taeao fou ia ua foʻi le faafogafoga lenei tulangi pia lenei avanoa i lau afioga le Minisita ia e te saunoa mulimuli i le faafoga'aga a le tatou atunuu ia ma le faigā palota ua tapena iai le tatou aiga ma le faaloalo ia faafetai lava mo loo avanoa mulimuli e ai o au foʻi ia taipei ao tatou faigā malo le temine ua le toe manaʻia ia se tala foʻi le toeina ona e tele atu matou galuega e faatino mo le agaʻi luma ua se manuia o le tatou atunuu alia la ia tuai pea e leai ase mea o ia e pisai pea ia ae le o toe tāua foʻi le faigā malo lenei ia e pisapisa ia uma e papena lava ia tulaga i ai ia ae o loʻu avanoa mulimuli mo le toe le faafetai tele i laufioga mo le tatou pokalame e maise foi mamalu o si o tatou atunuu faalogologo mai lē Afiafi vatu foi malu i puʻega vatu foi faamaulologa pe a faapea ua ia foi se faamatalaga ua lē tautamali'i i le faafofoga ia o taumafai lava e faamamalama le tatou mataupu ia e faafetai tele lava mo le avanoa taeao o le ala matou agaʻi atu le va'afonti ia e ao le 12 i le auli o le a faatinoina ia le road show a le fast ia mo le fioga ia mau ia ma matou toe o'o atu ai foʻi le tatou nu'u i va'afonti ia o sa tu'u e faapea mau te malaga ma le fioga ia olo ia faigata o'olo lau alu i palau oi karo ua fai malaga atu i palau ia mo se faigā malaga foʻi a le malo ia antoe taliu mai la ia po le foʻi vaiaso po se vaiaso atiunatua ae moli atu le faafetai tele laufioga ma le tatou pokalame ia manuia lava fa'asausauga foʻi o lenei po manuia foʻi fuafuaga mo le wikiena tatou agaʻi atu i ai ia vatu foʻi fa'amaisega i si tatou pelestene o Trump o lau o'u titilo atu i le TV ia o a'u tele mulimuli tele a TV a lau o'u kikilo aku ua puʻe mai le mugshot o le koʻiga peifoliga mai ua molia e se koʻiga e le kou akugu'u ia seʻi fai alofa i foʻi si koʻiga ua leva foʻi ga foʻi ga kaukua foʻi le faigā malo Amerika ia le mea le ia Amerika e ese a foʻi faatinoina o latou foʻi politiki aga faapea o lē igei la ia le FBI ma le vaega ae feololo ia e le makoulisi e ina lea o leva ka o kamaituaga le hands behind ale me mo ia eso ia ae tele mo le avanoa ia manuia fofoga toe tai tauna silafia lelei laufioga Minisita ua leva foʻi na e ola i nei e malamalama foʻi ia Amerika malana ia oi o lea toe fai aso le alii e toe maua foʻi se tataimi avanoa faafetai tele le talia mai pe avalaau atu ia e taumafai lava e logo pui alii le tatou atunuu ma faafogafoga ia i o e lesi Minisita ia e matala o loo ia le taimi nei pio o le mea le taumafai ia e maua se tavanoa e faafetai tele alofa tele atu i le faletua ma le nofoalo ia ma alofa atu le tatou tamaitaʻi palemia ia ma le tatou faigā malo alofa atu le tatou aiga faufai soifua mai e manuia
Ya, soifua ia mai Ala-Manuia. Soifua. Ia, si kau. Yo, tu tasi ar tatu maro le yo man. Yeah, lava pali. Very informative. Very informative le talanoa mai le fionga le Minisita. Tasi lea Minisita le whapeni tala fui i tala tau whaasea o tala i whai atu. O tasi lea Minisita matala le leilo na whaamala maina o ana mata whaioi. Le leia ona o tatu talanoa i mea le man. Tasi whana le Minisita ili tata te le i toina. Ona ia le mafaufaunga fole le Faapea o si Minisita na te e lana taitainga, malu ese mai le HRPP, wai whaitau Faapea na o Faumuina, i o lauli, mai fo i mafia me, pe o i la tona na o ese, they removed themselves from his leadership. Wo ese mai male leadership o Tuilaepa pe tasi na me ina eto ina i sui e tolu wa olo ia na sawa olo i tonu ia e pe o sia namta whaioi ia o le tau mawhai e ngai le malo i le whaitauina la olo i le whaitau ngafu le o e uia in whaitau i toa whai e pe o toa tolu lava lea e pe e le le pi manongi leanga le sosongi al toina ona e Faapea o i latou na o ese mai lalo la taitainga au lea la ua piu o matagofie le o ese le ua tele mea lelei pe o tele mea lelei ua maua mai aua ana no nofo ai o ma sai tia i pe lalo i ma no nofo i pe tatou sa mo i lalo le pule lea ai ka feferi e longa o Faapea mai tatou ai pe o le movement lea na tupu ro le move lea ua ese o se tala o se whaaola tō tonga lea mō tātou Samoa. Ia pi o lefto a mā nawa lele, wa lea lava whai atu le tala. Ana toe manu mā lo mai le hero pipi, i le whainga pālota le lua olu o tasi. Ka whewhe ai wa tau Samoa. Ha mai whirai le tōpoto, e le mana o le tua o tātou le mea na, o lea, o le tau o Samoa. Awa o te tari tonu lava u e tō tasi. E tau Samoa, pe ana toi tūra i mai le hero pipi, eisia, o Samoa o le Leatinu'u e ata mai on tangata e le fia nofo polonga i lalo i tangata. Ewa e wa umar taimi o tala i fei, wa umar taimi o sauwanga Faapea na fai, wa umar fori taimi o sauwanga Britania o New Zealand o Siamani i o tātou tangata. A se manu e toe e nofo kolone lava tātou i lalo o tātou lava tangata. O se moment sili on Faafetai ai le nganga le loto man mafaufau ona o le whaatinoina o le whaamoemoe lea. Awa ana le tupu le mea lea i le lua oru tasi Samoa o te le Samoa o te le matanana o te tie i le maa salaf pese se waonga. Ioe. Manu Faapea nei tātou Samoa le mawhai na se sere tana. Hoi. Le mawhai ona. O te tū sao atu are tana le. Pe ana toe tūra i mai. E fua la i lea. E fua i tala ia ua vāvā o e te minei. E ala na ina i nā Faapea.
ia Tuilaepa, ma i lātou, ma le fia ola i se o langa, malo lo lele. Ona o le mea lea. Ua maua luma ia lātou upu. Ua maua luma le ola fau alunga. Ua maua luma le ola fau. Ua maua luma le mea lea. To build their own kingdom. Ua le mea ta o le fau. Alena. Mea foi le tasile vai le mea tasile Minisita. Le na matana no atu nei. O le Minisita e pi la foi e tala e lilo se mea. I le ai ni whaailonga. Ia le ala whaasoa mai nei. E te tauna ave le tūra whono i la tauna fua ina le Vale le tau o mai. E se whautara i. Faafefea lana mai whai me leilo e ni tangata whau se malo. Faafefea na mai whai me leilo i la tauna i whau se malo. E se whautara le meo le no nofo mwhailonga o whea le meo whai e whailonga. Mo meo whailonga teu, ia mea na e tau le sawhia o mo meo teu. Teu el pule la. Teu ino whala i tala nei lunga o le stage. Tele lau teu. Teu, o lo Vale le mai moa. Ia watu ngā mena i. O atu ma PhD, ma le mau whailonga. Ia na watu role ia nofo le lei, le ai ma se mea whaia. Hai o mai tama se e whai mai e lei loa. Nei loa whai se malo, ua nei la. Le aila se whailonga, a tatu whaano nei la, le whamtalanga mai. Tasile Minisita e malama le lei lona whaamanino ina. O lana mata whaioi, ia mamatanga luenga I lalo o lana taitainga. Ia na tango le fua I ai fo I le sa Minisita o whamasinonga taluai. Oi fui Fasa, katopau. Kampea la Leatinu'u katopau le sa whai maa. Tau tala mai e te le malama mai. Ana sa whai le whamasinonga o le Minisita o whamasinonga. Le o atu o tete mai lunga ia le ia tau le sa o le te vai atu ngau e o mai ia e le o mawhai na open lau connect mai lau device whamone. E tau o tele whaataranuanga whapea nei. E tau o tele. Samoa Leatinu'u. Ia. Toe tasi ar tatu malo. Ia. Taunu'u o nei Afiafi. Faumaia tatou fe au manga ruenga o le nei aso. Le o vai atu ua ilunga I. Le ataua. Toi titi a lau te lo vai atu ilo wata. Whamone mole toi work mai lau device. E taua ia te ulisi mea na mātala noa I maale. Na ufisiri sao ia ale. Whamatai ono, toi maua tasi a se hawa noa e sauato ina e whai matai tai o re tātun. Ia e nanu mai fo I ale lana nanu masani. No gan. What for? Tasi la le tata one o lana vision pe ua nei loa e le toe maua se hawa noa Tuilaepa. Lesi mea, o lea na uwe atu sa nofo ia I foi. Ia le ala I le pule. Sa nofo le board of directors o le ale hotel, le Sheraton, Aki Sheraton Hotel. Le wangawhia ni Amerika, nea na latu.
Ana o vai atu ora fasane no vai atu a pe o fa ma vai le io. No fai tau ai sa mai ari ko le na mai nei mai observer. O fa ma vai ia mai le is one of the board of directors o le Sheraton Hotel. Ia te fa masino ne lava o pe sia. Yo ai lana excuse na o mai ele get along. Ia ma le te fono o le fuiling o le nupi fa a le ta ia le fionga i le sunga i le papali i panoa. Ia o le alme te ia o le get along. Le alme o te ia ua ia pi fatupu manatu fatupu masalo ia le afuanga o le te ia a le fofta o loa ia. Leala was one of the board of directors a le afoi. A le ioi. A le facilite lea, aisea. Aisea o te ia ufa mawai. E iei ni mea o taulangona ua fa mawai ai. Ia, o te toi fo ia i le tala ale atu ino ale. O ale so le, ale pe, he has a great sense of humor. You have a sense of humor. E te vai ai lea la na fai maito ina ua mi milo la vanga ia le tiore me Australia. Ele i Faapea na fai le upu orto ina Faapea e corrupt ia le fast. Le o tau tino, ele i fai ia se upu Faapea na. Mela le no fatuto ina, vai, au te fai mananu. Fai titi ala nanu e le malamalama si vaenga. Le malamalama tele si vaenga e mena tau fai titi fai mananu. I nanu I tono o palemene wato tele au fena nui la tono o palemene. A nanu rola I Faapea melena reina pe ina mai si vaenga mai sini Australia. Ia ono le fai mananu ia le sunga I sunga I le Faipule. O te whiwa tau mawhai awe ese malo ngutu le upule o Faipule o Faleata wha. Te whiwa tau mawhai ta uru me fōne o le Faipule whaoriori. Ele masani ero ngutu. E tau atua e pe masani ero ngutu le tau o le fionga lava le Faipule o Faleata wha. Ia le Fetalaiga le ngoa Matua ia ale. Mea nana o matawina. Ia leala. Ia. O atu ali ua lea na tau ale mailo sapi e tau saupi e la vea lo sa e lungo lea au. Ia. Le sa o maroro kisi e fasinga o koma baku e sela lava le lua whakaronga me Leatinu'u. Veia te ia katoa Samoa Leatinu'u e whaafonga to tele I la tūro whaateten mai I leo mai. Ia o tatu paanga masani o le aso tatu por kalame le aso tofi o le aso whareile le I New Zealand ma Australia. Ia te nane fōru tatu watnu o Samoa. Le fūru maua le maa mano wha auro. Ia o le susunga ia le a taua le sa manufui Nielsen Peterson. Ia o se tangata I longa fo I mea o tau Pisinisi. Ia o so o tai. Ia o company o Taunu'u. Ia a o se paanga le leifo I le vanangaru lue whaatasi. Tātou e o tasi ar tā SSIG. Tunga. E le uso, se le ia lo whatu I to e le uso li e so o tai. E tā o tai. O nā kawasangi mai ia o ngā lau o leus. Ia, ke tūlanga o iai le tātou SSIG te mine. Ia, ngā wawa e sila fia ku Leipa o le whanganga o le singi wha moe ngā lava kako SSIG o le swinga o le malo ma le vesenga le kula whonga fo I lea o le lua whi maribara. Pei lava o mea lava I e lua sa mawalunga I le ngā renga wha akūru kako ngā le SSIG. Ia o lea la ua sui le malo o le fawai I le ngawakau le fast le sila mo koe mama ai le kula whonga o le lua whi maribara.
ia o le singaru nga kere ka ko fing fat a me se o lewa ka ko anga I uma mo si le fio yo le ala ko uwe langa le lava e fenga ke fe se lava le ko ui I le se sa chi wa luonga la le sa le se sa chi Samoa le lo kai mai foi le fio foi ya fenga ya sapo yung sapo ia ma le se sa chi klopo se mamawa la se sa chi e lua e moinga mai la makanga kas ai nga vai lo inga lo wa mo kwa vala lava le pulenga ai paule me fole le kawe kia o lo kau ave pele maule ia suile malo ma faise me ile kula Fong le lua fe malba o le la fe se ka ya ka ko fole le pe ora e kwa ya e lua e kawanga e lua mo la ofisiti la sunga foi ole o ka ko komiki foi fa va ole se sa chi mo ka ko austia le suile malo o leo ka ko file mu nge ma ka ule se ka ko ngalo ngai fai o leo fa le mengi fesole al funga ngere fast e ko asi le kula Fong le ya ko ese kaimi wala ngalo ke va ko le lava fa solo ia anga va ka wale ale fast ia ke masalo por ese causanga pe agua makanga ngai le fast le ka upule ngale ka ko mai ai mo si la pia foi la ko ole se sa chi klopo ole wela lo uma la vale il fast yo lo su le si pule ngole le se sa chi ya ngai ke lang le fast ya au sa ngai sa va ia ka ko sa chi le fo ke le fast lo ngo winga ole la e ka ave la meni e lua ya ol fa mo mo le singa nga kere ka ko fai langa lo ka ave le fast le men ka ko kam fai e fai Manai o su ya malo lo su malo ya la disibe va le isim ka pu pa wa ka pu ruanga len ka ko fai le SSG Mane. Ia, malo Faafetai ele leia me silo e fa manino si pitola aulea. Ile ese sengo nem Samoa e Faafetai le o manino. Nei ataua ta afe il mata upulea le fo o te ia o tolu to iti lua masina taluai. Ale fo o to ia fe mai I to ina mata upula le la wa mai nei news. Ma nga luenga ale vaenga fo le ta ua I matu nei o le a fo ile ta ua le vaenga. Le ora mai ala tu sailinga. Le va fo le kite runner le na vevese ne fo ile e pe fo ringa mai o I la vai I le motu I sasae. Le afuanga o mea uma. O le pe fesa sia iatu ia le ofisa ile tu sasae. Ia malena sainia le wale o matemniro to o atu I le malo I sasae. O le lava lana to e pese nele to ina. E tau le lava fai mai e molia e iai Minisita ia e se fai sau famtalanga e vaenga le. ele ko ese maro si anga ko nga me maka ye foi o le oki kilo lava ia o so le se va am ko ele fe ka ko so me va mo ku ma paule me le ke vai aku e o fai nga e lua va malong e lua inga ia pa se fofuanga ile va ale o le la wa nga e ku kuila e fai la ko fofuanga ya na pe se ku ko nga o ka ko fai fai ele mo fai ka ko nga ko foi se meio paulia mga mia se so sangi foi a ku kuila ka ko fam kalanga me fa penga a ko mo o nga so so ko a wa pasi ko le ka ko wa ka ni ba nga ile ba I nge Samoa o ka ko ka ko nga o local va yo ngi alu si musu so ya fa la ko ko lo va ya voi fa ko ka ko ri pe al pan ka voi le bosola bosola o le ko fa wa ri ala la so ala mo ka mai ku e lo fa lo ko pa e fu fanga ku ale fo ka mai ka ko lo kuskusinga ngai fai e e la to kanga ala foi Pisinisi ngai mo se la foi Pisinisi al ko ia nga masa se longa o ke lo foi aku o fa mangia nga me ale lo ke fai ka ulango nga sa le sa e ia I lava so kanga e ia so kanga Te tau malam lama le ai yo e paude me pese to ina. Mori ai la pe
ite vai to ya fi to ke le lo fo pe fai mo mo nge mea a le fo ka mo e lo pe fai mo fo i lalo la vo kamange ya le uri ai sa fai me ya alo mo fai me mo sui fai ngambalo ya ko fa mo me kama ko ya me uri kama ko tuai sa le leia ena ko menina mata no ma Leatinu'u wa sila le peserto in ai leia ta fa so ai fo le fa manatu Leatinu'u na peserto in al Vale ale ala mandei le timu mai el Minisita nei i le faitau afe mafe miliona i ai talafu la so fina ngalo o e fo tangata ma ati le mafau i turanga Faapea o lo ki la ko la le me la fai malo okay o Tuilaepa ia e le fai ngana ngai se mara Vale le manga ke le fai Vale le mai le fai ngana ngai se travel agent so le wow e kolu ia Vale le ngo chata inga kai mi o fai le travel agent e la singo mala mai mengi o Vale le ai au fa longo la pese mer ko inga o pese kanga kai mo kwale mala malisi mea e fauringa mai ele o ko angar ko inga fai kau le kelo me e kupu me e kupu mai awa akalgo mai mele o le milion fai mai ule no po fai milion ange lava fa makala lava la uli mal fai nga malo milion ai vai so uma vai so a sa mo mer ko inga e pei lava pale ai e ma se me foi longo winga e kakara fa kamalo o baanga a mesa ya fo ko wa fo ko ma baanga le e ka un updating ko in male le long fa vale fo le pe fo linga ba mo kwa po sa la ko inga me mangi fa le fo la pese mal vale le ale wo umanga ba e la kingu le fam kalanga le o la ko fo le ka fa male aki le manga o pulenga aki fo nge e fa se pa anga male ma se va asenga ele o le malo e ki masainga oi le na te to mai se milionaire na ta le yo le owners o le fonga lo tapo le ki le i le mkau o ka milionaire le ko ya va nga ele ho sa ka o la ki ngo e me ngo fa ngo ele skasi fo yo sa nganga le fo nge minska mo manga olia ya eki ya pulenga la eki e fasi la copa anga male vale a saima sole o so que le pen fam kala ko ele aki wange ya mo fa no fam kala baila pa anga eki ma sainga ya ma ko fo o le ir ko su milion ale al malo ko ya eki io ya ka ula ya o le option sili la nga wala nga e wese ko el fa fi ka uli mo malo fa pe foi la se finga ngano ko se la ko ilo mar ko mi ki foi kilo ye ya ko nga ko su milion fa mai investment e fai mo singa sia ho na malo i kongole o malele a me singa o le fai pa anga mal kapangi vale e kele o lo winga le nga kai fere le ya ku senga ba ku ya malanga ya senga kai ko ro va ya so pe ni mar va ya ai ma fai ko e kapangi nga le mai Australia le mai Usila le Hawaii le Amerika o lo winga o kapangi kele le ka kilo ya ale la fa nga ya right to Samoa e fai so le vale ngo right to Samoa le la fa so fai so le vale wale fa so fai vale a o ma right le a fa nga Samoa ma le ni right a Samoa ma la ko airspace o lo winga la ke le la vale sa Samoa I fai pa anga le ma ke longa le fai pa anga sidi nga sidi ile nga fa ko se vale le wala nga e no vale le ka kinga nga maintain ko fa nga o mele e ho ya malo la ko fela ko ngalo nga ka kiele running on kapangi ya la ko e kele kupe ye pa me fa kali le o profit ka sa ko actually poki por esta que mo me singa ngakau o le profit ke mala ko u fa mala ngai ya o fa mo sa mo ka sanga nge mo wa ya sa mo ya pelila e fonga nge lu afe lu se la pases o ko ya Railen ke ngai le sovaro e lua felima sela le ka kaunga o ya e pase se ko nga ka o ka ele o le expecting or ke le
pasi se kalunga ro ka Samoa o le afe se no pa fa konka ale fiku se no le mar se no pasi se kalunga ya ia au kile pio ina tonu ale mana tuerto ina ia abatu se va ia taungofie pasese pio ina tonu ale ina to ina ele sanga ia o leo e fo fang malo mai le fa pe fo la ku malo e fa bela manga ai o le ngo fa lo pa sa wanga fo el malo man miska o lo mala ki u mal fa malo o la lava e kaimio o me uma lava e pe fo kara kusi ho e ia kaimi male mal kaimi ka kawa le me al mera fai ia pa ora mera pese so mo vale ai no le kelo me fa solo le con e kala fo paso solo la fo ki kilo malo se vale le fa pene o lo ki kilo el malo se kaimi ka kawa le kaimi le ki kilo el malo se kaimi kala fe ngai mo le nga le coupe mo se lengi male avango io kaimi ngale ke lo ngale fa ka ke mi ka kong sai umo ai ka via mo le mo vai con ele il proposal le nga ave al campanile o il proposal sitting nga mangi o ke longa i foi si sai nga sai lang proposal le i por causa nga ke ngi i ngai Christchurch ia nga baraka mai foi ia e miska ia sama ko fai mako karisua foi ma kalonga nga proposal ia o me nga proposal la ai o kawe ke o proposal le o fa no ke o kongo kapenge o la o kapenge ka i va nga foi le leila ko kilo po peng me ka nga vese mang me fa popo wa me fa pengi ka nga peng fiki ka nga peng fiki malo peng fiki kampangi peng fiki la el vale ai le fa peng fiki vale le ataua le o te pitia le mana ortoina na pisa to vale le awani Matua tu faleolo ai se ainga fi ave se la tu si New Zealand ia fa ngata tu vale le o ko vale oi da to fe pe mai Australia pe mai American fa la fa fosse pa wana me fa ngai oi ia na ole ngau a no le me to fa na no singa ai tonu ai mo io le tatari e mo fa ia tatala al me foi common sense si taimi ia lau saunoaga ua ele mawhaina mai le mo le mea o le accountant e whaiai le whealuai o le vaalele io ua so se mea le ana le vaalele e totongi io po whealava le mea ia whale tonu mai pāts o le vaalele ia o le mea le i le mafafotoina le ia taua e whaatusa tātou ia fiti le pepe o fiti ele kai ka po kusa mo fiki ia mo le va ka ko vale le office fu vale le fiki ele nga ka la ko champo jet sa la ko points ai la ngo la ko vale la ki la ke le mo ko fiki sa so ke mara so foi fiki aso ia pa nge la ko mo pasifika ele le ke le la ko fa ka ko ngo vale le mo le va fo ngai la ko le fa ko o lu o di si va fo fiki nga va ko ngi ma ke longa nga va uma leila no se disi wa se asa ese ia nga o sila o ninga va ma a ke longa pasifike sama fatala noa ma sialo fulio Samoa a peseta John Nichols ia i te min matala noa lunga letione ia tau tino ai toru va e own e fiti va te tele kole fo le ia tole fo ia sa sai fo lisi a le toru e pe fa va tele e own mo ia a foi o meto tino le no fiti ia pe o ina le tam feto ina fatustusa ia tato al fala lavi to titia o fieta usanga no foi ia ala tau sila sau tanga i ai sa kaunga o ese a ku vale le se lo aku le fast faunga o le menga sa kaunga fai sa kaunga o ese wa in vale le se lo aku le fast ko fa ka si vale le ko vale na tonua papi to papena pe fa pe o complain
alona Yo ko pengi e ka kala nga luenga e penga nga fai penga se kala ala ile pingi fa ma oranga o mai la ku oi vale ya fa pe hola ya mo ngau vale le ma ko ba ya le vale le ngau ya ko ya me le ko le mo se me nga me ngau yin ka ki ai la ku pese mai ku ya fen ka ke nga me o pese mai se me le fa fai mana ya ka ko ya mai lang lenga ka wo le miliona le na mo la li poti nei ya usa ke di sau to to a fai tu malo lo to a to telo tu malo lo white banks uma ia le vanga mun mudio o le miliona o lo no vinga la ortala o le ave vesi ma fa se ma fofongo tangata ile ta miliona o le lava wa vai atua ile ngai oi mai o le me o le so finga ia nga ka wa so wangi fo ka ke ka fa ke foi ala ko pol vai ai nga ka pol vai ile pa pengi nga ka foi ile ya lusia o ngai le ma lama mengi ia ma o lau ku fai longa vai fai longa ange la vai pe pese la vai se ia ke la vai ko fai la ko inga e fa nge e ka vai po isi me e fa nga fai ki o inga ka ia ka ko la vai ele si me ka ko por foi o lau mo million ia la fa fa pese me le se me la vai mo ma ia ka la le se million le ka pese fa ia kusa ale se million al pa o le million mala vai ku malo limos fu ia o tu malo o tu malo ia li atu mo si fia pe fai me fo isa utala o fa sale anga numela 5 ma tu fa sale anga pesta ia ana alofi mela lua ai ono le ayo ia ile fe fo ile ngo le ia salapi nati wa ia marito ine le pa pe o la to yo le fa fitau lim fa te ile ale uanga uma tu malo HRPP mal fast wala nga tasia uma la so finangaro ile va ia o si le fia foi ku Leipa ko fa nga ke le al me le fa le ko ia ka ke le fia ka ro ngi me wala nga o le ke lo inga me nga fa le ko fa ngi ia ma ko le foi ia fa fisi le sa fo ka le ku le ile yo le ia pesca ia nga ke ile asi se le lo me nga ia pesca ia ku Leipa ia e foi nga e ko fala como ngai me le mo mai foi que ngai que ka ke le fia ka la ia ai o ko fala man ke le am ka upu ia fi ko fani ai nei la ka uma lama ia la le fi tau tala la ia tau tala ia wai o le te falo longo fa pe wa ele ia se sino falo o Tuilaepa no falo ia me ia miliona na le e su ele fa le lua se la wa fele si ku malo eu queria lora po ele tu malo ale fo te faro no vitala e pio fa sal al melima le tau sa o pe o fase io pesca e pe pori ngo bayo o va ngala vai mo lunga fa so longa le ku Leipa pesca ia sa voi lola ia le o ia ai ongo ia masala o pesca le mo fa me de si le o que fa le que mai ka ko me io que vai aqui io ngo me la mangi o me sa fa ir ko ingo o le ngo fo sala le a fa ngai vai ngai le la pipi ina ko inga le fio ese mar ko inga tu sape pe mango ko inga mango ko fa ka se pa mar ko inga eu fa tasia mato in e vai le ka ua quero tata no ngale ia le mo le simia o te mana o fo le isa o ma fa o supporters le ai se ser tala le o tala moniale lo se ser tala le fa pe o fa te atu le pa mali tu malo se o lo tu ma ne awani ave seina le fa fonga o lo o lango ina pe le maturity o le tu malo tu le pa o la tu Faipule mele o te fai foi au tata no ina ia ese ma fonga e ser na tala o lo tu mau pe le lango ina ele tu malo tu le pa como se va na iki ai lo le akwanga nga le ku malo ia
Io ai le o yese mina le waru di tala fa pe ua fatea a le ai o lai lava I tono le tu malo to ina ia ia o le lai le lai mali Samoa le lai mali tu malo le lai pule I to tono le faitau o tu malo ia ua turanga le meli turanga miliona na so fina ngal ila o mai kau le ponga ngai male ma fa fi kau ke ngi o mele o le palo ka ingo se kumalo waka kau o si le sila malo o ke le le komisi le fa ngai o kau nga vese mele o le ko palo ka ingo su wa o ka o kumalo la fa ngai ali mongi ma kule pa e palo ka ingo ia le o mo ka sili fa me vale ai ai ke sila ia fia makaria nga fia me ia nga fia me ele palo ka inga ia Tuilaepa ma limong a le la e ko e fia me le nga mo mori le mai le a e kia ua pe palo ka pe le palo ka e kula I lava fia me a e kia mo le ia ka kaua a funga ka palo ka ma fi dingo se la ko sui mo ka nga vesen me le o le ko palo ka inga sui e ka palo ka ma no ka ki ngela me lo kupu mai I limong I ma Tuilaepa te sila Wa fia sa o loko I punga nge te sila fia foi Samoa mana tua foi na fia me ar tang ta qualify le upuna o le palotai le tu malo mana tua foi na fa atonga fiti le tu rai mai tu le pa lo na tu malo ya nga sa ya a o le sieli le sieli urpore na fiu le fast tuli ia le pule nu e saini le sui o le fast le te o te mitapuni ya le se palotai le mo le pule nu na mafuai tu sala na fia mo me tangata e anga tonu iai le entitled le ngona yo ai mo kai kai la ka mi vale Faapea pa be se kula fongo nga be se fa se kula fongo me nga e mo kai kai la mala wa mi vale ia sorry ka fe sorry o ani mea o e tauilo wa o le ka ki lo ku ala o le sinde fo le o ka mai ka wa ko le o ka ko forensic audit le su fa ko fo le fo le nga ba le la ka ku le kai mi mal pa apo o me ka su kusa me nga ave kampangia su wo fa ke ringa me ka su lo inga I fo ko aru sa mo skala spa ke ki ko aru lunga le ka o nga o le fo ringa mai ka ku kala minska wo ka ko le ke lo me ma kai a ko ngo ingi le lo pe fiera fa me ya fa pengela ba ko le kampangia e a família nga fa su nga me ye lo se fu nga ngo fa se fu ya ele kuka ka la ma bari koto o le lima se la me nga ba ku ale fo ringa mai o le lava ele vai lunga ia o le lava so solo vai lunga ke lo me kaunga e kaun su ia kaula ia ka ko sai pe wala nga o la lo kan fa la ko fo nge o kasi le ia ka o pu mar ku pe mar pa ke ki mo be a o ka fia vai nga be fio laili a taua o te nofo a fulele mo Faapea imagine se taimi e maona mai fafo se vaenga le forensic fe no va aila I tata taula le Victor mana foi isa ilinga o te ata o Faapea ka fe ke o ola putele lope na mata iai ola so finanga Oke vai ai la manga nga me nga fai ia kia we kan fe ngai fo manga ia nga analyzing ole o funga ngambe ma ia kia la vai au manga lang le bela fai ma ia panga palai ia taulai I kampangi ia mo wa mo sa e a ko so ko nge fo a fa ngai no fo ko mai ma langa susu ngai me fa pengi e a ki re nga manga ia le ia susu o Samoa onga ole mai ka fo le me sa olo fa fe ngai male fe fo ya taula le taul papa Victor ia nga ka ele le ia counting e mal mala mai
ma funga nge en fainga folo le mere fai ai sa o le leila van mere fai e taulo sa o le leila le mere fai ai ngi se ele o ba o se a ele ma se a la vai folo taulo le mere ka le como sa lo kasi nga me le la a fi nge isu su nga nge ia nga ma nga yo la ia le wai ka ke fiu fai se me e funga nge mo kai kai ku le ele funga mo pa u lava le me mo wai o le forensic audit wale a mo wai me nga so di kula fongo nga fai fa so kula fongo e ia lava yonga ao ele wala ngo kelo me em fai a kula pom kanga mai la uri kanga mai fe me mai ya le sa mo ye me ye fa e mai ase me un bien fam si o mai nga e so fu ale me mo kai kai e su su nga le o me nga fai lava yonga ao yonga lava ao malanga pure ko kas o ingala o so kula fongo menga ele fai langa alo ma le fongo ko e siska o le mea le paso e lo mafaufau le atau to atasi le tangata nga ke ke le lopora te nga le famtalai ai o tangata under his control a PhD masters na so fina ngalo e fantai no talia so len meso ai silsila kula pai kausanga yang kiangi ore ko fa la ko fa ka ko fa ngamaro ore ko fa ko le kiki yo ka mai ngai foi ka mai ia pes ko ingo sali mo vai ia o ngisi sa ia ele lava nga em fai lava kula e pang ku ka nga ku lisi ku ai la mo ka foi ele lava le bala bla o ngalen control me ko ingo fa ngamaro Ioi, e moni. A fa merko fa ngo fo ia ma sai ka ia fa nga ponge ia ma pong sa ko ako I le la mo fa pe ko o le nga ka poko ke ka ko fa pe mo fa so le ka poko ke au ku me ngel fas le nga ka fa va ke Tiu ke fiu fa va sengal uma fo ale atau e fai pe u fa no pila so lo tama fo I le to atasi o tangata na te controllinga isi Samoa o le winga tonu ana o tala wa e o ma te mini whanongo tala ale o ia to atasi lea ua to e whai a to ele palota from one and only person se lo fa mai so ta ma fau le atau fa aka yai ma o ke bona fai ma aka yai wa me aka e fai mo fia mai ma me le fai ko inga mo ke foi mo ya le da o te ata ya o ke aka la va o pe kilo ya au fa lo longa ko inga o ke aka mo fa lo mo fa lo po fese aka mai le ka foi ko inga wa aka mai ko inga an me lo ka fa se ia mo malale pe la le lima e pe le se o se aka mai me le fa a ko wa fa pa ko inga o ka inga la ko mafu ka mai ka sanga kele le fa sanga mai ele mo suila la i mo sui technology le wengi o mo copy haina pu le pa la we ele application e ku le pa me e ku pungi ku so le ka ko le technology fo mo nge me ken fo ala ka mo ko inga I kausanga kele I o ke angi ele finka ko fa pare ngia kala nga wala ngai ele finka ko fo I pu te loli atau te le lopo le ase vai taimi o le lalo langi na o le te mana tua po le vai taimi o le ono le afa o le tau mana tu taimi na ongi e Samoa na matua io le taimi o le la mala te o po e mantua tau sangana lo ke man ko lo di mo ko ska fa penga le watu ala vanga I le World Health Organization ia ole ia matu ia falapotonga o atu e watu sosoani
Mo Pa na me le te lo ta o le onge. A le o te le lo po fe me o so mai lo fa nga le onge I le te mile nei. Wa pe fai ma a upenga. A le lava sa le tala e mau le tu na foi foi mai Samoa. O ai te na strategy va pe. Lo so fina nga. e ke au ke le lo ke le ka ko nga po longi. Langa lo ke o ke alo kilo ma ke kia o la me ke le fa lo walo kilo ya nga ka lango fo Samoa. E wa ke lo go fia ka ku Amerika mo ka ngusi. E akula ko wo fo me la fa ka lango fo ko Samoa. Ah, e la ku ka ngusi na ka Amerika ka kilo ka won me, ai la ka Samoa si ya. Ah. Ya, mo fa kula yele. Ka ko fa ka ye me ye fa ka ye a me ka ko le ke le ku me ka ko yo me a me ka mo kasi me mo ko ka ko ni wa ku o me le yo ko ya wala o ka Samoa me le il la va ya so se me ke ni ele o makiva ma le onge Samoa ele o onge pa mo le makiva ole aso vale le aso ga ya sa o aso ga pe fa ko a malanga me ke le la fa ko anga ma la famas ya baila ko me fa ka e ka vai fa ka le aso ko aso fo aso lu aso lu a makrona skofia so le sko mai a makrona kele me mak ke ngale so ko pe mai ya sa ula le sko mai esa sko mai mo se me mo ke sa ula sa a ko ina sa le make e ka le mo se me o fe la le onge sa wai a fe le ko pe sa mo ta o fam kala ngelo so le me sa ba le no lu sa mo la sa ngo lu ki maka I wingo fo ka ka make la kiki lo mo ko anga le ka pisi ya ku kama kamako ma le ka pisi vai ku kama kamako ye me fa ka lana o loa langa o loa au ba ku ngal pe pa ina ma se lo mo ku fo le ku ba o kalma fi ku pe lai ko sure ku sa lai pai fa pe ako fo ngal ale kiki ala la o le la mo lugar ku kama ma le mar ka pisi ma le ya o pe ya o mele le fa pe ka ko mo ki ma ka ko sa mo ai de yo le si ku e lo ka ngo am o kama ga ke va ku la mi ke fu mi ke vo nga e ko i a o kama nge le fe wa i meio o mo liu o sa fa i me fa pena le si so la ko le sa mo se afrika la le i meo ye no nga mal va yas o le lua fe ko va fe ba ka la wi wa va ye nga mo ka ka go i to ka ka ma ki va ko i ala nga mo la ko ku pe ba so ko i me ge sa fe o i pena nge mau sa mo la wa o ke le lo po fe se kai mi e o ka ko mele fa pe wo wongi o makiva fo a como ia como fa ia ele fa pele asanga me mo ulai ko a wa vele le fo kan el pro ke ki le milionga kala mo fa inga o malo a inga ma ki kiva ma ka sale o iso so o longo winga o ke kalo ma ia ko ku le malo le singo fo inga mo le singo fo inga a como eu ku ye wo mo ka ko mele ia i Singapore it's a city state wa fangange wa lo o la mo wa ye sa mo ko ki ya ko fu ku ma lo mo faro lo frank supermarket ki kele la wole ele mbele fa pe ko a no ele pia wole ko ise kum pia la o la fe ka wi le i ka ka ye pia kilo ka o la wo supermarket ki kele ngi ku pe wo ye ale pia le ku ma lo mo ngu me fa penga a fa pela a no wa ke mo luan supermarket pe kon supermarket le ku ma lo eu ka kola kala kalbenga ole la fuga ke wo ko kiki a ka una cosa mo ka ko la ke ka ko tulanga volele ye ko fur ka me kiki malanga lima se la para e ku su kupe ku su kupe awange kalanga si a ko lo fu kasi kausa ile ko e kele a ki en penga fa isa mo e kele a ki ai lor caminho wala ngale a fa pe mo ya le sibilonga kala e unga lo me wo le lo le kumalo po fe fa wai a fa ngala i fa ngala e ko fu ko mi kiki fo na ko mi kia o ma se limo se lo kala e ku o ko kala ku su ko mi kiki ko fu mo le limo se lo kala
O leo te mafaufau le atau a faapea nei successful le tausaga lenei le miliona lea 5 miliona ale i le tausaga tasi a umane la le 5 tausaga 5 miliona le itumālō ana faapea nei la o fea la o alu i ai tai 5 miliona lea pe ana faapea e le avea i itumālō 5 sutasi faatele ia 5 ufia ana faapea nei la e le tulaʻi mai le mālō le temi nei ma le lakou decision making instead o le pio o faletetele ma nisi ma landscaping ma lea ae ave i tagata ana le i tagata o fea alu ai lenei 5 4 miliona o kako kikilo le human development o Samoa inga ia aua uma develop le malo ia develop i kumalo develop kangaka inga ia mafai e kangaka ngei onga e holi le self sustain aua ia pai ka ia e kofu kangaka malonga loa le ia i mei e painga kua ia pa makua ma e painga fai o kako makali fo o le kele o kumala mi se o kango ngi ngusina walanga e pa ke e fa mo la mo ko pasifika e fa penga fo ia ku kele e fo i masenga la ko ia o ku kele ke kele la ko pa ke ave ia ku u so songie o menga sa ka ko leilo o menga sa ko leilo bawa mele sa ka ko lo minga o ku pe bawa bel malo pe ba se miliona pe se miliona le ka fa so pa ke a ka kele i mala le ngo me alo fo ia nga mai le langa mo wala nga ku fa nga malo o ko fa fo isi malo o ni no fo isi malo fo ko fa fo esa ka kele lo fa nga ka kele lo isi ai le lo fa nga le foi la ka mo me le pa ke ki pa ka ko le leng fa ia me le miliona wa mo ku pe a kwai fa nga kwai fa nga o kami e wa nga solo ku malo fa nga le miliona fo ya le se ku malo fa so wa lo que la proposal le miliona fo ne le va ku pe ke ko ngole ku sia ai ku malo e fa solo la copa e la pro ke kia le fa solo ai fa pe fa ki ngoi lo approve va ia ma kole ke nga ia fa solo le mula ile ma fio le mu i ka la ma mi ele o lava nga yo e ka ko e fa nga le miliona le wa nga lava pa penge o se fu ku malo wa ma fa nga miliona fo ia o le popolenga i le tūlanga fu lea nei ataua papi o le popolenga le ia tāua o le langolango o le popolenga ina nei le whaamaoni i lātou o taitai i totonu o la whaingo o tau komiki whawai le o le tau o whono whawai whawai le totonu o tumalo te tasi o whalongolongo nei lau tala noa pila le loa tatu whaongatu o le memorial menga langa mo kalwo iskanga melenga o le ni Samoa sa kalwo kasi nga me sa kalwo ikanga ko kele le lo faunga ko kele la siringie pe fa faunga ai fa fe la tu ele ipa ai ya fonanga ole mele kaunga ye kaunga fa ni la ko se minga e vai so umala ya o ba ku ikanga ka la fi fa ko po kiki ya o ye le fainga fa ye mala wala mo wa ku pe ya o le simbia o nei tangata lima vai o i fa vai le ofisa fa ye o le tau faila o papua e mo mia le paua mo mia sa upua mo mia nya mo mia ai wona no fo kali le watu tupe
ele o mga ko kangaka e aku ko miki e fungange e ba ku kupera ko fa me ele fa pegar fa ngol o mai ke alu mal fungange mal plano la mele la fa e ave or ko miki e kau e pe nga sa ngo au le fipera pa po ai mga mingi po se lu se fulu ia masau pa me o aru siaki le hoseo le e fungange e afer kau le me fa ile pa ia masima me ia makau po ai ngoro su e mai e fungange se lauka la le po e ku fa kasi la ia e pe se fulu afe pe rusu afe nga pro ke nga ave ai le nga ia mer kupenga nga sa le fa nga ko wal bele nga mga fa ai le fa nga be nga sa wal fa ka welo pa ko welo ka va Mane, e nga tele sia ta fasole ia langa ia tam tele lopo wa fa longo il pro keti fo ele se polo keti fo pro keti whatever ole pe ma le fund me ia pani tele loa ole au sui ia le u pe le u to fa au na mata mai le 2018 mar tu ai solo mar covid ia ona lela ua toe tapena tamatai pale le ua fa'auau ale manai ana lona faiga le ua ta'ilua uma mea sui le fai semigā ma o'oina ona o ngui e fafo le lava lako resources e ave ia ko ngui Pacifica e o me fapenga pe e karosanga ele malo a karsanga malo le kele ia resources ngusina ele pe ia ka ko malo pe ia ngusina ka fai ia pe ka ia pangi pe ka skali e fai e pato lako pa ke kile ko susangi I Pacifica e ma ko lia la ki le kupela mai e pa vele fa ka kele malo ole va ko karsanga Pacifica ingi po ke ki mga fa nga ela ko kupela o mga lo ke te fai umala ka usanga le fa ye lisi me la mai fu o ngala le o le ke ba ko le malo fa ngol mele o le fe wa ia minska e fa nga me ia le fa ko le malanga ia le fe fo ya o ke mai fo le malanga la pisi la minska o le menga ka fa ia minska o le pisi ai e pisi la ia so minska ma isi va engale ia le fa ngol o ka ko ngaka loko fa vai ka ko ko fale ai pisi miska na mai kupe o leisi mea te fesili ane langa nau mai nei olo malana au malanga matu tali malo ai o le vaenga le Emirates Airlines tasile na mea o te lopo le ase outcome o le triple na e te tau langa le fu o pese mai ai le vaenga le fai meu o fea le Emirates Airlines nga mai o la sofina ngalo na e tau maua ese ia o le mega nga lo ke mai pa ka le ke ngai ma fa peo po apelila ele ke ngai po maki ia mo me fa penge e fai fo le manga o mia ki le fo le line la ko ia ile se coupe le lei mo mai I Rusia wala ngo winga fa pe la ku le Emirates o e la ki le Emirates se si me fainga ngaru sa mo ko ru si me ngai si ku fa no elba ai le fai le Emirates nga la ku sa mo ko fo me sa mo wa le ka kai si ku la no elba o ke longo benga ai longo ka puia nga bango ke masalo o se pe ku nga inga ia ambise le lava e foi le fo ko nga inga le masainga inga sainga me fa penga wa a saula sainga ele mga mi le Emirates va fa pe tau sainga ele mga mi le Emirates e mga le Emirates alanga kaulanga e le connecting airport en fa inga sa palai e funga ele au feo ai il vale le kele le e o sainga pe o ia pangi po fesen me inga ia kumu sa me Amerika kumu la fa pe ko ia kumu al fa ya ai pe ka ko va kele le pe ka por insia kele le ngai mu wongo walwa ia kele le va pe ngar se fu ba ko o Amerika ya o mena sa ole uputa me ia ai luma la luma ai le ku ia bo casa o loco ko o vale le pese mala paske pola que fa lo ai il ko que le va se fuma ko o ia nga na le popole tu nga wala tu nga tu langa fa pena
ia ole pe le simele ia ta ka nga I mai loa I le palota o le atapena nei tau fai tete la tata no palota no le la sauni ti u fai tau ina mai ta u fa pe o le u tata fai e ave se mai fina nga disi ala tata no pe le Wa sila fia foi Tuilaepa. O kula fonga ia mo Samoa. Ile se me la fia foka ko ia fa foi kula fonga Samoa. ele E fai e fai ka ko campaign a Fasa foi a campaign Samoa ka ngal ko campaign. E ka kile la ves kula fonga Samoa e se ka ko kula fonga mar ka ko lango le ba ku I fafo. mana ia Ele fai wa ke le ngar ka mi sa fai campaign yo. Ya. Nga close down ai lau page le Facebook o complain le komisinga fai nga paroka e luo complain nga ba o complain le komisinga fai nga paroka mar complain al malo ele ka mai pu ai al malo ma close down ai lau Facebook ia pe a fai kula nga ba ko fe ko nga foi ma Facebook o ke le ngo foi sa mo ke foi usi ele se me la wa fi foi kula fonga sa mo ma me la fa ia nga o mar me nga ko kalama walang la fa per Facebook wa ba ko complain yo o fa per Facebook wa la ke ngo fo Samoa le ka Samoa e la ver kula fongo ai le la ve ka ko le fa ia la ele la se me la ka fi fo ka ko ka ngo I me la fa Samoa ia o le leila e tonu foi lau fa so maturanga ia la ta ola te va I le palota o le a tapena nei ta amata mai le palota avai maunga numero tolu. Vai maunga lo tolu. Le foi na tele tala a sau le palota. I te alima se lau, fa se lau fit se furu ea le ese senga. Tu te alima se lau. Te le ese senga. A naoa ave whamasinonga. Naoa ave peia al palota furi le e lima ia palota ia valavalai. Naoa tu le fai meritala al whamasinonga. Se o mau so le kupe se o mau kai mi o whamasingo la so fina o la sa o le famsingonga walanga le me nga le nga faanga le famsingonga ka foi faanga ka so famsingonga la ko a ngol ko inga la ba la kilo singa mela kilo inga e fa le nga wa wo mele ma o le mal mele wo le chapipi walanga ngo fo le chapipi le wo ele skama fa inga mai le finga winga fo le malo lo kiama le malo lo si ko inga le si kama siang kamo I ele skama I malo kele ya e kam fa ya la fa se me fo le nga I fa le nga ya me ko ngwa yo mo le ma le fa ile me ia ta mai lo le I Faleata fa le mata no ni matu ino ale fai mai tala ale o te le fa mawalunga Tuilaepa ai o lo tala ia te o le feitai o la vanga ia te wa tire na lo lofa lo nu matangata lo tu malo ia te tali tonu mai lo tala e malo ia la so fina o me fa penga la va sa ngo ale ele me wo ki ngo a foi a o le me palo ele ya se me silio le mele o le alo fa sa nga ka kalongo ka e fōlinga mai wa umang whai ale le merenga wo ale I whale ke leo whale I lau mai ka waku mara o kalongo whalise so lau I text o ngaro kele nga ale ngai whai a whapeo kere fia kalongo kere fia paro kaya ale ke o kumai ale lo whale ngei ia o ke o whae le suyo sa paro ia o le pawa o le whafsang o le kakapa o le sui mo le sui ka wa ma le ainga e ma si le pawa nga mai se file mu I lo roko ia o la la vai o me nga ngai fai ale ele o fai risi vai la foi nga leng sa ngo mai ale e marisi me e ke le la vale le malo ale le ele la va me pismaka le ka vanga le kiangi matu nei lo o ko se laule ba o ma fonga nge ma ale le palo ka len kiangi mai wo ko vai foi wo el swing ai I le palo ia o wa ko mo kafia kwa mele o fa ko singa mo me o abe kupe me fa penga pe folinga mai o wa ngai ka palo ka I kangaka
ile le kanga po ai kanga ko la inga wa be ngala ko palo ka kanga kai e loa e manguia mai e kanga fa penga palo wala nga lewa vaku ke le delegation of work le ko ele malo ile Faipule ma komiki o ku malo e kaulanga nga ile ai ka palo ile nga komiki ma le me wa vaku yala ku palo ka la menga wa ile se nga palo ka se kanga kai lo kongol komiki ia ya mare ia sa ofisili jo ino ale langa na mai Fetalaiga ulu whanongonongo ma iai tato mai ulu ia sauniane ai ore tai alu au whauma e pe o lela tasile me ono spire palo tata o le soifuftu nai e pe dinga mai lela faafela na tula i me femtaitai o le tumalo ai masofa Faapea ia le tō whaftu nai. Ia ngā kongula, sa makarama foi ma sui inga maso nen kengi. Pe o mei e lua o lela ki ngai ngei unu. O langa pepelo fai le kumalo, ma kangaka male, ma Fasa langa fai. E ma pepelo le Faapea e kuko kasi a mama. Ala kala e Tuilaepa o io le chapipi. Ora lui e famo e kuko kasi le alu se amale. Ala kala e Tuilaepa. O sui kuko kasi le chapipi. Le lau watu stanu mela Faapeitai. Le lua se lau ye voters mo Faleata. E fia le pasene alu ia ale fia le pasene i lau sau taumatenga. O ke longa po le laka leonga sfuru fixu pasenge alu ia ale. E le pekako discountinga ia urulanga i foi longa ainga malanga foi lango. Ya peka ko kilo le palo kana kenge. E ko na pasenge nga le ale kalwa po le onga sfuru fixu sfuru alu ia ale. E le fai ngofia ai o ke longa ka funga nga le lei paro ka a urula ko onga e depende po fele ko wala ngale fo nga ko wa bal fo nga fo il sa uru ma sa ale ya pela wo la uru ia o la ale i anga paule melo ka wa ele au uru le ia Man tu ala ale eto tele tanga le nu e fast ai la le fast le o rotas ai tele ala fast na palo tatu ia Tau isi umu. O na fin matanoa, ala o whanong ni news o to na le lua ia sui e mai si umu. Ola elsa o le mea. Tolu pe lua sui si umu. Ia wa Fong ele whanga kai le skalam. E o mai lua le no whanong ni e. O ke le maua la le wangele ka pungele skala lo io o ka ke fia o paroka. Le kasi ale ang kulay mai o ku foi le amaramo. Faila o ngi si sui se kasi pelu. Ia musalo la ngi sui fa oru la kamangi ale fiti. Ngi le fia. O falongo le ona na fina. Na sui o falongo le sui tutotas. Ia. Leila ke le mawanga la ia sui nga. Ai o fo ngai ku. Ia ke le a foile e lo se lau ko ke aso se la limas furunga vai foile. Ia le palo ka aku le oka maku apara. Ia faila im se sui fala. Ia o speaking a palo kan benga kan fai. Wa ele se me so so isi si ele ia mo me fa penge. Ku apara mo ga mo fa nga palo ka wai. Ia fa penga foi lo ka ku lo. O so wala se ska ka le i palo ka. Ia o speaking o si strategy a foi le la fa ele chapipi e fugange inga ia ia se kulanga fo ia fa ngai palo ka ule lok ia ke longa fo malo fo ku lok ile lua se laure voters e fia e te ave ia tu o ke longa e silia ku kai mingai o ke longa e kaunga kala ka ko se al fase laule ba o fugange ku ma ule lok ma ku ule para
Okay. Mm. Ya, tama ye fangaloa. Tama ye le ba fonti. Tau mua fa mo le la la so tanga I le vai nga fa fai le o mana lista. Ia ole vago ka pai fo ke fa so ka ile so fo ia ka so ia yo ka Ia. sa o fi mo wase kala wala nga le ale sa wor kala mai nga yelo sa tis ka Ia. ia sa fi ula mai e ka wen nge le so ke e ma wala ko fa fo I le kala nga lo nga fi nga lo fo il paki ia ko wala ka mai e ka mi sa wai sa fi city pe ko fi ngi se o a oile ngor paki a oile ko paki ia o faro wa ko nga fi wo sa ula eu ko kal ko fole ye fa la ka mi fa le la paki la ka mi fa le la paki la na mo fa ari mo sa ula ba fole skala nge la mai ka kai po ale ko la paki ye po ka mo le ngo paki sa la ngo paki sa o mo so fa la le o a fo nga o Robert Patrick Oswald Ia, ela tu nei. e pe malango fo ku kuila pa sa mau po I Amerika ia asa fo le ngoi le fam kala mai po ai ia ngol fo le ele fa singa o su ngai ki fo po ai le po la nga Afioga ia mo ska ka fo sa ele ami fo Amerika ia o le mai monga la por kai ia o ke lo fo si uso wa sa ilo monga ku pe fo nga ka ko vai fo I Fasa longa ki fai popo le sa fa ia o le paki o le mo kwa paki ia aua nge fa kamala le paki nge la ku mai ia pa wan me go elo ma fa fa ia o mo la uri ese million nge fa ia le me ia ngala no ka le pisa ke le foi wala nge ele wala ka pisa ku mai o Trump le ku on mele ia mo ki a kola ka ko ula I skama fo ma kam fa nga ka ia ka mo ka mo fo si ale le mai ale wa le mangele le founder mo le chairman o langa sunga le ya Robert Patrick ia o fango wa fo I wa e fo ri no se ke ke mi wa ka uso saka lo e ma ke fo I chamba saka ngo fo mo le lo fe ma lo ke mi ko wa nga ka fe ngai mo ngai ka fe ngai fo fa mo le yenge wa ka ke le lo po angi me o ko mo yo o fo nga o fa ma o la lo le swa fa mo kai fo yo Patrick po ye se me fo yo fa ku ko ye long fi ngalo bo so fa nga ye le ka uso e nga ye mele ai lo se me malos a nga se me fo e kong malos ai ole nga ile nga ye ya o first second hand car e fa ka mo ya le nga la fika ya ya ka ke fa ya fo mo lo fo mo lo ka ele fa pe ke fa yo su ka ulo ska mo usa ai o ke longa o miskiu ya sau le funga ngelanga nang filfilinga markai me kaunga wai ye makario sau sa fiel tautua ia kako ia o me kako fai me fakasi le sa chi globo ia me ia ku me le sa chi Samoa o I sele tautua mo ia sa ngalu fo mo bo tautua o fasi le kwa ia me le sa chi Samoa ia o la ku Samoa ai fa val la ko pa ki le Samoa first kai voka fa me ia ngo ia ko kako sa chi globo a la ku Samoa ai fa ia mo men po so le Samoa first ia ngo ia foi nga wala ko sui foi fa fo mo Samoa sa kofia no ia we support aku la ko paki mo supporting fo onga or ka ko nga or kako or si kako men kako nga I o swinga malo ia le fanga ma sui le malo pa le kako paki e sui le malo le nga la ngo fa pe ia nga no lo me kunga e fe nga I fo ele nga ka fe nga ia le se me malos ia ele se me malos nga ia men kupu ye sa mako filongo e fo mali mal ba ka fo ngo fe se sia o nga ngo no mai ele la me ura fo mele ia nga mo le nga ka ko wo fa kasi mas kama fo le filongo fo ya vui
nga vo si ia ka ko whakasinga foi mavui ia ka ko me foi esa podi a vui o ka ko vai ia ko vai sa mo first le ka ko fa mo o foi ka ko nga venga eu foi nga no swing ma o ko me ku me o ki me e foi me sa mo first na len ka ko li foi ia lango ia le fego foi a vui i lang kam foi nga foi ma no sa mo e ka fa ku le le SNTP ia marenga ia ngo ba fa ga mai le so fa kasi le SNTP but fast ia ka ko li no le fast le nga ling ka ko ma ia ai mul ka ia sa ngi be uma ia fio ka me mai on sa mo first me mai il fast ia le fast a le SNTP or ka ngaka o sila fia le wala o mea wala o sila fia for the processing o mea ma kulanga ia anga pawa le vai nga foi la vai kam ia o pese ma ka vale foi o ka vale mar ka vale mai ele mo foi ngal fast ya la ka vale rispaki ese me ese record de breaker kamane o sao o le keno pa ki wo involve ia on ko manga ia le record ia ai per famia nga foi malo fo ia sa o mo ia kam foi ai no e malo mai ama o songalo ke mo sa si da palo ka sa e si da palo ka fe ko nga i lo palo ka nga se e sa le ataua o le taimi ata ua le i si mata o puta ua te fia pa ai ali Faumuina ta por kalamene Afiafi ele ese mka ku ke le wala nga ka kalngoro ia o ka puanga le va ku kemi e wa foi nga ia mka ku pelo va ku ngari sim ka ku fole le i ko fa le ele mo le milio ia ka ke pui ala ko lo menga ia mfa penga wa ma kala pele mo nga i fai mo fia mo menga kala e ka ke fa so ai ma va ku se manga ma va ku se manga fia kalgo ba o ye do ke fo e pa ka kalgo ya ia lunga nei mo le sila fia tangata ai mo se fia ka le yo information ia mai o information ka lai ele ka fo ye ka fa vale pu ka o ka le fa ko ko inga mai lai me fo ga lengo pu ia inga ia pu la ko yo la ko fa so ai ka kala foi faso inga im fai ka konge o ka ko faso ni awala e fai maka yala inga ia le fa fonga la ku ia manga foi ka faso e mo e fa ku ma to foi nisio lo fa fonga ma ai o ni me po ia le a ka kalmo la mo me fo ba me nga wa o le vanga muli o la talanoa nga fa uso ile fai nei e mai a palota i e tolu ai le se suinga e tu mau pele manu malo ina tu o te tari tonu o le awala fo ile mai ai loa ia fa mai loa ia mau drama e me vesi ele tunu le o manino i palota i tolu le ai asisi me to e fai na fai ia le ta pipi fa malo i e fa tari le si lima tau sanga le fenga palota o te tari tonu au o le tali tonu alea e tā ofi lo i fe se inga o manatu malangona le ala u tatu pisa tatu au tangata i o Samoa ua fuli ma ua li liu i le whaina malo o i e temnei o lo le te tonunga o le sufina ngaro file mo Samoa e lai mama le Samoa me ka o e langa Samoa le tapipi o langa Samoa le fast le ya ska ka Samoa o ka ngo i fa pe mai e langa le tapipi o poco kan kasamo o no esa bor me kan fai o le lango le malo lo pula mai ma lango me la café mai ele café me suau lango me la café mai le o ma kama ai ala va vengo lango me dice me ma wai ele me le se me wai fa de como kai pe mai kai inga ka ke lo kwa ke lo mengi fai ka ke vai ko e Fong ko ma fonga ni ma lo au
Fongange mo sala ko fa mo ko o paki yo fa me le ai ngale au ka fa vale ma au fa ke me la o me le ko o nga ka uma ye ele ese me o le ko ngol paki ma le ka ko lo ku la ka paki e fe vai ai a fa pe la mai ka ko me ma fe vai yo oi lang lang oi kala ku si a fa le ko le pu oi fa long ye ya nga so nga ku nga fa o marka ka nga lo sunga ku le pa marka ko kala mangi fias Faafetai. Mori te letu nga faafetai le taua te le faasoa mai te le fo'i ia le faafoga me le tatou atunuu mai se le fita faafoga Samoa. Ne ai ma te le o talanua lava isisi mea a o le faasoa ia ma te le o taumafai fo'i sufi soufitagalo. Pau le mea watu le matalanuaga ina ia malamalama ma manino Samoa e tataua ona tatou lagolago ia i le malo o lenei vaitau se tatou tuli mata'i le isi 5 tausaga si toe 2 nai tausaga ia na tatou vavai foi lea iai mo lenei lava avanoa lausuga le atau o le taua faafetaitele mo le faavanoina o lou avanoa ma le tatou polokalame ia so o astofi a matou ia o le aso faraile ia te outou au te talitonu foi e tele outou tuano'a a o lea lava ua faavanoa lou taimi ina ia mafai lava ina ia iai so tatou sao mo tagata nu'u o Samoa ia ua ai nei lo pe tau te feo titae au te o au uma na fai so tatou sao mo le atunuu tatou tele anau wina pe tangi alao i se agaga ae tatou te fina wina o maia tatou ai ele manu aulu tatou tapena alu tata i lana vaega faupufai lisi 5 tausaga ae mo le taimi nei nei ataua e le lititi lou sao e le ngata fo lea ia o le page o lo e ngalue ai mo le longo pui ia yo e fo le sangata e le aloa upu matala yo e vave fo i lausaili mai i information ia mo le sila fia le atunu faafetaitele ia se uma o tatou valaauina ai ele tatonunga ia faaaogāina tatau e le atunuu ia nei avanoa ua tamo faafetai mo le finagalo ma le malamalama saati i le faafofoga a le atunuu ia ae tatou e taupule ola i le aso lua le vaeaso le afetaui ma le malosi mai o lautama ia ona la ia le tatou pokalame saafi e fai oa mo le taimi nei mo le te le atu le agaga faafetai i lausuga Afkai, alo pa ko ya su foi nga malongas ngase ia fa pe foi lo sunga mar ka ko ka porikio. Ia mo ngia fa fonga Samoa ma la ko fo lo fai ma ka ko so pa anga nge fefi ma nge po. Ia mo ngia po fai miki le alo fai le ka au le lo fo le li. Ia mo ka nge fa so foi nga lo sunga ku le pa mar ka porikio. ia alofa tele atu so Alo pa ia soifua tai ia o le na Samoa ia o te manatu tolu malo fatalanoina o nei afiafi io au te fiafia ia vanoa faapea e tuʻititi ai ni o mafaufauga ia ma le tautala feagai ma le mamalu o oe Samoa ai mo le taimi nei o te manatu o a ni lagona o a ni manatu na matou faasoa mai ai le fetalaiga i ligoa matua ia ale vena ale so o mai ma le afioga i le Minisita o Ala-Manuia o Pisinisi ma Leipa ia le afioga ia Faumuina po le fetalaiga i Leatinu'u Wayne Fong ia e nane fo'i ia le uso le tasi fo'i o tagata i faipisisilonga o le tatou atunuu ia le susuga ia le ataua manufui Nielsen Peterson o le wō paaga lelei ia a le tatou auaunaga e mo lenei ia vanoa Samoa o fea se vaega o pū ai le gagana ua le tautamali'i ai ia seaga fo'i se tū ia ni amioga i luga nei i lau faafofoga ma lau fita faafofoga Samoa o te aso atu vai malu i puena i lau faafoga'aga o lea fo'i se leo ua si'i ia o se pula o se a ni sausilasila mai io
I le tautua ma le unanga lau si fonga o le tai au fo. E mu ale vau. E le ato toa foi nei. Au tele i tu ua le no foa. O te Faapea tu lava i lau fionga te palemia ma le sui palemia ma le malu o le kapeneta. O sui Minisita uma. O le fionga i le Fong Fetalai, sui Fong Fetalai ma le malu le palemene, le taitai fono. Ia taina ne foi le lata la i le mamalu o le ituangai. Ia o tau faiva na. O tau faiva ia o le lipoina o upu. Fai o Leatinu'u. Faasosoina o tamao ainga o Samoa. A o mātou tapisa, ma mātou talanoa, e mātou te naunau lava. Ina ia manuia Samoa ona o tau. Ma lore fa malosi lau fionga tamatai palemia. Ma lore folau manuia. Ia lava le malolo, lava le malolo fiangai ia o le na ia maua pea le malosi, la le tino, le mafaufau sili le anganga. Ina ia mawhai pea ona solonga le lei, ma se e malie le sao Samoa i lau whatautainga. Manuia tele o tau uma, o ma le mautinoa. Tu te o whaangau ina o tau tangata, mo le tumo le atua e whaatumu ina ai o tau. A tumu o tau tumo le atua, manuia Samoa. Ai awane i tumu o tau lo tau rawa tumu. E ngoto ai le vaa o Samoa. I lo tau wha moi moi, i lo tau sira fia ma lo tau iloa. Ai o ngau, e wha tumu ina o tau e le tumu o le atua, manuia le o Samoa. Ia, alo fatele mo e Samoa, tātou tue whelua i le aso a taiao, ia male nafu i vai aso o wha malu mai whi au mga luenga masani. E mo te nei, o te wha tau wha soifua Samoa. Tuilaepa, Faafetai li o su alau tau o ona. Soifua mai manuia. No tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia le Faafetai I lo tato e inu lo tato nu ia talo sia lo tato nu ia manu Samoa
pulei meleke nei ngalo mai Samoa siuta ele ai mana tua mai pea pea pasese. Oh, I never will forget you. Samoa nei aloha tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa nei aloha tu. Faafofoga'aga mai Samoa sei fai atu o au fatu sai ei ole susana e so solo Faapea upele oi sa